tu nei ma o mana tua leo langa tuai na o olai o le polonga sai ai talulu vai vai Yesu o te me toi pia fo I ai pita I le tua na e whaasinu mai o le ala ele lei o te olai o le alofo Yesu nei ua o sao ai le ua o pese ai nei Yesu pa'awhetai I lau alofa mai I lo utangata na sala nai ai le newa o iloa mama utinoa e matango fie lo alofa tunoa Ole ase anga tate maua umai le lalolangi umanei ai tate whanoai Tune mava ai I le unga e ai Be awhai tate tu mau I leo langa tu ai Uso sauia ma ia Italia O le alofo le tua le newa whaalia Namaliu Yesu bo oe mau Ia tamaua le manuia O Yesu papetai I lou alofa mai I lou tangata na sala nai ai Le newa o iloa Mama utinoa E matango fie lo alofa Yesu papetai I lo alofa mai I lo utanga
O te ofolofa atu i le nei tai au fou i le mai moa na tunu o ma le whaafonga mai. So afa mai mano Yesu Keriso o te whaatalofa atua i le ngāra whiwhi tele talofa lava. O le awaunanga ma le tautua le nei le siufonga le lau mua le tai au le nei o le stofi o le asosfulu ma le ono o le tātou fōlaunga i le masino yulai. Talofa lava. Ia e alo mai loa o le tātou saunu ngaloto le ate ia e le nau auna Pastor Lemaota Siu Yeremia Lemaota mai le Kalesia Assembly of God, Church of Sāmoa, Stokes Valley. Ia usi mai loa le whaafonga. O te tono la ta se luia. Ilo whaatalo whalau sunga whalwhala tala lei nei tai au. Ia nei whaafeilo ia i pa ia se o tātou atunu. Ai o te wala o te Sāmoa ai le nei fo i tai au. O mai e se i tātou atu i le tua. Se i whaapena na mori atu. Se tātou vi inga ma se tātou whaafitai. I le nei fo i tai au o whaia le tua molo se i fua ma le wola. Le tātou talo. Le li ilo mātou tua. Mātou whaafitai atu i lau a whio. Ina wea mai a fo i le nei asa fau. A le malosi fau ma le ola fau. O wa venga mau whaamanianga fau. Ua e au mai a mo i mātou. Ta mai whaafitai tele le malosi. O le mātou tu ina atu le vi inga ia te oelo mātou tua. E ale i tapo inga nei. O mātou te talo lava le manolo nganga pa ia. Ina ia whapena na awali iti ai me uma lava. Se i o ilona whai unga. Ai tu maua tu ai ma fo i atu le vi inga ia te oeta mai. O le ona le vi inga uma lava. I lo suaf ke risa li sufa ola. Amen. Amen. Praise the Lord. Tātou te pesi atu le vi inga o le atua o saunia. Ua o tu I o lua o sovi
Le mau se whasoa ma oe Sāmoa ele ni whuitai au. Ma li tusa kolose lona ta upo e tolu. Ai tasi se whai upo e se whai tawina tātou te whasoa i ma oe. Whai upo e se whuma lima. Kolose lona ta upo e tolu. A lona whai upo e se whuru ma lima. Whapea lona whai tawina. Ia pule fo ili file mu ma ia te riso i o tau loto. O le mea leo wala wina ai o tau e whai matino e tasi. Ma ia o tau sanga whaaftai. Ia pule fo ili file mu ma ia te riso i o tau loto. O le mea leo wala wina ai o tau e whai matino e tasi. Ma ia o tau sanga whaaftai. Ile mātai e lima i lona tau e lona whai upa iwa. Ono iai se whaamu ia i nā. I le raunga whaamu ia Yesu i lunga le munga. Ono tā ua ia Yesu. Amu ia i la tau te whaatupu inga le file mu. Amu ia e whaatupu inga le file mu. Whama Yesu o i la tau ume whaatupu inga le file mu. E ta ua i la tau. E whai ma whanau le atua. O le whaamu ia po le whaamanu ia le li o Yesu Keriso. Mo i lato uma. Ma i tato uma o e whaatupu inga le file mu. Aisea, e mana o mia le file mu i le lalangi. E mana o mia le file mu i te tono le tato susi o manga. E mana o mia le file mu i te tono lo ainga. E mana o mia le file mu i te tono le kalesia. La le fai mai o Yesu. Amu ia oe le tangata. E whaatupu inga le file mu. Awa iai lo tauwi. E iai fo i lo tauwi. Fai mai e ta ua i ta ua. O ata lii o le tua. Oka se whaamanu yanga. Oka se whaamanu yanga. O oe maa o i tangata e fie e whaatupu le file mu. I te tono lo a inga, i te tono lo e kalesia, i te tono lo walawina. Sāmoa le atu no upele. Leo e whafafonga le upo le tua, i le neitai au. Wala unga mai le li o Yesu Keriso ma whaamanuia, ma whaamuia mai a te ita ua. A o e soifua ma uola i le lalangi nei. Amu ia ta ua. Pe a whaita te whaatupu le file mu. Ma isi o tā uso o tangata. Pea whaita te whaatupu le file mu. I te tono o tātou wala wina. Praise the Lord. A wae ta ua i tātou o ata lii. Ma whawhine o le tua. Oka se whaaya ea. Oka se whaamanu yanga wa tā pena ina. E le tua i le langi ala i ata riso Yesu. Pea whaita tātou te whaatupu ina le file mu. Ia tātou loa o Yesu Keriso o i o le li o le file mu. O i o le perenisi o le file mu. Ao leo o whetalai. Amu ia oe. Amu ia au. Pe a whai tātou te fie whaatupu le file mu. Praise the Lord. Pe tai i tusa kolose e peon tātou whaita wina. O loo whapea mai ai. Se whe au o whapea nao tātou whasoa ai. Fai mai la apostolo kolose. Ia pule fo i le file mu mai ia te riso Yesu. I o tau loto. Fai mai le mea lea o wala uina ai o tau ina ia fai i tātou matino i tasi. Mai ia tātou sanga whaafitai. O le launga Yesu i lunga le maunga. O lo tā ua ai Yesu amu ia le tangata e whaatupu ina le file mu. Peite yani, o leo o mai tusia kolose. Ai fai mai la apostolo Paulo kolose. Ia pule le file mu oi. File mu o Keriso. O lono wingala. O leo fai loa mai le apostolo. O Keriso o i o le file mu. E mana o mia la le apostolo kolose. Ia pule le file mu. Ia fai le file mu o Keriso. Ma pule yo tātou loto. A se wha manatu mai fo ilea ma se wha malosi mai
o le upu ma le fionga le tua mo oe Sāmoa le ni tai au. O ai o lo pu lea lo roto. O ai o lo fai ma pule i lo fina ngalo. Pite yane, o lea o toi fai loa mai le apostolo i a Kolose. O Kolose o le aupa ia, o Kolose o le kalesia. O tātou o tangata o valawina. E fai ma e kalesia. E fai ma aupa ia te riso i le langi le nei. Ale mana onga le apostolo. A mai le file mo le nao te riso. Na te pu lea o tātou roto. Langa o whainga tāni yaso. Wale toi whainga fi. Aisia, o tātou wa ai atu. Te vāta wai. Tai tai o malo. Wo o lawa fo i se tātou atu nu o Sāmoa o le aise file mu. E te tonu fo i whapena fo i te tonu e kalesia. E whapena fo i te tonu o tātou lava a inga. Mo le tātou lava si o manga. Pete yani, o leo o toi whamalosi mai le upu ma le fionga pa ia le tua mo i tātou. Ia pule le file mu o ke riso. O whea pule, e pule i te tonu o tātou loto. Ma fo i sea, awa fo i o tātou loto e whaia le whai unga muri lava. The final decisions e whaia o tātou loto. Wa pole ala vale mea nga i o tātou mafau fau. A whaia le yailo loto, a whaia le yailo loto. E le ma whai lava on tupu. Peita yane o lea ua o mai le upo le tua. Te whamalosi mai mo ta ua Sāmoa i le tā whainga malanga mai tā whaulonga e mai se fo i o le riasu. I le anga atu i au mga luenga. Le ua te whamalosi i tā ua. Ia pule le file mua ke riso i te tonu o tātou roto. Aisia, whai mai o le mea lea na wala wina ai i tā ua. Amazing le wala aua le tua. Amazing le upo le tua mo tā ua. Tāte mana o mia le file mu. E mana o mia tā ua le file mua ke riso. Le se senga lea ma le mta upu. E limo le launga Yesu lunga le maunga. Amu ia oe whaatupu ina le file mu. Au le whai mai paulo ia Kolose. Ia pule le file mu o ke riso i te tonu o tātou roto. Au e soi fua ma uola ai. Ile nei fo i lalulangi. Oka se fe vata wai. Oka se fe ai nai. Oka se fe ino ai. Aisia. Wale ai se file mu. Wa fia le tasi e tosi lo na lima i le tasi. Wa fia le tasi e tua i le leanga i le tasi uso. Aisia. Wale ai se file mu. Au leo te whamanatu mai le fionga le tua mota ua Sāmoa le ni foitai au. O whea lava le mea tātou te anga i ai se au mga luengo le ni asu. Au wani ngalo. Alu ma ave le file mua ke riso. E pule i lo fina ngalo. Po alava mea tu tupu mai. I le ngalo wengo le ni asu. Po alava mea tu tupu mai tu tonu o tātou a inga. Po alava mea tu tupu mai tu tonu o tātou valawina Samoai. O leo wa whamanatu mai mo oe mau. E le apostolo Paulo ia Kolose. Ia pule le file mua ke riso i tātou loto. A wao le mea lea na valawina ai i tātou. Ina ia whai matino i tasi. Ioe a whai ele pule le file mua ke riso i te tonu o tātou loto. E le ma whai on tātou mou se tasi. O tātou o le tino e tasi o ke riso Yesu i le langi nei o oe ma o le kalesia ke riso. A le mana ongala leo le apostolo, le kalesia Kolose, whapena fo le mana onga mo oe ma. O i tātou o le kalesia le li o Yesu Keriso, o le tino leo Yesu Keriso, tātou te maua le file mu, tātou te maua le tino e tasi, tātou te maua le whalawhaninga, ina ua pule le file mu o Keriso. O isa lot, o lolo minga, o Yesu Keriso, o ie ona le file mu. Tātou te mana o mia le file mu leo Keriso, tātou te wholau ai, o tātou whaiwa SS o le ne foi aso. Au whapena on tātou wanga atu Sāmoa, o leo o toi whamanatu mai le upo le tua. Ia pule le file mo ke riso i ti tonu e tātou roto. Wau matua whainga tā lava ni aso, e leo toi whaingo fi. Le tiro whai mai,
perfecto isa ia le tau pe lima suma fitu fai pe lua suma tasi. Ele ai se file mui tangata mio leanga. O lo winga a fai tātou te fia e fai lea mio leanga. A fai tātou te fia e fai leang sala. Te le ai se file mui o tātou loto. Ai li tio fai mai tu se kaltia lom tau pe lima fai pe e lua se fulu mai tasi. O le tangata e fia fai lea mio leanga. O le tangata e fia fai le fai taanga. Fai mai ele fai a mo ia. Ele ai sona tofi le malo le atua. Ele fai mo ia le malo le atua. O lo tala noa mai ai lea. Ile le ai o se file mu na te pu leo tātou roto. Toi whamanatu mai le apostolo. Le tusi lea kolose mo i tā ua le ni whaitai au. Tate a ngā ia i se au mga luengo le ni asu. Aua ni ngalo ia te oe. Le file mu o ke riso. Ia whape nao na pu lea ai o tātou roto. O lono winga, o le file mo ke riso na te whaasa aloto inga i tātou. Na te au maia le fia ia te tātou, na te au maia le ori, na te au maia le file mu i o tātou loto. O lava ve singa, o lava le tango whai maia le li o le langi ne yaso, e whaave vesi i tātou. Ai a whai tātou te o whaatasi ma le file mu leo ke riso, e pū lea ai o tātou loto, o lava le nā matatoe mo ema. Walava le nā tātou te tali atu ai le lalangi. Tātou te tali atu ai i a sātani mana whaasosonga. Tātou te manu malo ai. Amu ia oe. Amu ia au. Le tangata e fia whaatupu le file mu. Amu ia tā ua. Te a whai e pū lea le file mu leo ke riso. O tātou loto. O na tātou wa ai lea. Wa vea i tātou matino e tasi. A wawa walawina i tātou e whai matino te riso. O na tupu ai leo le tātou loto whaafetai i le tua. O na tupu ai leo le tātou sanga whaafetai pēr ma sanga whaafetai pēr i le tua. Aisea, o tātou maua se lalo langi file mu. O tātou maua se sio manga e ola i leo langa manuia. E le aise ve vesi o iai. Ele ai se feita ngai. Ele ai se ola fetu iai. Ele ai se ola tusi lima o iai aisa. O faite riso Yesu. Ma file mui te tonu o tātou loto. Mela valea na fia ma iai le li o Yesu ke riso le langi. Sau e mai le file mu. Tātou te file mu ai. Praise the Lord. File mu rea whai mai o le manuia o ia au maia ia te tātou o lo omori mau iai tusi. E ane i lo ta upe sumai whālo whai upe luas fulmai fitu whai mai Yesu o te tui nātu ia te outou le manuia. O lo manuia o te avatu ia te outou. O te le avatu ia te outou whapeo na avatu le rangi. Aua le atu vale outou. Outou lotu. O le mele tupu ia tātou pēr whaia. Ele ai se file mu. Pea whai ele pūlea. Ele file mu ke riso tātou roto. A wha mai Yesu, o te tui ngā atu ia te outou, lo file mu. Lengo le tasi leo winga. O le file mu o le manuia. E o le wha manuia ai, i lana la unga, i lunga le maunga, amu ia oe, amu ia au. Le tangata e fie whaatupu le file mu. E longo fia e te tono o tātou lava a inga. E longo fia lava i te tono o tātou lava e kalesia. E longo fia lava i sose mea tātou te angai ai. Tātou te longo fia le tangata e fie whaatupu le vesi. Ai o oe mau le tangata o whamanuia i ai. Le li e le suke riso e ala le manuia, e ala le file mu. Le o toi whamanatu mai le apostolo. Ia pule le file mure nao ke riso i tātou loto, o na tātou wa aia lea. O le tino e tasi o ke riso u whape nao na tupu maola, ma iai whamani yanga lea tua. Ale whai mai, le mori mau i ane, o le wheta lainga le li i Yesu i lona o so, o te tui natu, o le manuia o te tui natu i a te utou,
O lo manuia o te avatu ia te outou. O le manuia le whapei o na avatu e le langi. I oe moni ma whamaoni e iai manuia o le langi. O lo whapena na tu ina nau iai loto ma mafo fau o te ngata peta iane. E sili le manuia leo le li o Yesu Keriso. E sili le file mua Keriso. A wā tātou te maua ai. Le fia ma le orisanga i te tonu o tātou loto. E tupu pea lo tātou loto whawhetai i le tua. E le vesi a le langi. E file mua o tātou loto. E file mua o tātou sio manga. E file mua lo a inga. E file mua lo e kalesia. E file mua lo rua mafutanga ma le tua i teimi uma. O le a fo i le o mai o whaasosonga, o le a le o mai o whengeta. E ia te o e lava le file mu. Aisia, ua pū lea, e le file mu o ke viso. Io e Sāmoa e le atu nu pele, mo le nei fo iaso, i le tātou wanga atu i se au mga luenga, i e maise foi, o le tapo inga ta māma tina mātutua e te tonu o tātou lava fali. I e le ngata foi lea, le au fai ngā luenga te tofi e le tua, i le rātou ngā luenga e wha no manu o wasa manui o Sāmoa i le nei fo iaso. E maise sa manui o le nei fo iato nu o tātou no foi. Ia pule le file mu leo ke viso i a te tātou. Ona tātou wa aia lea, ua avea i tātou matino e tasi i a te viso Yesu. O oe maa o le kale si a te viso Yesu. O Yesu o i o le uhu. Ia fai Yesu ma pule. I te tonu o lou ainga. Ia fai Yesu ma lona file mu e pule i te tonu. O tātou se manga e meise o tātou vala uina. So se mea tātou te anga i ai. Tātou woma ave le file mua ke viso Yesu na te pū leo tātou loto. Po le alawa le whaasanga mai o le fili, ma le li o le lalulangi oso whaia i tā ua. A leo ua, a o mai le upo le tua le ni whaitai au. Ia pule le file mua ke viso i tātou loto. O wao le mea leo wala uina i oe maau e whai matino e tasi o le kale sia ke viso. O le kale sia ke viso, e pule le file mua ke viso. O le whamalosi le mo oe, Sāmoa e le ne whoitai au. Tātou fo lau ia i langi mai, se au mga luenga matiu te whai o le ni aso. E mai se fo i, o tapo inga i maota malawa. Ia whamanuia tele le tua le ni aso mo oe Sāmoa. O le tātou talo. Whapte tele ro mātou tua le nei tūla. Mātou whafo i atu le vi inga i atu oe lo mātou tua. O mātou langona ina pea. Lo wa o mai a te mātou. E whaatonu whalau ai le whalaunga Sāmoa i le nei fo iaso. Ina ia mātou whalau whatasi. Ma le file mu e pū leo mātou loto. E ta ina ai i mātou ia mātou whi au ma mātou ngā ruenga. Ia e meise fo i o mātou savalinga mo le nei iaso. Whawhitai Yesu i la upu. Whawhitai Yesu i le nei fo i ala leo. O whapena na ala waa ai le li ie. Le mātou whasoa. E ala ia wafionga pa ia i lunga. O pena ta whailangi e maise so se Sāmoa o whapena na maua mai le whasoa i le nei tai au. Le tua lo whae le tua anga le lei. Ia iai au whamanianga i le li pule. Ia iai au whamanianga. I te tono le ofisa whasala lau le li ie. Ia whapena na whaipea ma whamanianga. E fola ina ila upu. Malau tala i le ilo mātou tua whamanuia o e ta mai. I tapo inga Sāmoa i le ni aso. E maise o whaiva matiute mga luenga. Ua whapena na e to tofi ai le li ie. Whamanuia tele mai oelo mātou tua i le ni aso. Fo ia tua i le vi inga ia te oelo mātou tua. Whamangalo i mātou. Pe a whai mātou te le tau sia lo file mu. Whamangalo i mātou Sāmoa le tuai. Pe a whai mātou te whatupu ve vesi pea. Pe a whai mātou te lei loa na pū leo mātou loto. E le file mu moni mai a te oe te viso Yesu. O le mātou te talo lea ma le mātou vala au le li ie. E ala lava i lo suaf te viso Yesu le li whaola. O ole matatalo atu nei. Amene ma amene. Na ua whafonga le tenu i tātou saunga rotu. O le nei tai au na tāpinaina lana wauna pasta le mota si u Yeremia le mota mai le Kalesia Assembly of God Church of Sāmoa Stokes Valley
o le tuele ngā whaafteitele lava lau sunga whaamano tā pena mo tātou sānu ngalotu whaamnuia le tua le yaso ma la singa mfuafuanga o le awhenga iai whaafteitele lava. O le teimi lewa luas fulvalu minute u te nere fitu o le pese whaaleanganga tā pena le porkalame le ata o le tae au tā lufa lava. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. Sufong lo mua, ata o le tai au.
Ole tato por kalame le atal taiao yo le nei wa tato to filo ilungo peul e ma no fola muluia atalo fatu mo folo fatu tato tudu nei taiao fo ya e te tonu sa muluia ma no longo po le ngata dia yo ni si le sa fa nga lu ngal to tele le wanga ia tu mo fe am nga lu nei yaso ya lo ye pel fa nau ina ito ya sol la to tu wanga ni taiao ana el mafan fan al tau de nei taiao te le lopo e la onda ya le male ya el mafan fan amalo ya lo ye peta to i winga langi le yo tau after le ni ya so fa popo lo so i fu mo wola fa yo tatu to e fe lo ya fa nga solo tatu por kala me nei tatu wompa anga ya tu mamao to no Wellington e New Zealand to fa talo fa tu nei taiao fo so ngai fa finga ngam fletua nei tamam tina matutua ya atalo fatulu ni taia fo ya pali I fa pe fa fo wina te di ali o ainga tina ya epi marina te rini ilo te atu ma wa I tawati sunga saulo sunga ya yete ya alo lava le onsa ni taia fo ya maduia tele ya la mtali lo ne yaso fa fianga mai le la voi pesa le inga ula mai salani fale alili so Luis fru 5 minuti ona tale o valu talo fa la si fo ndo lo moa.
O tala fatu le teimi ya e whawhamai e tūlanga o le tau le nei aso e pio na whai lo mai lo official vai tau tona Wellington e maru lanta mai langi le le tau le so yo o tu le aso tofi o le vai aso fou ya whaftai le le aua ya e swing o le tau le nei teimi e o tu le tofi o le vai aso fou le vai mamau le official vai tau e langi le tau e fitu le fua le e malulu i Wellington e sfurufare e mawhanawhana ia o lona o te ringa o le tātou atunu nei e mātele ina langi le tele o vaenga o le atunu. O le valawale o le fituanga i sfuru tolu le ta oto mai e le fua o le e malulu e mawhanwhana na ia i le sfuru whawha solo atu ilunga ia e pia na o New Plymouth o Macedone ia le e le sfuru wha a le tele lawe angata ma le sfuru tolu luna winga o le malulu le tau le tele o le vaenga o le tātou atunu. Ia le tala o le tai mo la tau e whangota nei aso, Wellington o nei le toi whamiru te leono nei le tai au le ena sua i le tai, pe le tai te o le sfurulua i le au nei. Ia o na se mai le tai me mo le tala o le tai ia mo tātou nai Wellington o na toi sua leo le tai i le te o leono na nei le fiafi. E o soa i le la tai au i le toi sfuru valu minute i le valu le tai au ia ngoto le lai le so le sfuru tasi minute te ai ia le tu lai lima i le afi ia o le vavaina le tūlanga o le tau ma le talo le tai mo le silfia ai mo le ula fatupe ia mahalo vale anga le leina ia inga i Sāmoa swinga le tupe pe ona whairo mai tasi tala New Zealand ia maula o tupe Australia e valu lua sene o le tupe Amerika e 5 sene e ale tala fiti le o tala luas furfase ne ile so tasi tala New Zealand mawala utupi Sāmoa e tala 5 furtase ne ile aso nei tala 5 tasene tasi tala New Zealand e mawala utupi Tonga tasi tesi male tolu o le pa anga Tonga ile so o le tala Sāmoa le o tala 5 furtase ne ile aso nei ya manola vale anga le faftai manuia tele la foina o lau se leni nei aso i tele ni o manuia maua tatou se mai la veno familia o soifua mo la to umana soifua nei aso fa tala fatu por kalame fa manuia lo was soifua ya tatou imeli na mo ni asfa na we fia mai aso fa na at samoacapitalradio.co.nz o le tusi faitau le solo maua lea i le tusi mantai o lus furulua fe upe tolu fitu ona fetalai atu ai leo Iesu ia te ia. E te alofa atu i le ilo watua malou loto atoa, malou anganga atoa, malou manatu atoa. Ia, upu ia lai wheringa tuai ia na toi si i mai Iesu wheringa fau. Ia ona e tāua uma mō tātou. Wow. Ia whamaile tā upu e lua upu tolu fitu o le tusi a matai o. Fetalai atu leo Iesu ia te ia. E te alofa atu i le ilo watua malou loto atoa, malou anganga atoa. Manu manatu atoa. Ia manuia tele lo wasa i fua, ia pese nei wha manuia i uto waswhanau. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana unenei wa e auni. Atato fa afetai, ole atu alava ia ia. There to I fa lo alofa winga e se. Wa e fo a
toe whaapo o la fia fia natou walenga tai loa sa whanau lenei ua ulia mai whaamanuia mea tuai loa sa whanau whaau mai na lou soifua ia na wheau toe whaapopo ina pea ni tia so se te leo whaanga mo ole e le umayo a ina pele lea tu ai whaafetai o alofa winga e se wa e foa i mai ai nei a so te alofa angalo ai kayo at so soifu ai au malo bola no ai na ai mai se le tua Tala whātua le tunu si mai le whaafonga o le whawai fwoi lea i nei tala o le tala whaasala pito le langi le nei aso i mea na tupuai i le aso sifulu male ono o Iulai. O le sol tau sanga e tasi ono tasi ea o le urua i pōrua i tupe pepa ia na whaonga ina i Europa. O le whale tupe lea suatena po le Swedish Bank e tau o le Stockholm's Bango o la tau na urua i au mai i fafo ia tupe pepa ma whaonga ina i le tausanga e tasi ono tasi i te tonu lava le atu Europa. O le sol tausanga e tasi iwa, tasi o, na urua i lele le lele mua lava na fausia i te tonu Australia. O le tangata e sofa ia John Robertson Twiken. Ia le sa lele el whainga malanga mua lea o le lele mua ua fausia i Australia o le asona lele el tausanga tasi iwa tasi o. O le sol tausanga e tasi iwa tau lima na urua i whao ngai le mita lea e te tongi a pakal ta vale. O le urua i mita lea na whaatuina i te tonu le nuu lea Oklahoma City i Oklahoma i Amerika i a le taute iloa i a Wellington ma so se mea lava i New Zealand tele na tuai mita e te tongi e le paka o rau ta vale. Na urua i whangaina i le lalolangi mo le taimi mua i le sol tau sanga tasi iwa taurus fulima i Oklahoma i Amerika. O le sol tau sanga e tasi iwa fast full malvalu ia na toe mauai e Israelu ia peo le taua le vao a rapi ma Israelu le tau le Arab Israel War le tau sanga tasi iwa fast full malvalu. Le nua Nasareta na toe mauai le so Israelu le taua na male atu a rapi ia i tau sanga tasi iwa fast full malvalu. O le sol tau sanga tasi iwa fitu iwa na wha maa vai ele Palestine o Iraq le taimile na o Ahmed Hassan al-Park ia o lea lana suitu langa i lolo tangata leo Saddam Hussein e leo tato i lota laanga o Saddam Hussein ia mana na foi nofua inga ma le lafo tuina o lana nofua inga ia i tala wha mau o lalangi o le solta usanga e tasi iwa iwa o se wha alele la ititi na pailate ina le tangata leo John F. Kennedy Jr. na pa ui le so ia ma haafia ilon soifua whapea fo ilon na toolua ma le uso ilon toolua i lato uma na malanga le whaalele le ato tolu na maalili wa le so. O le ason neto usanga i wafi ma le lima na whaataua i tua le tusi le o le Harry Potter and the Half-Blood Prince. O le tasiva iwa fitu na whaataua i tua le tusi mua lo minga le Harry Potter. A le sola luafe ma le lima i whapea
O whamaumaunga i o tusi whaatautua laulangi o le tusi mua lea i le luafi ma le 5 matausanga i tu atu. E lua sfuru whai tu la ai iwa miliona kopi o le tusi, kopi o tusi na tau lia ai. A o tusi na sainia e le tangata na tusi o le tusi. O le tangata suafa ia Joanne Kathleen Rowling. O le tusi na ia sainia. Na whaatauina atu se tau e iwa se lau iwa sfuru lua tā la ma le whasu sene le tusi e tasi. A o le au whai o tusi na whaatauina i le aso tonu ale nei i le no minga na Harry Potter and the Half-Blood Prince. E iwa miliona aina lusu whai tūla. Tasi ale aso, tautia. O le solta usanga he tasi iwa ono 5. Whamaumaunga ia ni usila na whanai nai se loketi mua ni usila po ni pulu whana e le taua i te tono Vietnam na uai i le malo ni usila. O le so e le tausanga he tasi iwa ono sifuru ma le 5. Tatou tala ia te maua le whapoponga le taimasani i whaafitai lava. Ole whawhonga le tautua le siufonga le mua le te minuto iwa minuto na tāle o le valu. Tāle valu whawhonga i tātou telefou le o tā pena mai. Ia whatalo whātou le sunga ia whamtoa inu vea. Ia Ellen Malolso i fuate le si Agustino. Ia olo mafuta ma le sunga ia Yete ungai tafa mai siaro ia Amerika i Washington. Ia lofu tele atu ni tai au. Ia mese le sunga pasta tautua i mia. Ia manuia tele whi au mga luanga amata le ni tai au. Whaafitai. Ia le tātou whiro inga le nei aso. Tāpira pena mai le tātou telefou, lela ata le valu, ia le ua matafuena pisi mai le awala, to tele la tau anga i mofe amnga luenga nei aso. Pavivianga ma le whepese lewa ewa, o le pese na tūsia e pese tāli o tuanai, iwa minuto o na tālea, o le valu. Osolela, susulu mai, ma o mana tuai, la usamo, lolu u o tinofo ai. Fa a pepe na halo tu oele mai Sāmoa o le penina o ti fia iai O solela susulu mai ma o mana tu ai La Sāmoa lolo o ti lofo ai Fa a pepe Nangalo tu oele mai Sāmoa o le penina o te fia iai Angi mai se tangi e mamali atu ai Alo fai la Sāmoa matalasi Angi mai se tangi Mamali atu ai Alo fai la Sāmoa matalasi Wow lele solo La foia nona paolo Le sani I ila Le sulungia e le masina Fa a pepea na ngalo tu oea ita Sāmoa o le penina o le vasa pacifica O ao le lea ma solo la foia lona paolo Le sami I ila le sulungia e le masina Fa a pepea Nangalo tu oea ita Sāmoa o le penina o le masa pacifica Angi mai se tangi e mamali atu ai Alo fai la Sāmoa matalasi Angi mai se tangi Mamali atu ai Alo fai la Sāmoa matalasi
fie le afi afi le asa vali vali le la le bolinga e te nanu ai te pa apetea nangalo tu olo ingoa Sāmoa o le penina o yo le vasaloloa Wamatanga fie le afi afi le asa vali vali le la le bolinga e te lanu ai te pa apetea nangalo tu olo ingoa Sāmoa o le penina o yo le vasaloloa Angi mai se matangi e mamali atu ai Lo ua lo fai na Sāmoa matalasi Angi mai se matangi e mamali atu ai Lo ua lo fai na Sāmoa matalasi se matangi e mamali atu ai Lo ua lo fai na Sāmoa matalasi Angi mai se matangi e mamali atu ai Lo ua lo fai na Sāmoa matalasi Pipa, pipa, pipo. Pipa, 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 pipa.
Fianga se fifilo ia tai au le utatonu le valu ia o le afafonga le tenu i tatu telefou fatala fatu sunga Solomona le mafuta mai Hamilton Falaniko Sala ia vapea Julieta uli o lo mafuta mai Seattle i Washington e malo lava ia o le afafonga i tatu tala mai Sāmoa usi mai lo le afafonga. Fatalo fatu le whaopopongo telefon mai Sāmoa, se mai le whafonga. O lo whaawau lava su e ngau whale mō alo ma whanau wale atanu, e whaopopo atu de ngā ruenga li matama i tai malu le malo. E se whatara noanga le sui komsino mtanga ruenga o leo leo, le ia taua Samuel wa whamasanga, o lo mna o mia mtanga ruenga se fwai numero e awhianga i atu i lunga, pe i tai o le temi nei e silia ma le valu se laut fai taua o whai o lo o iai. E to ono se fun ma le fitu le isi vasenga lo na lima le ua uru fale nei, e sa ili ei se isi numera wha o popo, e ma whai ei o na tali le mana onga le ngā ruenga i le pui pui nga le atunu a toa. O le pokalame le mtanga ruenga o wha ato anga mwhai ngā whaiva, wa whai ngoina o le sa ili to wha, au wha tasi, ma whai wha ato anga o le asosi, wa whai ngoina le oli e fi nau, i le a fio anga o sale sa tele i whane a lili, o se porkalame taua o onga, e te talai mea whai ngā luenga ma whaadia manino ai whaafi tauli, o loo ngafa tauli maina e whai whaatu anga lea tunu, ai o se ala fuofuina ngā lurue whaatasi ai, male mtanga luenga ni awala e whafo ai. O le vaenga whaufotua la au te tōna ngafa ma le whaatino ina le porkalame, mai sa mōni mawina i le tele o whaafi tauli, e a fua mai i swinga o le tau, wha mai ma iniseti, o le taunga tau o loa le au whai whaatu anga, tele mei tua o loa e wha leanga ina whaatu anga, a tua ai ma le lava le tomai male malama, ma wai loa e fwoi le tele lavo isi wha fi tauli, o lo wha avatu ia ere ngā lulu e whaatase o le asosi whai whaatu anga, i sale sa tele wha lea lili. O lo iei wha moe wha solo atu ia o onga, e nisi o sosi ala au whai whaatu anga ese ile atu no, e au fie male mo tele sa la whai. Au iei pēr tanga luenga o leo i ana whaalawi loa te te ea tui whala au whaasaina. Wa whaalawi loa ai whaalawi tele, nisi o vaenga e auna sila tuto iai mātua, e mātai tui na ainia a whianga ua iai alo ma whanau, po o ni swinga te tonu a inga, po o se isi fo isui o le ainga i winga i le masan iai. O nisi a o onga whaalawi loa le tanga luenga, wa whaalau tele nisi o i tuolo anga i eia lātou sua e suenga, e ni swinga fau ma tele vave i tono se ainga, e na o se toa tasi pe toa lua o fo ili toa tonu e whai ngā ruenga, e leo ni ngā ruenga i te tele tutongi, e ma whai eo ni fausia pe whaata wina ni vaenga taungu tā, mai o nisi o vaenga o tua lalo ele mtanga ruenga o leo i mātua, e na i whaatalitala noa me whasiringia ai maisa i whanau, le tele o ni tupe maue vaia, ai maisa le swinga o leo langa. O whaino fo ia o onga mtanga ruenga o leo, le toa tele o tupulanga televou wa a fia, mai sori ngā tula fono o le tang fio whala au whaasaina, pa o le whata wina mone tupe maua. O whanau naunga ma le aunga au tupe na whae loa le sui komsino mtanga ruenga o leo o ia porkalame, ina ia maua se Sāmoa file mu, ma saunga le mu. O le verso neu whamana tuaile whai ngā pa anga Sāmoa ma le tunu o wharani, le ua ato nei le 5 ma le lua tausanga, ma le tausanga taruai na whaatu wina i loa aloa ia i Sāmoa na ofisa au tū, e whaamutu wailo lātou ampasa i Sāmoa. O le saunoanga le fionga le tamai tai sui pāremia, le fionga munipola ana rosa ale morio, na saunoa e whaalawi loa i lea whaamoe nisio ati na e lo fisoa swani ele malo wharani, e pine ailo la so tanga ma le whainga pa anga vāvāna nata. Pe ona saunoa le fionga le sui pāremia, o mai e fisoa swani le malo ia pani nisio i tū tau le soi fua malo loina, o i tū tau le sio manga ma tuinga ma ale o le tau, o ta iala mo ati na e a Sāmoa, whaalawi loa mata penanga, mo le a fio le atinu i ni mala whaale nātura ma isi. O lo iei foi le fisoa swani le malo wharani, e le pui he leo o ngā sami ma ngā tei whale o lo tātu o tinu malpa se fika, pe i foi o na tani malo ai Sāmoa, e se au malanga mai wharani le amatanga o le tausanga, e wha amautu nisi o vanga pui ngolo tātu sio manga.
o se wha moe na whaatasi Mieli to tele o sui o le kāpeneta, ma vea i le whionga ia muli polana rosa ale mōria o le sui o le tātou o tunu, e momori atu le whaaftaide malo wharani, i lana tautua maana fesoasoani, i le wha wawina pea, o na fesoasoani mai a Sāmoa, i le tele o tū tau le ati nae ai maise le soifua maloloina, molo tātou o tunu. O talafowia, anga leile tua le ria soifua fuanga la whianga iai masi o tātou o tunu, wha soifuia. Talafalava le whaupoponga mua o talafou mai le siufofonga le lau mua i Wellington e mo le nei tae ao aso se fulu ono Iulai lua a whelua ono. Ua whaailoa mai e le komisio whainga pālota e whaapea o le tausanga nei o le a whaamua le lafo ina ato whaamatalanga mo whainga pālota i e-maili mo le toa tele o tangata pālota na ilo o le lafo atu i pusa meli e peona masani ai. Na saunoa le komisi o le a lafo atu lau Easy Vote Card ma le lisi o sui tau wā mo lo i tu malo whaapālota i lau e-maili e na oi lātou e le o iaini e-maili i whaamaumaunga o le a otometi le lafo ina atu o pepa i pusa meli. Ua whaitio ina e le Digital Equity Coalition ma le whala potopotonga wha teknolosi mo Maori le hapori matihiko na isuinga i lunga o le initaneti. Ma ua lātou ua ia le komisio whainga pālota o na o suinga wha alilo lilo o ia awala mo le whainga pālota a ele i o ile a Sofito Novema. Na saunoa le so upo le ofisa sili o whainga pālota Carl Kwasno o le whaititio au nanga a le New Zealand Post o se tasile o mafua anga ua whai ai nei suinga na whailoa le komisio whainga pālota. A whai ua mai o na resitala lo ingoa i le lisi o tangata pālota a o le i o ile a sofa o ke topa ma o lo o iai lau e-maili i ala tofa a maumaunga o le ala fo atu lau Easy Vote Card ma le lisi o suitau valo i tu malo wha pālota i lau e-maili a e le la foina atu i lau pusa meli o tausanga o mawai na o fie tutonu o lea fifi le lisi o suitau vama no fuanga e whai ai pālota e le wha amalosia le iai o le Easy Vote Card pe ai alo e whai lau pālota peitai ua whaailoa mai e le komisi e fesoso ani tele lea pepa i tangata whainga luenga e vave ai le sa ilinga o lau ingoa mau wha maunga i le lisi o tangata pālota i le aso le whainga pālota. Na tā ua i le komisi e silia ma le 3 miliona tangata ua umona resitala o le a maua la tau tusi i le masino au kuso e wha mao ni ai o la tau wha maunga. Ua fautua ina i David Sāmoa le Act, le ono whaasa ina o telefoni mo i lātou e lalo i fo le ta i se fulu ono tausanga le matutua. I sana saunoanga na whai e se ainga ma le au whai pisinisi i le pō ana pō. Na saunoa Sāmoa, ua maua lunga le numero ta maiti matala vau e maua i le nofo popole, wha apea tala vau pule le ola, talu ona amata whaonga aina telefoni popoto. Ua mai ona tapu le sapala ina ato ta paa ma ava malosi i tala vau la iti. Mai te tau fo i ona whaingofi ona ta o file whaonganga e tala vau o telefoni, pei ona saunoa Sāmoa. E manatu Sāmoa, e le taitai au ngā le fōfuanga o loo iai nei, e whaasa ai tala vau la iti mai lunga o le social media po o upenga office o ta inga. E le ngatai lea, e le o manino po o a umavaenga o upenga office o ta inga, e au fia i lalo le whaamalu ua whaingoa ina o le social media. Whaataita inga na ia whesilingia pe au fia li YouTube, WhatsApp, Discord, Reddit, ma upenga ta whailangi o ta alonga i lalo le sao le social media. Saunoa Sāmoa, e mawhai e le palemene o na tapu le whaatawina ato telefoni i tala vau e lalo o le taise fulu ono tausanga. Ua fuafua tangata mau anu lunga o le soifua malolo ina New Zealand e whai aso esu enga il mata upo e whaatatau i le teinei titi fitu tausanga le ana maliu ini na i tu la talo na te aitua ma le whale mai. O le urunga ali ima le la tama fitu tausanga ya Might ino nofo i Queenstown mana malanga mai Chile. O le vai aso talu aina wa ai ai le mai o la tama. Na ulua isa ili fesosoani le urunga ali i le ED i le whale mai whaitu malo i Lakes sa wa ai ai se fo mai ma toe te ai lava i tua peta
tai, o nina i tū la munmuliane na waai ai le tinga ai no mai te le fale, ma toi na nati atua i le fale mai mose fesosoani, pei tai na maliwai i sina taimi mulimuli ta lona tau nuu i le fale mai. Ua whaato ese le Health New Zealand i le ainga o le ua maliu, ma ua fuafua le matanga luenga i whaia se suenga, o mai to se teini titi e fia i taimi uma, mai le aini o na maitua mau pe ona ta ua e ona mātua. Ua amatalia se sa ilinga se leni i lunga o se Give a Little Page, e fesosoani ai i le ainga a wale whai malanga atu i Chile. O loo si itia pea le tau o le suau u male penisini, ai ua le whaatua ina e tangata lau tele le malo i a la tau fuafuanga e fesosoani ai i le tau o le suau. Na whailoa i polls po su enga le leiti o New Zealand, o loo mafuli le langolango a le toa tele, e la tau te whaatua ina se whainga malo e taita ina e le Labour, la tau te whaatau taia ma whaatonu folau le tau o le penisini ma le suau, e fesosoani ai i tangata New Zealand. Na oso whaia i Iran wa atitele e lua la usua ui le po le asolua, ina ua mai au na whaailoa le tapuni o le wainu o le Strait of Hormuz. Ua wala au New Zealand i le ame pasa Iran, Riza Nazar Aha, ina ia tuina mai se whaamatalanga e winga i le amata upu. E ui ua whaaleo ngā ina i le Presidente o America Donald Trump, bili mo le puipuinga peitai, ua whaatupu te leina o so whainga a le United States, inina i aso ua tuanai. E ui ina whautua ina i le AA tangata, e utu whaatumu ala tau ta avale pe apa u le penisini peitai. Olo o valo ia e se tasi o le au whaitofa o mata upu tau i le malo si anga mo New Zealand, David Keat, e ono whaau wau pea le popole o tangata New Zealand i le taungatao le suau ma le penisini i pamo penisini. O le aso luana tula i aise urungali i Bay of Plenty i le whaamasinonga whaaitu maa lo o whakatane e tali i molianga o le le avea o whanau i le aonga. O mātua mua ia ua mōlia ina ia whaasalaina i lalo le tula fono fau e whaasanga i tamaititia i aonga. O se soli tula fono le avea e mātua o whanau e whaatonu i se aonga, po o le mumusu fo i e whaamautinoa ua i aise aonga e ave i ai le whanau. O mātua e whaamaonia ni molianga i lalo le tula fono e whaasalaina i se tupe e le silia ma le tolu a whetā la. Na i o e mātua mai le tu i se sae o Bay of Plenty i o la molianga ta ilua. Na whaania i whaamaumaunga e ai sea o ngā tūlanga lua na whaatonu ai le whanau e toa lua a le urunga lii. Peita aina tele ina leo i le a o ngā talu mai le COVID-19 furuiva. Na ave e se tamaiti i le lua whelua tasi mai le a o ngā ona o le tia i a o ngā peita ai. Ele i maua se whaatanga ngā loa ia e a o ngā mai ai le fale ma ele i toi ai lava se a o ngana whaatonu ai, se ia o maia a perila lua whelua wha. O le wao le lua whelua lua ma le lua whelua tolu, na lafo ai ele matanga luenga wa ni tusi la patai i mātua, ma whaailoa iai e te tauona o tamaiti le a onga. O a perila lua whelua wha, na wha e ai tamaiti i se a onga Maori peitai, o te se ma lua whelua wha, na toe ave e se ai, ina ua le toi maua i le a onga se fesota inga mai le a inga. Na wha amaunia i le matanga luenga wa onga i le aso sifulu ono o ke topa i le lua whelua lima, le whaia o se suenga i lalo le vaenga lua se lau whaatolu, o le tula fono o le Education and Training Act, lua whelua se fulu. Na ulua i fofonga ina la la mata upu i le amatanga o le tausanga nei peitai, ele i awa i atu le urunga lii, ai o le aso lua, na o atua i le whaamasinonga, ina ua mai au na tala noa i se loia, ma i oe ai i o la ua molianga. I whaamaumaunga o lo ta ua ai, o le kuata lua le tausanga lua whelua lima, e lima se fuluwalu te sima le whapasene o tamaiti, na toa anga i le a onga. O le kuata tolu e lima se fulu te sima le tolu pasene, ma le kuata wha, na si iti atu i le lima se fulu fitu te sima le tolu pasene. O le whaanaunaunga le malo, i ama whaiona o atu i le valu se fulu pasene tamaiti e a waipe o i le a onga i aso uma po le iwa sifuru pasene o taimi e te tauona i le a onga ma ia mawhaiona au sia lea pasene i le tausanga e lua whetolu se fulu. Na tutongi se tangata whaatau ta avale le lua sifulwha a wheta la mo se Toyota RAV4 peitai na whaato ai loa ua whaaseseina le mita o kilomita po le oromita ina ua avele ta avale e whaia siaki po le service i le silia ma le tasi le tausanga mulimuliane ta loa na whaatau. O le taimi tonu na service ai le ta avale na i loa ai e leo whainga luenga inisinia e leo ngā tusa le whaitaunga o kilomita o le ta avale ma whaamaumaunga o siaki na whaia mua i le ta avale o kilomita o le ta
taavale e se lau 50 ma le 30 kilomita. I le taimi na whaatau atua i le taavale i se whaatau tui, i se whai pisinisi i tauranga, i a Sachin Taka Nakasin. O ia fo'i o le whaatono o le kamupani a le Sachis Holdings Limited, le ai whaatau taia pisinisi i lalo le Kaporian Beitai, ina ua toi whaatau atua Nakasin le taavale le tangata fōu i le tolu masina muli ane, sa whaalia i lunga o le oromita, le se lau se fulu i waafe lua se lau wha se fulu wha o kilomita ua whaonga. O lona winga ua whaititia le silia ma le tolu se fulu wafe, na longo ina i le aufai luenga na whaia le service mo le taavale o lato ma salosalonga i le Registrar of Motor Vehicle Traders a wala atu i le waka kotahi. Muli ane whaia se suesuenga le MB ma whaamaoni aina whaasiseina kilomita o le taavale a ole i whaatawina atu. E lua molianga na moli ai le ali ila lo le tula fono o le Motor Vehicle Sales Act lua afe ma le tolu i lona whaasiseina le au kilomita o le taavale e au noa ma se mafua anga tala whea ngai. Ua toi whaatau mai e Nakasin le taavale i le tau lava lea na ia whaatawina atu ai e luas fulfa afe tā la. Mana tula ai lumo le whaamasinonga whaetu malo e tauranga mo le lawina o lona whaasalanga na polo aina e nate tutongina le afe tā la e whai matau i moa afianga o le na whaatawina le taavale ma whaasalaina fo ilana kamupani i le 5 afe tā la. Na pasia le maoto sui o le konekiresi i le asolulu, se pili e whaamautua i le taimi mo le daylight saving e avea ma taimi tu maui Amerika o i lato na langolangoina le asuinga e au fiai ma le fale pae na lato fina we whaapea o le amawai le tele o le malamalama i le ao ma le tele o taimi whainga luenga mo tangata i Amerika. Na pasia le pili i pālota e tolu se lau ma le walu na langolango i le se lau se fulufitu na te o le daylight saving time o le taimi lea i le vao le autumn ma le spring e whaupopoi le itula e tasi i luma o le wati i le tele o vaenga i le United Tete e mawhaiona filifili nisi se tete e le awai i le asuinga pe a whai e pasia e a latou fono whaitula fono mai mana o mia fo i le pasia e le senate o lea pili a o le isainia ma avea matula fono. Na sauno le suyusu fono o le konekiresi Kaspili Rockies mai Florida ua sauni tangata Amerika e whaamuta le fesuia inga i le wati lea e sui whaanua i le tausanga ma mafua i le tele o whaalavelave ai mai se ole atu ina i le awanoi a inga e umi ai ona tawhawhao i whafo i afi ma fisosoani ai fo i pisinisi i totonu o nuu. Peita ai olo o whaitio ina i nisi tangata lea fuafuanga ona ole atu ai ona malamlama i le tau malulu ma ono tutupu ai nisi whaalavelave i lunga o le ala tele ai mai se le tau malulu mo tamaiti ma tangata matutua e whaatali pasi i vave ao. Tala fo wia mai le si ufofonga o le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. O le nau whafonga le tātou atinuu, i tātou talafo a matone nei tae au, mai le si whonga lau mwe Wellingtone, pe o na tāpeni nom tu inatu, le tamata i an whaasol, na tātou tala mai Sāmoa, tu na mai tātou salam sam, tu whafonga le tūlai wale tau nei, ia o le ua se ima le tātou taimi, i le se fulwalu minute, te enei le tūlai walu, malo lava le, usu le tae au fue, malo le wha malosi. Ja, tai le li ua tātou e whelo, tasi, mai o le uso. Ia le li il malosi, ma le olau, tātou tu e mafuta foi. Tātou ngā ruenga. Ia, sao le ya. E alua le vau le wate le tu, suia tātou fuafuanga, ia e oso ale la, mito ingoto atu, ia whapena foi, ia winga masani o sisi o manga, mal fuafuanga. Ia o tātou, ia whaasolo foi tātou matua. Ia, le winga lau tālo. Ia, wai lea, sisi ele ititi pia e. Te mua ne o whalongo i tā maftanga. E fiwatanga ta e sola mai leo langa matua e moia e umame umal palpal. O ani mai nga voi le soi fuanga fa le wata ua le umana ia te lo fa no le ta au o le fa pe o ta tu nga ilunga le soi fuanga la ni la se vanga se tasi te lo tanga ta uma tua te lo lava i me vole le a per meleta te mafuta i te le o tale sona mo la lu te sa fa i sa tala ia te lo to fsiri to uma malta e alwele pe ese la mtanga e se fa unga ai na fa manatu to te uma me e te le na fe mo mai e wila ina ni tuna
Ya, malo das. Ia, malo pule on sa. Ia, lai whanau lo, le paune o le vai aso o tuanga lai whanau, ia, o na hae fo ile le vai aso fau. Ya, sa o le lei, ya. Ia, o te iloa le vai aso muli nei. A wha pēli wha ta whao ina ta mwiti le vai aso tēne. Te iloa la po le asfarai le po tae au le o matu e. Ia, venei whanau wha ta whao. Walanga tauna, venei ta mwiti. Wha ta whao le, ia, onga. E te iloa le, o le va ingana te va i tai Wellington e te leo tuanga. O matua. E whia i solo mtamiti te whaanga le train. Pe la le te o le iwa tai au. Ia le o fua ia le au matua pensione le train. Ia no le whia i solo te mtamiti. Ia o matua Sāmoa. Ia pe malulu whawhaintan whia. Ia le whaer ko pai man ko kore se alfale. Tali ei malo pe au atu. Whanau pe a mori atu. Ia, ai sa ni anu sa fo ini tamati. Na ko pai na ko ko le sa mo le so. Ia wa pa yo mas wa fai o me ana fi tamati. Ia, ai sa. O lo whanga solo terminate ta longa le va Argentina ma. Ia le. Nasta la mai ta longa. Terminate le o tasi Engelani. Ai le Argentina. Oh. Ale wa limas fu 20 minute o le afa mo o le ta longa. Ninga le wa afa lona lua. Ia. Ia. O ini au le te mana o e final. Ia o te mana o Argentina wa le malo Spain. Ia. Ia o te loa o le ta longa le na umato ai kupito ma Argentina to tuli me Argentina ma wa ai kupito ma lo tolu le lua. Terminei la. A fuala terminei pe amal to fast fu minute le to ta longa. Ia. Ia lo no inga le leila le va Argentina una na malo England. Malo ninge to mo le Cisco England no ngo fing ta longa. Ia. Ja teka tu tamo Messi a te ua Messi le na kiki. Pena pa una tanga tau le pi te te tu pi mo ilan ta alo. Ai pe tau sao. Ya le lava tu fa fianga le vai foi. Ya no tatu tal no foi le va tal vatu le to ina matu ya tau sang fanga io. Ya o le sunga tangwa i rani tau tas. Ya manuia lava ni tau se yuli asiu tasua. Tai te lava mafta mai.
Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and save po o le New World. Pe utu fua fo e lau ta vale le pamu o le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e manu malo mai se se i o le teaching sao i a sofare le taitasi. A lafo sau top up tolus furu tala pe sili atu e maua lo ua vano le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se eleni e tolus e lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching sao le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofa le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia, Digisel. E tusa malo mātou tū langa e veai ma ofisa whaasalalau, mātou te tau sisia tū la whono, ua saunia le Broadcasting Standards Authority, a whaia sau whaasea i se mata upuna e whaafofonga iai, e le Sāmoa Capital Radio, e te tauna la whamailau whaasea tusia, i le tua tusi, lima tasi, Mancavan Avenue, Porirua, Wellingtone, po ole e-maili mai, tealu.morrissey@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia i te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talo ona whaia le whaasala launga, a whai e le o whaamalieina o e ise whai unga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga i le whaanga solonga e whaialoa i ailau whaasea i le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. Malo whaftai, o le ua luas fulwari minuta te nei lei tulai walu. Ia lo tatu e pe proklame le atal tai au. Malo lava le mafuta mai. Ma le fwoi le whainga leo te watu le na mai tatu telefou le tatu whainga palota leo lo mane New Zealand. Yeah. Lono wingo au listanga ta le la vel to inga mele o le lafo me le e-maili o le easy vote card fwoi lea. Wala i o fa maunga. Ia le komisio whainga palota. Ia le wingo tangata fwoi le o le a vainga le whainga palota ia lato wha maunga. Ringa lato na lafo me le meli. Ringa a utango e whamtala i se tala lata mai o le lato i whalong ta le la lafo mai pe. Nei wha sa te ua. Ia te ua onga te re upure palota. Ai lato fwoi le i aini a lato wha maunga i o le i le vainga le o whainga palota. Ia le la lafo mai pe le meli pe ona masani ai te lo a whainga palota le sang mamai. A vese la le upule no whangai. Ia a vese onga te le tale. Ai ta ua palota, ta ua tele le whaatu mo le fompe a lafo atu le meli. Io e sa o le le ia. Ia, o le si tu e manei so ta inei vanga io. E nei o tātou tangata fo i e whawhainga tai ala tau le tū lai lumo tangata me se taimi o le whainga o sitseni, ia. Ia. O te le lo le whainga lau sitseni tasi pe na whailau whatau tonga i lumo o le vanga lea pe na e tū ale mela na e no fo i whailau whatau tonga. Na le whainga sa whai. Ia, na wala au meile ingoa. Ia, na e alu le e tū lumo le purinu. Pe la tātou purinu le. Tō fia o tau nau. Taito a tasi a ainga. Whapea, ia, wa au rau wala au meilo ingoa. Ia, sa wali le luma i o. Ia, tū ai luma. E tō fia o tau na laina i lumo tangata ia teime tasi. E taito a tasi a. Ia, se vanga nao le ainga whapea o le tamama le tinama le whanau tō lua. Ia, nau whaatasi lea. Al tangata wile le tō tasi a le whaatau tōlan si tini. Ia na oia te savali luma i o le mea lai wala au mai i te ratu. I taimi leo lau si seni. Taimi si seni whaatau tonga. Ia. O le mātou la na taimi na whaila u whatau tonga tu se pēa ma le tō pe tō sifuru mātou e laina i luma lau. Oi, Ioi. Ia, lunga umina tō whatau tonga wa tei tō tasi il tangata. Ia, te tō tasi wa te lea o tangata i sa mātou whatau tō e tere i ainga. E o whatasi umala i luma le tamama le tinama le whanau pe tō tasi pe tō lua. O le winga lau tala. Ele whaingala lea na u whanongo i nei wana u sirisi vaenga na no wa ele whatau tonga e ukilani. E ia le vaenga na ua tik po la ua whaasao le tangata lea e apalaino sitseni. Pe mana o whai tō tasi lana whatau tonga, pe mana o whai whaatasi. O no le mafuanga. No vai atu na tutu ma tangata le teime tasi, whai whaatasi le whatau tonga le mea lano no fwai. I wato asau loro solo i lunga, watu la tau tusi. Pe mana ia. Mo la tau la o talo sangaina wape o aule, o ele talo sangaina lo sitseni. Mana ia le wa aila le vanua na tik tatele mana o te tūna o te ita i lunga wae. O le ia tangata e, ile mana ia tu whaatasi te me tasi, ma tangata uma. Mana ia pia whil swinga lea. Ia, tu whaatasi lunga,
Pai whatasi uma, se where E taimi. vawe ai. Ia lisi mea whatata inga peo tangata le leila na whaitau ngan whapeo tāni e tau tinonga le sau. Ia. Ia whana, whaitau lisi vaenga, ia whaonu mea ia. Ia. So swani mau nei o tātu tangata. Ia, e sa. Ia. E lisi vaenga mana ia nai. Ma ile ava noa nai tik pia pe mana o tātou e whaiwhatasi le whatau tonga. Ia. E o se tseni. Ia. So swani fo nei o tātu tangata. E ia le mata upu leo te manatu e so ta i tātou Sāmoa. Ia. Ona o lea ua whaasala e le whamisi nonga stasi o le i. E umia le ngol tangata, o le ngol se tangata ale o se India, po se nuu lea Pakistan. Na ia whaatau a mai le taavale, ia o le au whai o kilomita o taavale, se lau 5 furuafe. Se lau 5 furuafe kilomita, se lau 5 maltolu tasi kilomita, se lau 5 furuafe. Ale mea lau tupu, o no fol tangata lea ina i le nuu leo tauranga. Ia o le ingoa le company ta o le Sashis Holdings Limited. Ia o le ingoa la e trade ai whai ana whatau i peo tātou, o le ingoa tātou o nanga, o le siufonga lau mua trust. Ia le tātou trading name, po le ingoa e whai whatau inga, o le Sāmoa Capital Radio. O le ingoa la vanga le ta o le Carporium. O la tōtou e whatau atu ta avale lea. Ai ele i loa la le tangata na whatau ina ta avale. O sui e lau vanga i kilomita ta avale, o tō e vili tua. O sole. Mai le se lau 5 furuafe na la tau whatau a melta avale i se po in whatau mai. Mai lo le tō e whatau atu. Ia. Ia au atu o se lau 10 kilomita, se lau 10 afe. O sole. Io e. O le mela na mauai, o le onga le ainga le i le lua a toi tausanga maasina mulimurian. Na ola e service ta avale. Ai mauai lo na e whale ta avale. Le company le service e ta avale. O le ta avale le i wha maunga na i se lau 5 Ia. Ai lau sia ki atu se lau 10 To e sui e la ori ia. Sui e la wali ia. Tau di ala aiti kilomita o tele fo na tau ta avale. Ia. La la i loa la uri tonga fiti e whai. Ina ia o tele se la topolo fiti e mau. Ia. Ave lo le silingia lo le falinsinia le vanga le stala i tavale le nzeti. Ia mawai. Ia sao. O tala ole na whai el tangata le manan company. Sole. Le la ole awala na whai. Na toi whaatau el company le tavale mai le tangata na ia whaatau ina. I le tau ana e lua sufafe. O le toa inga le Toyota RAV4. Ia e ui ova ma le tausanga o whao ngā tangata le tavale en toi mau umana na lua sufafe. Ia whaasala ma le tangata lea. E afe tā la o no wafaina manatu malangona o tangata na whaatau il tavale. Ia ma whaasala le company e 5 afe tā la. Le winga la le whamitalanga. A whaapea e te alu e whaatau mo e sau tavale. Ia mauti noa ia alu la a whapela leu e vea le tavale toi whaile pepa. E te tauna maua i nā po le meu toi vili 2 kilomita o le tavale. Ia ona e mataala lo le vana ona ua soli e whale tavale le whaatau ma ia o le tavale le tūla fono. I hoi nei lo le lo pe te lenta vale fa pe wa fia i tangata. Aia, sa o le le. Wa te le i tangata no le atua fa tau pe fa le anu te le i maila ia ma kilomita ia fa ngai i tavale. E ma nei ia fo ye wa le fa fo ma le tatu te no ia lo po va pel to in sol. E pel tavale pe le o mau va nga le o to e le me la woni ia na o fa. Ma nei le fo i nisi te le lo si le film ta pu ia vili mai o fa tolu va lima lo fa tasi. Ia. Vili mai e fa soa le mta pu ia nga mani o tatu tangata. Ia pe fa pionete si la fiel fa inga fa i tavale pe fa fe voina i lo to e vili 2 kilomita o tavale. Pe ona fa atu ala 80 kilomita o telefono o tau tavale. A tele kilomita ia la so soni foi fa pa ula lo tau tavale fo ringa mai wo levan fe do tavale. Ia te le mal mala le nei tanga te insinia i la to mai fa pito me tau tavale. Ia sa o le ia. Ma nei e wala mai ma nei foi lo fa so mai e tau te mal mala mai va fa pena. Ole nei vai ngai tele tal no ato il tato o finga luenga me se inicio por calame al tato ritio pe fo le por calame tala la wolunga o calame la langio aso nei o por calame o le o fai o malo tele tal no ato i vai ngai i tau ai to pui fafo e la te mi a fia fo tato por calame ia le tua inga o Israel le tau fia o mene o AIDS po so soni fo ia vatu tonga
Ale lau fatoa mai vai aso nei tele o news lalang. Ia le ufa maunia malo o fatasi. O le Hamas le tele na tau fia so ni la vatu tonu e tufa mo tangata o casa. Tu sa lau fatoa fa mai ia malo o fatasi. E sa wala o le vaenga Hamas le na lato o vea meia. O fa momoli ma mea alofa ma mea ai o mea pauta o susu o nappies o medicine ma mea uma tau tonftinga fa foma. O la tau sa fa lave i le fa so ino mea ma ave fo i la tau. Ai fi wa isla e lo fi na wa te lo la tau ala tu wa ia. Ya le uma nei lo fa i lo mal verso nei. Toi titi asi koa ia fa lua le toi titi koa le au. Argentina tu lo la fa wat. O le u fitu 5 minuto le talo. Lo mata ala ko kipa engela. Toi titi asi koa. Ele foi la u tos fa e to Argentina termina. O no ia tasia o no fa ina la to so ka so le mtu afta ngisi ata. Ia ta fefe foi la ile taimi la po ila fa ina le talo ngale Ia ta a mi se la tonu tonu ni Argentina ma engelani. Tumu ho ia o tangata o tunu ia a fa tata inga malo ne engelani ia longa isi se alwe fenga lwa. Ia. O te ilona. O to il watu fo ile si to titi fo ia. O te ia va pe o taulu pauri. Ma ko le le mata ala ko kipa so. O te ilona tu fu te mini ne tono New Zealand. I kalapu. Kalapu fo ia. Tele fo ila tangata engelani ma Argentina la fe e o i kalapu la fe e tu ma Sāmoa la ele o no tu fenga lwa lo fe. Malo. O le tau te tala noa i le tele o taimi le AI. Ia, moi. I le poto fa foringa. Ia, foringa mai. O le company le Meta. Ia, foringa mai o le la anga i lay off pe fa malolo isi ana tangata whainga lua. E le tala na u fai tau e ile si au nangana o subscribe pa ina o fai tau tele o tangata tama mai e fa sol me lo AI. Ia, e la fesili foi na vena fesili ai o le asef so ani mo tangata ida ia faingo fie o na ofa tasi ai ma tangata me ia o la vatu ia tala tangata ai fa mele ele leile le fai le cosa fa la ve un mane cosa vuoi lumale ai le tu al tangata io e pe io le fata inga ia ti qui e tolu ia tolu tau sanga e un mane tolu tau sanga wa sui a to me o tupu e te kui tasi tau zanga pe ono masina o na feo lolo o le swinga na ai o le mai tau o le la mata fun fa malo lo istanga tare fo ngalo ngale meta e o tanga tana la to fau le ai ya la fu mata na fa ina la to ngalo ya o le afianga le na o le ai ya mo e fau tanga tale ai ai to man malo e ai ngalo o tana mon e o tanga tana fau e to ya le singa luenga le o fa ina le termine le swinga le o ye sa o le sa ya o na ya la batu fa fianga le vai fo le temi ya ina o to luas fultasi minuto na tana le iva tal vatu fa tu ati le tauli ya mai ya Hawaii ya o fatua ya Rachel Sifa ya mani lava le tayao si on pai fa te tele lava tlenga se ngari ka peli ya talo fa seu mani lava le tayao fa te lava le mafuta mai sunga matamua pali ana freisa ya o sunga pen he ya tau se fulu a va mani lava le tayao fa te tele lava ya le mafuta mai
fianga mai fa pesa fa isi ya fa utanga mo tu pulanga tala vau le tai ao ina o to 10 minuti na tale o le tula eva Tatana no pela ai. ya O le tunu saina e le vai ngol ai ta o lau artificial boyfriend or artificial girlfriend. o so So la wo i ta ria la o la wo ale tal no ai lunga la telefoni. Ya o le la mata ona fa to fa ye le tunu saina ile to fa ngaina. Ia ona wa mata ona mai tau ina wa fa mo tele le tangata i le friend le mo. Ya, te le lopo e fa ngaina le vanga le ya le la. ne te ia tu me na ti su ai su no wo yo su to fa mama tasi me tu fu o le ale sa ngol me A fa mamla matula ele o tamale le fa ngaina ia lo inga ese. On to vo ele na tato fa sala wina fo ia le poto fa fo linga le ai. Tongila o tupena tal no le tato wali. Ya msalona ilungo telefone tato ritio ilungo tato website. Ya le si foi fa ngana le ripotia fo ia mano saina ya le la tapele au nanga na e ta ito aluaina tangata. Ya ilo se memoni. Le taule ai companions. Yeah, or artificial friend, yeah, por la boyfriend, por girlfriend, yeah. Ilo se memo. O tele a me le mo ilo uta tu pia ngai le. O na o mai tawina. Yeah, o tele na falangolango I tangata I le tūlanga lea. Yeah. Yeah. E tele, la ilo e la tō tele la whaina le soifua le leo tangata lo na mawhawhau. Yeah, se vai na. Yeah, ma vera mele ta o ta tu tala no I me mo. Matangata moi. La se ngolo wale asi la wo ele se me ave asi. Ele sai li linga le na fai avita vale ni usila. O le wa ta ulunga le mai lo ai. O le usila e pe amale lona sfrui mai le la lolangi. Oh so le wala ki le alu le kiki tono o le neti so le. Mo fia ai ta longa te mi. Tasile le ai. Tasile. Fa lima le na kiki le le ko kipa le le po tanga ta umi vo le a. Na. Ana le polo ka tanga le polo lungo le pa malu tu. Va pene wo mo le ai a twente. Ya le fa yam fatam tala tu ta longa na le TV le o te fa sang sang tu le ta nei. O le taimi le wo le wo val su fa minute le o te kiki o o tonu. Ya? Tasile ko la tintina. Alu tonu kiki. Ya sole mana ya. Ole polo na kiki atu Argentina. Po ko kipa ngelani alu tua. To dia la kona e mai lo la kiki atu le kona. Kiki lo e Messi. O ya wala tu sa o tamasa. Kiki lo e Messi le kona ile kiki ala na o mele tu mo tanga te lu mo meti. A kiki nga tua ile sia ile tu mai tua. Sumu mai lo la tamatau mai lo la tamana. E toi punga tu lunga ko kipa pa kiki tua pasi atu Messi ele se la to tamana me mana ia ele se offside wale kiki atu tua polo toi kiki a Messi tamtami Messi toi kiki tua se kilo maledinga pingi sa o tua lu lo tonu neti so le mana ia au le ta longa ta sila mata Oe vai le se senga le me moni male artificial intelligence mole mele le ai ai. Mo ta longa o game se feita mit. Pe fa pe na mata mata ta lo. Mo le yo so ka tangata. O la fa pe o le tangata mo ila ta alo. Le yo so ka tangata so. Ai vai ne rai ta mata alo. Me se ta longa le so ka. Le wali ia ta oi. O le tele te mi ta mata I pe au pe I la to fale o le e pe o telo la tu te mio e ta alo ta longa lea. Esa. Fa nga meo control fo e ta alo. Le po ina le mo ta alo tangata ni mata miti. Le la ta tasi e o ta longa o valu sfuru minute. No winga pe a male to minute male afale to ia male te mi fa popo le lopes sfuru minute. No winga uma ta tasi ia na fa fo lo ki po. Le la fa ia la ngilani te milito fo ia tu tala le famtal. Oni usila lo na sfuru mai ila tu ia tu on lang. Ile taimi fa alu tangata lungo la wala la tu ta vale. Pe amale tolu se la wi tu la fa alu tangata ni usila lungo tono la tu ta vale te usanga tas. Le average ole
Le au te lenga na i le vavai le sevelia, le nuinga pe ama le sfuru aso. Si to e wa tau na vai le luas sfuru fai tu la. Ia. Ia le tolu se lau. Ia na pe ama sfuru aso ma le afaso. E no fuori tangata ni usila i to tonu ala ta vale ma ave ta vale lungo le wala. I le tau sanga. E lona sfuru lima. I le la lorangi. O afelika i saute. Ia. E pito seli o na tele taimi lungo le awala o tangata ave ta vale. Pe ama luas furu toru aso i le tau sanga. E le tau reala tangata lea pe mele te whaia isi aso. Olea. Ai te wana alu le lau ta vale. A maua la alvaanga lea. Ia loinga o elo po lunga lusu faso. Ti ato i ne kiki atu intina. Tasi, tato tanoa langa ki tanoa la pepe a. Ia, nei. To es 4 minuta na tare o le tula e iwa, ia loinga fitau ia ta o le iwa, ia ai to skolo Argentina. E tarsi e malo Argentina. Toe fa watu tatu pese na marisunga tasi maningi pe ate reiva ya ole ua mo le fata inga mala finga le peptele tala ilene fa tal vatu lo finga le peptele ma lo la vale usul neta ya ma lo fa ma lo singa luenga neva yaso ya patalo patu foi de lo sa se do neta ya vai ane foi de ta po inga sa moito le la mua ta tonu ya lo man wio to uma langa le yo le tatu tua ya finga e foi ma na luenga fanga solo le nei vai aso ia o ambai le lau mole nei aso le nei tai au patalo vatu foi ma le ngang fa lo le finga le peptele ma lo la fo le usul neta ya o le tulanga lo yai ya Wellington ma nei ya le tau nei ya se vanga nai le malulu ya langa tau ona malulu le nei foi vai tau ya ai o lo manuia uma ya le mas tangata Wellington le ofia le neta ya ya me sei o pei ya tangata Wellington o tangata Argentina le tapua inga le tapua ile au Argentina talonga na lo sa temi nei o ya o fieni ayo talo o le ua failo mai le sui le mai Argentina le ma fa sanga ya le uta itasi ayo talonga ma le pe ua lata ile iva 10 minuti o le talonga yo ya no vinga la tele foi of Argentina pai lo ngola wala pa mata ya malo ya tau le alta penanga le asa vai ta penanga tamal ta longo le vai aso ya te utou ya o lo te vai atu ya ele o di e pe foringa mai na avio SML o talo i foi le si falele o tau fai lato ai nga ulu po ana po le ala tele o mai lo le po la o di o le ele o ta alu la stona ya ale o matua mai fai le ai nga o ma moe balu po ya man talo ya ai o lo ai lo ngai bo tele tamale le lo ya auto ya esa le ya mo ya ese a mo fo ya tamana o pu atu lo ni ta ya o tau ta fo
Yo pe wala tal tors futa la le pua ya I mātou nei Wellington ya ai ma nei foi a fai on tama tātou ia masani le me ai Sāmoa tulo ya te msalo nai lo la tu langa nai ma lo se foi ya le tapenanga le fai ngon neva yaso o le fai lo atu me le su Argentina le mafasanga yo le walua Argentina te min nei ya tasi Englani ai no inga le to mama ai umatalonga Toi ma e artu la ga ia pe ate o toi malumalo Argentina tata lo fala una England. Ia. Ya masalo la savali te dei dopo le alte mulina o se final le o la o England. Ya e pe o le Argentina talo na tu lai mai Messi pe o le e masalo ai la to final lo na tolu nei. Ia. Ya ma le foi sa champion le si World Cup na umatoni. Ya, o me e o kilan. Ya, ona e lein mato o soka. E sa champindi foi tau sangal ni. E pele o hando te la mato I tālonga la fai. O le au sa ni tapu ai le. A o pele ki a ina o vaengo ni usila ho. Ile le e au soka sa champindi o le o tapu ai a asu. Ya, ai le a paina na tula. Ai na tula. O le au le a Spain o lo tawa vai ate. Feo lolo e na tangata Sāmoa se tato watu nu peina whanau Spain. Tu a fia ho ora au Spain. E le whainu. Ia, ona ua atu lai me Argentina. Ia, e pe tailo fo ile I tālonga al Maroons ma le Blues o le State of Origin pe tu sa mar whatalinga fo ile. O le whainu o soka le langa ia tui. E sa ole le ia wau te ilo le taimile nei I ka lapu vo ia le I po papu le taio nei. O te ilo le matua whaatu mulia I tangata Engelani ma tangata Argentina ma ila te fie le soka. Ia le matamata ino le taalonga lea. Ia o te ilo nisi nae whatu a aua I ngā luenga pia umal taalonga le. Ia ai fuala ia le malo le au. Va pe au tapo ia Engelani. Lono winga le Engelani le alue ngā lue le. So le me. Pea mai al taalonga whaia inga ele lang. Alumena e lono winga fe inga lili lo tonu le pule a malo do ato ele mato maliu le fai ala o pule to le pule o ele maliu so anko le o Argentina le o maliu Maria ole wala mene tato au fa ngol vayaso ya la sau silsile le pepe mana il tato au Mana ia tatou au o le masalo e se mele test le mafarani le na matua introduce le tatou au. Le talonga le maelas. Ia, koea mautino ai loa o tau na talata tatou tapelanga. Ia maunga tau ona iei e whaatali la leo mai Afrika ma au se talia ia me se fo ile au a Engelani I si talonga le championship le ai. Ia. Le sauni atu iai. Ya, masalo le e mo la no sa va la dia mai mato e mate atu e fasal la talonga le sa o fai atu ia ya o mato e o I la stona ia no fato te mina fa mato peso le calesia ma le se fona la pina lo to no le calesia ai agave la uma mato pes ya la o ia tu la vai moli mawina vo fasal la le le tato talonga. Ya, o ma fa fo ile to ina commitment ni fai e silia la ma tofu io. Ia, ole. E le ase men bo na lo le fai tofi ma tofi do fai le kalisi. Ma na ya. Ia. Ma na ia te le fuanga na. Io me vo le a mata on fa solo matua ia fa mua le vai nga tau fa mua. Peila ona ia lau fai unga ia mana ia le fole le lai o te mi fasal lau melta longa ala wa lai mata tu le kalesi fa pe ui volta tu tamale asa I tatu pese le wa o fasal lau mai il talong sei tu le lei ia ele se senga nanga le bo se tu se e pe la ulina o la tofia o ia fa sta ia mo famna Malo ia mo ia se au langal tatu community fund leva ia so wal fa fa ngol tatu tu no lo fe ngol pe tele fa mo tate le yo ile ia wa unanga fo ia lo te vai atu e to ta mai la vai ile kalesia sfai fa o ile le ta te lo ai
whawhiloa I tina o le kalesia hui lele e tongi I lana whawhiloa. O tia malama ia, e puna leo e te taima I pēr whai e paulea da wala o lo whai e iwi ingama ma tantununga po ia sia whai a mulana e kalesia. So le te roa sila fia rau pepsere. Ia, o te roa e wulele e manga tu lou ane ni te se au lotu Sāmoa e whai whapea se lato sau ni ngā lotu. Ia, o te roa mua whai whafo ele awa fo ele kāpaka ia wato a whai e tono whasa. A pēni o te hose tatununga ale alwhiwhi au e le awala e whawhiloa I lana e kalesia. E paulana me whai, e taulanda awane na o tumbaitai. Ia e whao ngā fwoi maali, I fwoi ia mua tue whiloa e whai ea. E pauna al pōlenga wale te wai atu o le tūpata mai tai le whao tu i le kalesia rea. Ia a lono winga a wapea e te ua whaatu I tātou nei I New Zealand lono winga e una o tina e tūta mai le mana o awe whatsa. Ia ai malo lau. Ia o tae au tātou se imo mua a mei awa. O I lātou tā lafo tā pata I tōlu sfuta la pesili atu. Ia pe lafo fo I tupe Sāmoa whangale mai cash tōku se lau New Zealand pesili atu. Ia e lima tātou winners o la se ina le aso atae au. Ia maa le amo fo I lama no e whailoa toi lātou. E tātou pokalame I le aso ngofua. A whai te manu malo. E maua lau voucher se lau tā la e whailo whātau back and save. Ia o le si au voucher o le se lau tā la mai le pamu le PP. Ia e mwhaio nau toi lau tā vale. Ia atungo nei mei e mwhaio lau so swari nei vai teimi. E le tau tā soi fuaka. Ia me se la fo toi a maua toi a mata tau le tau ale le leo Trump. Ia e te lo vete u bai fo toi aru hoi lugo tau pelsi. Ia ai o whamanatu na tātou whapitolo ia I teimi nei. Tai, ia, mai tātou foni ana whamani atu leo ngā ruenga le nei vai aso. A miseranga ia tu whai ngon vai aso. Tātou toi whero ile la songa fua le wep. Amor. E olu ata se li maono tolu whawhae te so tainei mai ai. Ia, awa fo le tātou tautua. Ia, manuia li leo atu le weekend. Ia, manuia whatapo inga lua au Argentina au Aotearoa. Nai li mai atalo. Ia, e saore lei. Ia, manuia whai ngon vai aso le wep tele. Whai tele lava. Ia, whasoi fo ia. Sai fua. Ia. Wei. Ja. Ole, mata longa te minei le ua monua Argentina I le tasia ngelani. Ya o te lole ua uma ma le taimi. Te le lopo le taimi le tutoi wa iwa minute le ua. Le fa popo. Te minen fa popo. Ia na la. Ya ua vai atu al fta nisi fo na tangata ngelani le malai. Oh. Ya o te lo ai longa te mo se ai le o te so fa I mai Argentina le taimi le te lo atu score I ya ua. Ia. Ya tama o Messi le o tama matua o talonga. Tama nai whaatu o to ala tu au. Na. Bole alwe vesi o isi au ta, isi tamata aloe. E vai atu nga yul tama nai le taita ianga o ia. Ia sa o le le ia. Ia terminei, ia o te lo te mi o tatu telefo. Ia. Ia ai longa e to e Moses koa ngelan. Te lo ole ungale na. Ia e to e mau atu pe a te reiva. Si me whafonga tatu tala mai Sāmoa. Whatalo whātu le whapopongo telefon mai Sāmoa, se mai ele whafonga. O lo wha awau lava su e ngā ulu whale mō alo mo whāna wale atanu, e whaopopo atu de ngā ruenga li matama I tai malu le malo. E se whatara noanga le sui kumsino mtanga ruenga o leo leo, le ia taua Samuel wa whamasanga, o lo mana o mia mtanga ruenga se foi numero e a wheanga e atu I lunga, pe tai o le temi nei e se lia male valu se laud fai taua o wha I o lo ua iai. E to ono se fun male fitu le isi vasenga lo na lima le ua uru fale nei, e sa ili ai se isi numero wha o popo, e mawhai e o na tali le mana ongo le ngā ruenga I le pui nga le atanu a toa. O le pokalame le mtanga ruenga o wha ato anga mwhai ngā whaiva, wa wha ingoina o le sa ili to wha, au wha tasi, ma whai wha ato anga o le asosi, wa wha ingoina o le oli e fi nau, I le afio anga o sa le sa tele I whane a lili, o se pokalame ta wa o onga, e te talai mea whai ngā ruenga ma wha adia manino ai wha fi ta auli, o loo ngā whatauli mai na e whai wha atu anga le atunu, ai o se ala fuo nei ngā rurue wha atasi ai, malemtanga ruenga ni awala e whafo ai.
O le vaenga whauwhautua o la au te tōna ngafa ma le whaatino ina le Pōrkalame, mai Sāmoa ni mawina i le tele o whaafita auli, e hafua mai i swinga o le tau, wha mai ma inisete, o le taunga tau o loa le au whai whaatuanga, tele mei tua o loa e whaaleanga ina whaatuanga, a tuai ma le lava le tomai ma le malamalama, ma wai loa e foi le tele la voisi whaafita auli, o lo whaavatu ia ere ngā lulu e whaatase o le asosi whai whaatuanga, i sale sa tele fale a lili. O lo iei wha moe moe wha solo atu ia o onga, e nisi o sosi ala u whai wha atu anga ese i le atu no, e au fie mara mo tele sa la whai. Au iei pēr tanga luenga o leo i ana wha alawi loa te te atu i whala au wha saina. Wa wha alawi loa ai wha alawi tele, nisi o vaenga e au na sile sida tuto iei mātua, e mātai tui na ainia a fianga ua iei alo ma whanau, po o ni swinga te tonu a inga, po o se isi fo isui o le ainga i winga i le masani ai. O nisi a o ongam whaalau i lol mtanga luenga, wa whaalau tele nisi o i tuolo anga i eia lato su e su enga, i ni swinga fau ma tele vave i te tonu se ainga, e na o se to atasi pe to o lua o fo ili to tonu e whai ngā luenga, e leo ni ngā luenga i te tele te tongi, e ma whai eo ni fausia pe whaata wina ni vaenga taunga taa, mai o nisi o vaenga o tu alalo ele mtanga luenga o leo i mātua, e na i whaatalitala noa me whasiringia ai maisei whanau, le tele o ni tupe maue wa aia, ai maise le swinga o leo langa, o whailo fo ia o onga mtanga luenga o leo, le toa tele o tupulanga televou wa a fia, maiso ri ngā tula fono o le tang fio whala au whasaina, pa o le whatawina mo ni tupe maua. O whanau nonga ma le aunga au tupe na whae loa le sui kom sino mtanga luenga o leo o ia Pōrkalame, ina ia maua se Sāmoa file mu, ma saunga le mu. O le vea so neu whamana tua ile whai ngā pa a ngā Sāmoa ma le atunu o wharani, le ua ato nei le 5 ma le lua tausanga, ma le tausanga tanuai na whaatu wina i loa aloa ia i Sāmoa na ofisa au tū, e whaamutu wailo lato ampasa i Sāmoa. O le saunoanga le fionga le tamaita i sui pāremia, le fionga mulipola ana rosa ale morio, na saunoa e whaalawi loa i lea whaamoe moe, nisi o ati na e lo fisoa swani ele malo wharani, e pine ailo la so tanga ma le whainga pa anga vāvāna lata. Pe ona saunoa le fionga le sui pāremia, o mai e fisoa swani ele malo ia pani nisi o i tū tau le soi fua malo loina, o i tū tau le sio manga ma tuinga ma ale o le tau, o ta iala mo ati na e Sāmoa, whaalawi loa mata penanga, mo le a fio le atinu i ni mala whaale nātura ma isi. O lo iei foi le fisoa swani le malo wharani, e le pui he leo o ngā sami ma ngā tei whale o lo tātu o tinu ma le Pasifika, pe i foi o na tani malo ai Sāmoa, e se au malanga mai wharani le amatanga o le tausanga, e whaamautu nisi o vanga o pui ngolo tātu sio manga. O se wha moe na whaatasi mueli to tele o sui o le kāpeneta, ma vea i le whionga i amulipola na rosa ale mōria o le sui o le tātu o tinu, e momori atu le whaaftaide malo wharani, i lana tautua maana whesoa soani, i le wha wawina pēr, o na whesoa soani mai a Sāmoa, i le tele o tū tau le ati nae ai maise le soi fua malo loina, molo tātou o tinu. O talafawia, anga leile tua le ria soi fuafuanga la whianga iai masi o tātua tino, wha soi fuia. Talo falava o le whapoponga o talafou mai le siufafonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. O le awhianga i le vaenga whaupufai le National, ma se lui tau tele e tau mawhai e whaatali tonu masuia ma whauwhau o tangata lau tele, ina ia si itia le tau sanga e anga vaai tangata matutua mo le pensione, o no le toa tele o tangata pālota o lo o te te e ili amanatu, e tusai masu e suenga la tamai ale le tio New Zealand. O lo o langolango ina i le toa tele le fuafuanga le National e whaamalosia i le whainga o Kiwi Saver, mo tangata uma peitai, na matua whaititia le langolango, ina ua tu whaatasia
itia lea fuafuanga ma le si itia o le tausanga e mawai le penisione. Na toi whaaula ola e Nicola Willis o le National Whinaunga e winga i le penisione i le tala whatatau o le tupe o le tausanga nei. Ina ua ia whaailoa mai walo anga mo le tamau a inga e whaapea o le asi itia le tupe e whaalu i penisione i le silia ma le 30 piliona tala i le tausanga. E o atu i le lua afe 30, e 5.8% na langolangoina le whaatu ina pea o le tausanga penisione i le ono 5, 5.3% na manatu e tatau na si itia i le ono 7, ai o le isi ono 10.8% sa le mautonu. Ua whailo mai e le taitai o se vaenga whaapitoa e suesueina soli ngātu la fono i kalai estete. O nisi o tangata o le ulua i taimile ua whaatino i naile ngā oi i whale o loa, ua o la ua ia le tangata o le soifuanga o le mafua anga leo a la tau soli tu la fono. Peitai, o le toa tele o i lato ua mōlia, o tangata ua leva o na whaia nei tu a i ngā soli ngātu la fono, ma olo o wheanga i manisi molianga e tele. E tu sa male lua te si male ono piliona tā la tu pena ngau ale retail New Zealand, ona o soli ngātu la fono i whale o loa. E pea ma le toa lua se lau fitu lua tangata na mōlia e le retail crime i kalai estete, ona o le silia ma le afe se lau o soli ngātu la fono, e feso o tae male ngā oi i whale o loa. Na tā ua e sa atini Melissa Shaw, ua o la totu i nātu le tolu se lau o poloa inga, e whaasai tangata mai le ulu whale atu i whale o loa, manofoanga na maua o ngā oi ai, na tā ua e whaapea. O le ngā oi i supermarketi ua avea ma whaafita au li ua si itia i aso ta itasi, ma o a ano manufasi, o lo o tele na ngā oia, na sau noa Shaw, o nisi e ngā oi a ano manufasi e whawhangai o la tau a inga, peita ai o nisi, e toi whaatau watu e maua mai ai le tupe. O le awa uliana na fina whaamaonia mai ai ele minista mo le puipuinga o le atunu o mai whaamai ma mea o la whaalafua Andrew Hoggard. Ua whaamaonia le maua o se manu o le Brown School i le matawhanga i pitone Wellingtone i le bird flu po o le whaamai e maua i manu whelelei ma moa. Na walo ia inina yaso taluai leo o mai o le bird flu i le atunu ona o le tūlanga pei ona iai au se tālia. E silia ma le se fulu ni mata upu ua maua i le vairusi mata utia o le H5N1 i totono au se tālia, tālu ono o iai le whaamai i le masina taluai. Na mawani manu whelelei ua afia i le whaamai i totono au se tālia i sisifo masaute, whaapea ma New South Wales. Ma ua whaalia fo i le ono maua i Queenslandi i le whaai ungo le vai aso. Na saunoa le minister Andrew Hoggard i lungo le checkpoints i le aso ananafi, e tele awala e whelelei mai ai manu lele mai au se tālia i New Zealand. E ono mawhai fo i ono o mai le whaamai o le fulua manu whelelei, e ala i manu e whelelei mai le tu o ana tātika. Na whasilasila i le matanga luenga o le whaasao i le masina nei, o le aamata o na whaia tui pui pui o nisi o manu whelelei, e pito sili o na lamatia mai le siama o le H5N1, ina ia pui pui ai ia mea ola. Ua whaailoa mai e le komisio whainga pālota e whaapea o le tausanga nei, o le a whaamua le lafo i nāto whaamatalanga mō whainga pālota i e-maili mō le toa tele o tangata pālota na ilo o le lafo atu i pusa meli e peona masani ai. Na saunoa le komisi o le a lafo atu lau Easy Vote Card ma le lisi o sui tau wā mō lo i tū mālo whaapālota i lau e-maili. E na oi lātou e le o iaini e-maili i whaamaumaunga o le a otometi le lafo i nātu o pepa i pusa meli. Ua whaitio ina e le Digital Equity Coalition ma le whala potopotonga whaatekonolosi mo Māori le hapori matihiko nei suinga i lunga o le initaneti. Ma ua lātou ua ia le komisio whainga pālota ona o suinga whaalilo lilo o ia awala mo le whainga pālota ai le i o le a Sofi tō Novema. Na saunoa le so upo le ofisa sili o whainga pālota Carl Kwasno o le whaititio au nanga a le New Zealand Post o se tasile o mafua anga ua whai ai nei suinga na whailoa le komisio whainga pālota. A whai ua mai o na resitala lo ingoa i le lisi o tangata pālota a o le i o le asofa o ke topa ma o lo o iai lau e-maili i ala tofa a maumaunga o le ala fo atu lau Easy Vote Card ma le lisi o suitau valo i tu malo wha pālota i lau e-maili a e le la foi natu i lau
pusa meli. O tausanga o mawai na o fie tutonu o lea fifi, le lisi o suita uvama no fuanga e fai ai palota. E le va amalosia le iai o le Easy Vote card, pe ai alo e fai lau palota peitai, ua fai loma i le komisi, e fesoso ani tele lea pepa i tangata whaingaluenga, e vave ai le sa ilinga o lo ingoa mau wha maunga i le lisi o tangata palota i le aso le whainga palota. Na tā ua i le komisi e silia ma le 3 miliona tangata ua umona resitala o le a maua la tau tusi i le masino au kuso e wha mao ni ai o la tau wha maunga. Ua fautuaina i David Sāmoa le Act, le ono whaasaina o telefoni mo i lātou e lalo i fole ta i se fulu ono tausanga le matutua. I sana saunoanga na whai e se ainga ma le au whai pisinisi i le pō na pō. Na saunoa Sāmoa, ua maua lunga le numero ta maiti ma talavou e maua i le nofo popole, whaapea talavou pule le ola, talu ona amata whaonga aina telefoni popoto. Ua mai ona tapu le sapalaina ato ta paa ma ava malosi i talavou laiti. Mai te tau fo ona whaingo fio na ta o file whaonganga e talavou o telefoni, bei ona saunoa Sāmoa. E manatu Sāmoa, e le taitai au ngā le fōfuanga o loo iai nei, e whaasa ai talavou la iti mai lunga o le social media po o upinga ofiso ta inga. E le ngatai lea, e le o manino po o a umavaenga o upinga ofiso ta inga, e au fia i lalo le whaamalu ua whaingo aina o le social media. Whaataita inga na ia fesilingia pe au fia li YouTube, WhatsApp, Discord, Reddit, ma upinga ta whailangi o ta alonga i lalo le sao le social media. Saunoa Sāmoa, e mawhai e le palemene o na tapu le whaatawina ato telefoni i talavou e lalo o le taisefulu ono tausanga. Ua fuafua tangata maua no lunga o le soifua malolo i na New Zealand e whai aso esu enga il mata upu e whaatatau i le teine titi fitu tausanga le ana maliu ini na i tu la talo na te aitua ma le whale mai. O le urunga li ima le la tama fitu tausanga ia mait e no nofo i Queenstown mana malanga mai Chile. O le vai aso taluai na wa ai le mai o la tama. Na ulua isa ili fesosoani le urunga li i le ED i le whale mai whaitu maloi Lakes sa wa ai se fo mai ma toe te ai la vai tua peta o nina i tū la munmuliane na wa ai le tinga ai no mai te le fale. Ma toi na nati atu ai le fale mai mo se fesosoani, peita ai na maliu ai i sina taimi mulimuli ta lona tau nuu i le fale mai. Ua whaato ese le Health New Zealand i le ainga o le ua maliu, ma ua fuafua le matanga luenga i whaia se suenga o mai to se teine titi e fia i taimi uma, mai le aini o na mai tō mau pe o na tā ua o na mātua. Ua amatalia se sa ilinga se leni i lunga o se Give a Little Page, e fesosoani ai i le ainga a wale whai malanga atu i Chile. O loo si itia pea le tau o le sua u ma le penisini, ai ua le whaatuatua ina i tangata lau tele le mālo i a la tau fuafuanga e fesosoa ni ai i le tau o le sua u. Na whaailoa i polls po so esu enga le leiti o New Zealand, o loo mafuli le langolango a le toa tele, e la tau te whaatuatua ina se whainga mālo e taita ina i le Labour, la tau te whaatautaia ma whaatonu tonu fo lau le tau o le penisini ma le sua u, e fesosoa ni ai i tangata New Zealand. Na oso whaia i Iran wa atitele e lua la usua u le po le asolua, ina ua mai au na whaailoa le tapuni o le vainu o le Strait of Hormuz. Ua wala au New Zealand i le amepasa Iran, Riza Nazar Aha, ina ia tuina mai se whaamatalanga e winga i le amata upu. E ui ua whaaleau ngā ina i le Presidente o America Donald Trump, bili mo le puipuinga peitai, ua whaatupu te leina o so whainga a le United States, inina i aso ua tuanai. E ui ina whautua ina i le AA tangata, e utu whaatumu a lato ta avale pe apa u le penisini peitai. O lo ovalo ia e se tasi o lau whaitofao ma tā upu tau i le malo si anga mo New Zealand, David Keat, e ono whaau wau pea le popole o tangata New Zealand i le taungatao le suau ma le penisini i pamo penisini. Na tutongi se tangata whaatau ta avale le luas fulfa afe tā la mo se Toyota RAV4 peitai na whaato ai loa ua whaaseseina le mita o kilomita po le oromita ina ua avele ta avale e whaia siaki po le service i le silia ma le tasi le tausanga mulimuliane tā loa na whaatau. O le taimi tonu na service ai le ta avale na ilo ai e leo whaingaluenga inisinia e leo ngā tusa le whaitaunga o kilomita o le ta avale ma whaamaumaunga o siaki na whaia mua i le ta avale o kilomita o le ta avale e se lau 5 ma le 3 kilomita
I le taimi na whaatau atu ai le taawale I se whaatau tui, I se whai pisinisi I tauranga, I a Sachintaka Nakasin, o ia fo'i o le whaatono o le kamupani a le Sachis Holdings Limited, le ai whaatau taia pisinisi I lalo le Kaporian Beitai, ina ua toi whaatau atu e Nakasin le taawale le tangata fōu I le tolu masina muli ane, sa whaalia I lunga o le oromita, le se lau se fulu I waafe lua se lau wha se fulu wha o kilomita ua whaonga. O lona winga ua whaititia le silia ma le tolu se fulu wafe, na longoina I le au whaingaluenga na whaia le service mo le taawale o lato ma salosalonga I le Registrar of Motor Vehicle Traders, awala atu I le waka kotahi. Muli ane whaia se suesuenga le MB, ma whaamaoni aina whaaseseina kilomita o le taawale, a o le I whaatawina atu. E lua molianga na moli ai le ali ila lo le tula fono o le Motor Vehicle Sales Act lua afe ma le tolu, I lona whaaseseina le au kilomita o le taawale, e au noa ma se mafua anga tala whea ngai. Ua toi whaatau mai e Nakasin le taawale I le taulawa lea na ia whaatawina atu ai e luas fulfa afe tā la. Mana tula ai lumo le whaamasinonga whaitu malo e tauranga, mo le lawina o lona whaasalanga, na polo aina e nate tutongina le afe tā la, e whai matau I moa afianga o le na whaatawina le taawale, ma whaasalaina fo ilana kamupani I le 5 afe tā la. Na pasia le maoto sui o le konekiresi I le asolulu, se pili e whaamautua I le taimi mo le daylight saving e avea ma taimi tu maui Amerika, o I lato na langolangoina le asuinga, e au fiai ma le fale pae, na lato fina we whaapea, o le amawai le tele o le malamalama I le ao, ma le tele o taimi whainga luenga mo tangata I Amerika. Na pasia le pili I pahalota e tolu se lau ma le valu na langolango I le se lau se fulufitu na te o le daylight saving time, o le taimi lea I le vao le autumn ma le spring, e whaupopo I le itula e tasi I luma o le wati I le tele o vaenga I le United Tete, e mawhaiona filifili nisi se tete e le awai I le asuinga, pe a whai e pasia e a latou fono whaitula fono, mai mana o mia fo I le pasia e le senate o le pili, a o le isainia ma avea matula fono. Na sauno le suyusu fono o le konekiresi Kaspili Rockies mai Florida, ua sauni tangata Amerika e whaamuta le fesuia inga I le wati, lea e sui whaanua I le tausanga, ma mafua I le tele o whaalawelawe, ai mai se ole atu I nai le awanoi a inga e umi ai o na tawhawhao I whafo I afi, ma fisosoani ai fo I pisinisi I totonu o nuu, peita ai olo o whaiti au ina I nisi tangata lea fuafuanga, o na ole atu ai o na malamlama I le tau malulu, ma ono tutupu ai nisi whaalawelawe lunga o le ala tele, ai mai se le tau malulu mo ta maiti matangata matutua, e whaatali pasi I vawe ao. Tala fōwia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Toi whafonga I whapopongo tātou talafou I le tulas fuma le lua ia te pena ina le tumaitai ia na whaasolo matala mai Sāmoa sunga ta sesa. O lea ua luas fultasi minute ua te enei le tula iwa. Pue, ia, ana ia le toi mai o te otele tātou te nuu le fia I lona teimi le ingol tālonga. Ia, o le ingol tālonga, ia ua manu malo Argentina e lua I le tasi ia Engelani. Ele e whaila utala o le aule Argentina sol. Ia. Ana whapeo toi ngā au foi e le o Argentina. Te ino ai le toi mauase ai. Ia. E foi pe toi luas furu minute o le tālonga ala tasi ai le ai. Ia, e whinga taina e toi mauase ai le taimi lea o le toi luas furu minute o le tālonga. I pol tuas furu minute. Ia lena. Ia le taimi leo te vai etu sa le ufitu 5 minute le si ai. Fitu lima. Ia no ninga lau to e 5 minute umal taimi ato. Umal taimi ato. Taimi vatu rongaina. Ia. Le lau to e sauli replay. Ina ilo le taimi. Ia le unga na tu sesi koa ia Argentina. Ia o lae ua lata I le valus 5 minute o le talo. To e si koa whaalua. E le lau malo. Ia taimi whainga tā lea ua umata alia fo I le au lea Engelani. Ia. Ia whainga tā to e si koa si au. Ia, ne la o sao tu ne Argentina I le sailing o le fusi. Tai au le aso ngafua. Ia. O le ta alo mele o malo si Spain. Ia, le la latu I Engelani. E ta alo mele o Falani. Ia le sailing o le tutolu. Ai o le tai muli wha mau maunga I na mawai o le tai si iwa no. Na o atu ai le au le a Engelani I le whaino manu ai. Na manu ai, tai si iwa no. Ola. Ia.
au semi final nei le iva sfulu ma lua fe sfulu valu ia le lua fe luono ia o le taimu muli na o le au le ape e fua ia England tu sa le tele o tangata ta alo le leila langi ta alo le ta milisanga le FA le po le ta milisanga le England ia i Britania ia o le matua i le ia soka tangata ia o le World Cup e le tata ia le leila toa sa o le leila ia ona pau ia o le o metotia ia wale na o whara foi bile foi na tala le talonga England i le quarter final ma mai bo pato a mo foi ai England sorry o ai kupito ma o Argentina ile to es full minute muri po to es full minute muri na sili me ai kupito ia e tasi ale au le ai ai foi lingua Argentina ia uma e tolu le lua ese vai na le fie tangata ai kupito ile fai inol na to ia England ia na fa pele fai ngai kupito ia New Zealand Australia u fetau ia fa inga ia Argentina ile na vai lai pe yota ia uma te mine ele no fuanga tele ana ele screen tele to no Argentina na le mete tu ele fai na minoi pe fies furuafe pe fies ela wafe tangata ia no fai longo fie te wa tanga fusil tangata tele masani sa ole le la te so so no fie o tangata te fasan koi fusilia masani ya malisi masani io ia sa ole le ia tautia le la wa sauni atu final le vai aso le mtanga le vai aso fai ngol vai aso ne ia le mtanga le vai aso ia fa o malusi toi lua le toi mana ia o sole ia ringa umalo ia final tamana ia lo fele le saini la tu siaki ha ia walo ingo tu pe ia ta ali tama ia la to tu no ile ila lo ia fe ma fia le na tu salata si toi fa umatu tu sai waivas fulu ia minute o le talo o la walu minute muri waiva minute muri tu se tasi minute male afa minute o minute muri ia fa popo iva ai to score lo ia solde o vai e time score ia la Argentina le ngala Argentina pe sili ale si au le va ve fa ita wo malo la una ia sto a fai tau apea e fa ili wa umartalo ia wai nei lo po se la to foi game plan la to ia le fingol la to au wala la fa pe nei ta ia mo tan long foi wa ta to nau nei la matanga ia ai mana ia fa pe tasi ia la wosi de si au pe ta long le ma engelani ia au ni ta to wala tasi al tau engelani o to ina umar 10 minutos le umartalo ia te milana tau lo no fa imita to ia mo ia male me alo te inga ale le ia te fa to ale au ai ia stanga te fa to ase au ia pe fu lo wai time ia fu lo wai time fa to ino mato au ala kapi te vai le se popolo la au yo menele pe fu lo te inga ali sa vea fa to mai au fai pese po le tano lo wana i lo ai me yo ta longa ale leia ni tai tata foi pe to lua pe to le tai ia se au ia to o mo au ta alo sao le talamali a su me pe tau lo fa sa ya ma lo la non sai te mnatu le la vai foi sa vianga o ko semana yo le tau ai mo la to i Sāmoa le fi vai tamana to fa nau e pe lo ma le fa linga lo fi sai Sāmoa ia o le o te maona to e fo ile o tato malo le vale le mani usila e to e fa wawi adoptions o le vai tamai no tamati ia e tu sai la male fa linga le fa ton sili o le vaenga o le ministry of justice ma fam sinonga Sāmoa ia le wa ia ta wa ia le o te mau man tu o le tau sanga le te ni na poloka ia te loi nei a inga le te min nei wa le power to la for no le adoptions o le teimi ai li o le tamaiti fa te inga li o le tamaiti le Sāmoa o le to isia ia ma tu le Sāmoa le tamaiti ia pe o le wei nei ai la tamaiti la o umana to ia le saini o le famisi no ata o filo le tau sangalente ne ia ai la le poti na ta o le faton sili fa pe i le vai aso tasi pe amale pe lus furu ia tamaiti e mawhaiona tu atu i tonu famsi no ngai vai aso tasi. Ia. Sorry, tu e wasa o
pe ama se fulu pe la se fulu tamaiti e vai tama i le vai aso i Sāmoa tamaiti o mai New Zealand tele tamaiti a fa tele la 5 fulu vai aso le tau sanga to a tele to ja 5 se la tamaiti o mai New Zealand na malo mana ia le lai le savali oi se fa tu la tala le o ne ia le il tamaiti 5 tau sanga malo na papa yo savali tawa na uela titi lo na tama o lon tina e la te o la savali ma le lilo mana tolto ina e il fesili la titi le il to in allu ar savali la ma na ia savali ja te ia to ina le fa mai o le la titi papa ai me te talua te mi mo tsau il fale te no fo ma vala au ia mama darling han baby la mi te le ta wailing o lo matua ya mai maltoina te loi o te pisa ses ma fu anga re no fu mata ule fa pena ia lo matua wa ngalo te ule lo matua Ai vai ata o fale. Na ole ta ole lo matu ngalo lo na ngoia ta. Ole wali mani tau sanga ti lo mantuan. Mantuina nei lo matu. Nei lo. Ya ai te lo ta sia tu ni situ. Ya. A foi na ngalo I tangata ia vai nga ia. E ngalo amarengo. Ya sa le ya. Ata sta mai tisi ya. Mai matuina o te ta o ya mama pe ata o fale. Eu matua ngalo mena le uno ta ole darling te mi uma no ngalo te. Ole ngala isin mafuanga le. Tal mate alen tol mona manuanga luenga leta yao tai mane va tai tele lava le mafta mai kele au vale ya usange manuia leta yao ya ole sunga ya sione fonga talo fatu fati wila manuia leta yao fatalo fa le sunga tino lo manvai ya to ina tai sanga ya confessi ya paione ya sunga ya afetala ya marina manuia leta yao ya malsunga ya ya mafo Eric atali lione talo fatu fatalo fa sunga Epolin Masua ya ma for Eric manuia le tai au fa world best nei masunga tasi maringi fa tuanga mo au ata vale
Le whawhianga me le whapese le la oso ia o aso le mativa. Ina uto e se fulu iwa minuti na tale o le tu la e se fulu. Na imiana na tupu yaso le tango lima. Ia. Ia o te minei, ia le ua tele ai na hau te tau ola to tele. Mo. Ia le fuela usi e dungan whenga o tātou whala vilawe. O aso ia tolai titi o te whaid whenga o whala vilawe. Ia, tate wa ia wa peo tatu wa inga le lau, awel si alo fai si a inga le. Nau ni ia tonga se lua, ia matulo, waringa ngana, ia matu ia tua ile amo i se pua. Manfat. Teo, ia avi ola i o masi a inga la, pe latu whawe la. Ia, ona i viana no te wa ia so ia. Moi. Ia, ua te le swinga le taimi, e ona ua tau pale mai tasi ua. Ia, ang mato vai taimi le ua, o te leina wha atupe me umai te utusi. Ia ave lau sua tarisua, ia o te utusi, ia o lau pasesi, ia o te utusi, ia o lau sua tai, ia o te utusi. Ai mana esi ake te utusi ia, ona i ewe i mea na tutu. Ia. Ia whalangilangi nei le fiafio, fia se lau tangatei mata, ia whaintal tofi mai Sāmoa. Ia. E lau te utusi nei, e tala tu i o lato whale, le nuse me tono te utusi. E tasi whaina manunga i mene o te utusi. Vai foi o tam fai na ua nei lor fa lor. Ia. E a tua fo o tam na ma tua pat tua. Le se meto no te utusi. Ia, na ia mana e fa mana tu mo tangata le talia mai ia. Ta o sa fa inalo. Ia na tau no tua e fa ta fa pea. Tala. Ia na me e pea tanga tala mo vai. La no le ana na tala sole. Le se meto no te utusi le na mo so ta sua ma. Va pe fo io se tu o le pe lua se lau lana fama ia lau sua tele sua lua se lau ia na watu tana na vai tua lua se lau Sāmoa vai loi tole o lua se lau Sāmoa au fai ni sira mari ia le na lua se lau tala tu di matala ia a te le al vale ton ia ole me venai ta ua lava va pe o e ta si le te malanga mai e te le no foi nei le mele fel fa lo ve nei Wellington ia ma to no foi nei ia ia pa wan me o na fa leo a
Au mātou le whawsenga me uma. Ia. A wa pe te le no foi nei, a sau oi whawsenga, oi toi whalewe oi. Ia. Oi nana le i sasi. Sa o Wa le le. wa e whalewe lua se lau. Ai le ina se ia na pole se lau, ai lava se lau. Ia. Usa mana ia le lote pea e tātou me ia, tangata lai ia le ai. Sa o le. Walantal noi me ia, no le. Me le tupu. O tua pata tua na me o te utusi. E te ilo la oi. Te noi foi me langa e wa tupu me va pepe na tau. Ia. E wa ye foi o me fo tava ai ai. Ah. E foi tangata foi a me se atama foi e le e fai e fe wa i fatasi. Ah. Pata inga lava pe o ta ua. Le masani on ta o ave ta te o tuturi ia po sa fa i le si tu le. Ia po se mali le si tu le ta te. E fai lola ia se fa lave o lo ainga. Ah. Ia ona o longo leo leo oi vai. Vai te mine te sau i le vaenga le la o mai. Ah, o tupu me fa pena. Tupu me fa pena. Ia lai fa pea la ia lo ta ainga. Ai ese vo ila le tūre sa wei ia le te sa wei. Ai lo o mali anta tan no. Ia. Na va tu le teu tus. Ia lu tu fta muli ai tu atu kapa. Me pera tu. Ia o te lo la ma sania vaenga le lato li o ale. Ia. O le I peia na te le lor tangata le sau mai lumai o. Ia. Ia umai na lato fono na popo nafi maftusia. Ia. Mai ni fa mo. A fai vola fa mo la inga la. Eu foi la uli ai. Na tonu. Ia pa o me lo tupu ni la lango ai uma meo. Le moni tele o me. E fa mo monga le lunga le Radio New Zealand. O le poti le fa pe mai. O le tele ona ita mai ti university le fainga luenga maonga. Ia. E te leo lava noa e pasi ia la tau fo I mata upu ia onga. Pia le tawa ia le tala le pe o le vao le lua fe lua. Ia mata tilo I. E te leo lava noa e pasi ini ta miti e whainga luenga. Toi ia onga university. Ringal tinga, vai ne au kilani isi niusi masena ma ia. Te leo na ta miti le onga korisia le au whainga luenga lwa veao. Sa o le. E se fo nau e te loa. E te vai ta miti ia. O lau amata ne to tono la to le alofa I matua la ele I umakolisi. Mafu angana na e o e whainga luenga le o. Io Sa o le. lau vai ta ma vai te nali uti o le whaasoa ia ua tupu le alofa I lona loto. E alu e whainga luenga. O ta miti fo ia. Wa mata matua le mafau le titi ia. Ia. Pe a fo so so ngai ma sental no toi anam savelina pe o le tolurua e por tolus fu tau sanga o le. Tamatiti fa to matana matua le lona mafau. Sa o le. O tamaitia tai su fiu tai su valu. E fa fetai wa ese manatu ya la tole lofai a lofai matua. Sa o le ia. Tamiti fo ia pe amatua. Wo ala to e fa la to ai. Te va ia le mana ia. Ah, le le ia fa nga solongo. Ia fo la to ai nga wa le amata mai la. Fa vai ale me o mai le alofa la e. A pe foi la ngona ta mau ya so yo tala titi tai tai. Ia. Te vai foi tai tai fentalo langa ai yo tato matua. Ia ta vai ka peso. O fenga tate le langa e ola. Ia, ta vai voi tai te pola la ta so soni foi na tai mi. Na tonu. E si tai mi pe ta te malia e le simi ai ave ia onga e. Ia. Ola ta te alofa ve tu matua ola ta fa so o me fa le lotu. Ia. O le fanga io o le nu o le komiti fa ia onga. Ole meta te ofo ita le na fo ita. O tangata ia fa ia tonu o mene. Ia. E ti na va ia tu le tele o a ingeli tangata fa inga luenga. E su e mai tupe ma umanga fa inga fa. Ia le tau fia ia me fa ia. Ia tai fo ia ta mai. E tangata ia fa ia tonu. Ia. A pe a fa pe ane se si soli. Se tolo le mena te va tu a inga o tato nu. E le tangata fa inga luenga e. Ma umanga e fa lango ita. E le e faia. Ia, wala na fatu nei vanga ia, ma nei se manatu la ua e le matanga luenga o leo. Ma ua le vana ia taita ia, e muri nei le fautuanga ma le matanga luenga o leo Sāmoa. Ia. E o taita i o le tamao le ainga. E fa pelo tama fau. Ia. A fa pelo tatu ainga tasina o e whainga luenga. A le mau te vai atu ua fa tau tatu ta vali fau. Ia. Lua o mai lau ka muta e fau tatu fali. Tasi tanto penga luenga, tau alo fsili. Feme mai tupe lea. Ia. O le fsili ia, fea o mai tupe. Po le ala lau tu lou a fatete inga tau. Ia. Po le ala lau fofola mai o lau loan. Ia taita, ere maua se loan.
Ava pe tongi le vaso lua se lau. Ia. Ele faina mo sa u lon se furu afe sa mo pe lua se furu afe le lua se lau le tupe mau le vai so le pei. Mo. E tau ana ele matua le masalo. Fea mai ele ufa na, fea mai ele watali i mal uafine nei tupe. Au ta vale vo den fa Ah, ta vale le fa tau ia pe tolu se furu pe fast furu afe le tau. Tu atu le fale. Tu atu le fale le la fau. Ia va tu to so mal fa ngota. Tu fa tau mai malista vale. Ona i lolo le e la wala pi o le I le sa wo tu pe e o nala ya ele fa pe wa tu pe o ya tu ma tu sa mo la fa no mo ja Mo. ai lo wa va vena va ve Ati ai. yo va ve ati ai va ve mau o lo tali mo lo fini mo lo wai e ta tau ona I se si o fe au mai tu pe nei Mo. au ona I talia e le fia le so malia o la tu I me o tino nei ma vai me pala ya la wa soli tu la fo ya tatu tu fa tasi ma tau fainga le malo ya fai fi au ma fa ulungo isi no ma fi tau fai tape la lu fu ala u fa sai ma tau tia le sau le pacific al te mire ai le popo lenga tasi ma le me moni lo tu o le mamai ia tanga tale fa ngai na fu ala u fa sai na yo aisa marwana me onai ia se la uno fo yem fa le nga un to tonga mo tolu fa le mane tau sanga u fe to ile alu ya tau fa aula lo yam tu atu lo tunga mau ala lai tamiti ia le fai fusi ai le o moni ma wina mai sa mo le taulanga na a mata on to tele le tanga fu ye fe wa I wa a mata on fa le tonu ma fa o tato ngā luenga nei fai tato ngā luenga tasi mo ile le tala noa ia I le tupe o ona ma tupe le anga ia mau e wala palpala ele o se mele le se sili asi mea manu e te mau e lo wafu na I lo tele o tupe mau wala se ia na o mai ma le oti le mea o iai to e male pele pe mai ia tau nu o le fal pui pui Nga luenga fo ile ali fai pule no ma fio anga I Sāmoa fio ante tas so ni nga luenga leo ia le na ma mai fo nga luenga na I malo I Sāmoa ia ile tau fai e tini le fala fa sain na tata lo nei ta lo ba ta folu ana ia ama lo la nei ia so tau tolu tato fa sa longa mai nei Wellington fatalo va tu singa o kalangolango la sa vai le algunas ia o le vaso lente le na mai e tala mai te lo ta longa le por ta longa tau sanga te nei pe a por tau sanga le te lo tau sanga te nei wa pi va focus pi o le ia ele palpala I off ana ia o le fumesi le wo mai nei tau langa li tau ta longa o ko tau nei tu e na wa pe tau sanga tofta o mesi ata nei o I vole to te lo ai lo e una kapia Wellington e mni usile ia ta tau na fais fo nga uni na kapia in ue tu ile o le tau te fa nga ina nu mela le World Rugby o le tasi o le sfulima o le prop fa solo tu ia ale vet a nu mes fulono le wing pe fo ringa se tu la fo no le fa nga uni tu o le si vai ngata o le tau o le o tanga fa sala lau I a fi I no ia mai tu malo ia mo le mo mai ta to wata ia sa le le ta wala na mi o tanga fa sala lau yo la mi ta long fa pe ia me sili na ya tina yo to ta long lak pi America na oka lango I va ta lo va tu mo nga le ta stiva te le lava le mafta mai ia mafo Eric ia Epolin Masua mo ni la vanga lo ngolo fenga ni ta yao ia fa fia nei to 20 minuta tards fulu
Se ke so ata 5 minute ona tale o le tu la se fulu ya o lo tatu e pe program le atal tai au o le meta wa to le ona fa arian port finga lo le tai tai party act ya e fulele wa ta ona fa ise fo fanga fa sai fa na wila lo sfulun tau sanga ma tu fa nga telefoni ai va ya tu la pe folinga mai le tali mai Winston Peters e le awai Winston Peters le manatu le tang o David Sāmoa ma le fa mai Winston la ya va samana ya e le tatau i te whainga malo na lato ia fo i le ia tatau matua i telefoni a lato whanau mai o le whaasaina fo i o telefoni ma whanau e pe ona taua e le o le whafona o le whaafita audi o le tali na wawasa mana ia mana ia fo i le tali wawasa mana ia pe fo ringa mai lau mai tau atu le whiringa lo wawasa mana ia o le tiute na o le matua ngafa ma lato whanau ma o i tūlanga tau ona whaonga ina o telefoni te lelo isi fai pule i e whair tonu tamaiti pe ini la tau whanau pe o fa pele ini la tau whanau i lau te lelo langona o matua i tamaiti le avai nei ai le tele o mea e whate tainga la o le tula fono le na whaasa into i sasa tamaiti o la wali i e whaia i a whate tainga malo o whatasi la wali i e le pule le lau te whaia tonu me mtua le ang whaia la langi tele taimine i tamaiti ona e mafua mai o na minga o isi whawhita uli na create pe na whaia e tātou e le mawhaia la tau ai na whaia o na toi fofo e toi fo i mai lava i tono le i tātou ai nga toi fo ai e te mātua na i la tau whana e wafua iei o isi tamaiti o la tau grandparents le tausia ma wa aia ma whaatonu ma wao ia o le isi o isi tamaiti na o le tina ia po halu tama ia pe na tama fo o leiti na o ia o le tūlanga na le te minei ia ai ata ita ia te toi fo ia i le mele fa mel poto sol mona a tama o le titi a matua i le toi te ese ai sa o le ia mai tau ina te minei o le whawhita ulu ia na le uwhianga i nei mawhanau whangai no telefon o le maa ele iei mei tato vai teimi ai tato matua po le ala tatou tapenanga tau te ui e tau tonu ai nei mātua penu whanongo po kala mele sa unge anam savelin. E ile taimi e ola le wifi, pe ola i telefoni o tamiti taimi e lau mana seki tonu wifi e poloka. O nisi na awala i whai e mātua e tau whai titi e taimi o tamiti telefoni. Awa tate tari tonu fwoi tai te almatua, o le tele o le sao o le telefoni i le wha le tonu ai o le mafau fau o le tamiti ti ana mea o. O fau le telefoni ria ma me ai a fau ngale le ia fai ai me o le ai a fa pe na le taalo ai le so a pela tu ngale ni so a to o telefoni le ai fa fo le la te mo en polo so sonia ta mamtina ta sina vale to wa pe o le sia tu lunga tanga tane o David Sāmoa o le mafu anga te ia o le fa o le ia moni mau fa mai o tele na popole ta maiti ia oisi tamaiti wa tele na afia yola tu soifua ia ile tulang vole le whangai no telefoni nei lunga ia o tele ia wa o la fidanga no ela foi por kiki a le tu mai le si malo ia ile taulia la to na ia la to whainga wha vai fa tatia mal termine ia mo tatua ia tonu taita ia la wori ilana le fama ite atu la fon ya mau tu tato ai nga wa ta mai titi ya le o mai la foi porque ki wala woli e foi tonu me porque ki lo tonu e un man fai tonu e foi te me pa o yo lato ya sa fai ata tala o tele tu la fon na lato pasia o un man fai tu la fon no pasia o ese la woli e sui mai si porque ki lumana i tanta porque ki ya fa ina ile tonu ila to me fai belana ta ua tātou uma, tātou pālota. Fili le lei, o a ia whainga wha vai a wha whai wha tia mai vi taum tātou Pasifika. Fua i lau pālota. A uma o ese la uli ia. A lau wha tū la fono, vai anga ia wha tū la fono, oina whaina. Whai la uli ia leo to ia il palimeni. So se palimeni ia le wha wha uisi si palimeni pe wha malo Sāmoa, malo Fiti, malo Tonga o New Zealand. O mana fai tu la fono no ese lea. A le long term le o langa o tangata ia afia, ia mafu me na afia. Wala na fai, ona i pa lota tangata ia wa afia. Sa ole le. O lava no le me tato, fai tato le stala tato o tato pa lota. Wa ile mau i tangata ke usiano. Ele afia la to i me o fai nga pa lota. Ki tele lo po fesa o ele mau le.
Ono fa le fa mo le upule le polkiki. Pio to nga me fa pena ma fo ina le palo ta fa pe. A fa pe nei fa te inga lao Sāmoa a fa pe pa lai maunga ya Sāmoa fa pe. Ia o me na o polkiki ele palo tan ke sia. Ia. No ringa le masanga Sāmoa e palo ta. Na ko ke sia no Sāmoa. Ia. Ia. A pelao nui Amerika. A para ia Amerika le mauna. Ia. Tele tangata Amerika ele palo ta. Ole venga tana au I tonu al pongsa le fa mai su tau tio I. Ia. Pongsa meu porkiki. Ia na. Ia ma suru el mamra. Ia na. Ole se me te fa pe porkiki se me nei. Lo porkiki na mata mai al tuspa ia. Mai porkiki yuta. Al porkiki me na yuta na fala ta Yesu. Ya la sa fa ngai. Vai si mama mai dunga me. Te wa feta tu asul porkiki me nei ne ai. O lo tal tu nunga fa tanga ta fa te tuspa ia. O porkiki me na fa la ta Yesu. Asa. Ja, o fa tu mama dunga me. Te ia ni se o fa te tuspa ia. Tamane a ole le vole fai tau pile te o mai lunga ele na paton fai tato palo ele os fato lunga so manatu mara ya e vai nei le maule au mai Winston e pe wa vasamane ala alfina ngalo ai pale mai lana pati o le Cecilia fai nga vai o la ia ve tonus fai nga malo e pale fa tu la fono tanga palo na o tanga citizen au tangata ia visa whainga luenga, visa onga, ele to yanga va, pe permanent resident, ele to yanga va. Inisia ia inga, wa a pale maila e una whai, ia te au, o te au ai. O le mafu angala na. A fa pe fies furu wafe tangata vatete inga, stala vatete, a fa pe luas furu wafe tangata visa whainga luenga, le la palota ni usila. Au tangata la na maua ini sui sto tasi mai pati, isi pati. Yeah. Wai le tangata le fai ato. Tangata ele tangata se New Zealand. Na umalea o tangata iu expire la to visa. Yeah. O le atu no mai e. A le malo, el whainga malo, le tu lai mai. Ona o se members to tasi na sau tonu ono palo to tangata. A leo nao tamiti a onga. Yeah. Uma vise le onga visa onga to i fo i tamiti. A fa pe fast food wafe tamiti na palota, il palota New Zealand visa onga. Wai le tamiti le fai ato. Na, tonu. A le no fo tangata sit New Zealand ele o e palota. Sa ole. E na ole o tangata la to i fo i la to tunu. Ai fia ngai ta tom tu la fono. Ai tau tele palota. Na, tonu. O ta ua na le stala fai ta to palota. Ia na, una ina i whae nau ia nga wa i palota nei tau sanga. E renga tau tātou vanga le Australia nga wa palota. Tātou Sāmoa, Amerika Sāmoa. Pe o tātou masani ia ele o tangata e palota. Tātou whai e tātou swinga fau. Sa ole. Tātou swinga fau, tātou e palota. Tātou whanau. Ioi. Mana ia. Ia, salo nei talonga. Kasi ia, pe ele tala le e. Ngā fo i tātou tala noi. O le ua e se manatu o le a whaia se au nanga. E fisosani tangata ia o le cell phone addiction. Pe watu ina nau tele lan telefoni. Le masina foule la tatala i se wha moi wha pe au gilan. O le touch grass. O li potia tangata whai telefoni ni usila pe ama le fasu pasene o tangata whai telefoni ni usila. Watu ina nau tele lan telefoni. Le addiction le upu a. Sa ole. Le alau tom whai se fo. Le lala ia ile au nanga le au kilani. Ia o le a tau mo whai so soani tangata ia ua tu ina nau tele telefoni. Oh, so. Mana ia. Wa o tele na me te vai ni tupula. E vala au tu fe au sa mai e fai mai. Ai sa e se ale me ava tu sa. Ia. Mai se suka ta tile. Ala fa tu mai mal fang masima. Ja, sa o. Ma tu ave esse e me o telefoni ma fa tu lo wa me tau no fai. Ia. Sa o le ia. E la wei o nanga fa pe. O tai mo le fa se o nanga fa pe ni sila. Ja, tala le o kilani. Al vanga le tau le problem Campling Foundation. O la taula na le fa ia le o nanga ona wale e tangata wale. Ai fo I nisi o tangata. Ia. Afa pe o fata te ingana le iPhone. De o sa o fata ingana le iPhone 4 ele o suva le po sufit.
E le van fa nga sa u le si iPhone le wa le si version ni nga. Tu fa tau. Tu fa tau fo. Sa o le le. Vai la Sa o le le tala na tu fu. Ah, o le iPhone. Ele tele se nga mo iPhone ne fa to sa u te mine. Ale u to fa tau fo ilis. Tu fa tau fo ilis. Ai mo se atu pulanga. Io. Ele mana o le si fo ele mua le si ia le to inga faule. Mana o ana na saua i lunga fa tau lo pe afe mon tu pe fia te vai e. Lua fe to lua fe. To lua fe alua sol. Sa o le le. Tau tia. Ai mana ele se o nanga fa pe ni sila. Ia. Tala la yo kilani. Alua. E para mo tala yo kilani. Ita ilo ye. Te lo ana te ilo le ta. Te mo le tali ma ia yuta. Ya tala no ta longa pe mo fa fifianga. Mana ya. Ta wala tolu ta to fa sa longa mai nei Wellington le ta to fisa i polua. Ya, ole wa 2 minute te ene le tu las follow.
male na sina o na uanga se toto olo upale uale so ua motu si ala fa solo ele fai so la to ai ano itai le falo awe we dali so ia te fa ano ano olo uale fale na dia ua elo tasi lua tonu fale alofa ai li mai au tau toga uala mea ilo umama mau totoga Iua motu le vai o le senga oi kalo fai Sāmoa o le sa fai mapo i le nei ngā luenga e mai maule ngā luenga sa pele ilo anga o le tupe lau tele ua fai lea mo whaona Uso pele to pea oi ai no au tau tonga o si o tau na mole o pisaya o ele pai no tale ua mani pili pili so manatu tawina o le ana o le atu Sa taloi o le uso na toto Teu ia le tu malo Oi fale ali ia mapopo o le mea sililea E mali e ai lo uloto Oi la ulu pe o le ae so Ngamba whaai whane le tawha O le ae tala fulu i le a Wanda moe ai o le tama Ai ai o ni a walo whatu mai A whasopo ia Mali a i mai ai Olo solo solo e tofa A tamuno ma tavalea Ai le se sue sue pea O se pua o se la au aina O se la au whasaina Me o la ngai o le mana pala Talu oe e malo tau tala A tamu e po o fea e au Wale se ua lau a mio Mua atu ina i tala talonga le taimi le tai a o nafi le na mau ai le fiafi le sa fai ai le palo ta fa lilo lilo kalapu tono Wellington pe toi fa o wina ia na ta alo ia na i au ia na le toi mo ni avanoa le na mafua ia le solo te lo fa di version te ndi ia o le fiafi le nafi le sa fai ai palo ta kalapu ia pe sfulu fa ai tono Wellington ia lo no inga fa pe au tasi e toi fa o au sa misanga ia no inga o te ta alo la au ia le tu ele ta alo ia oris ma wainu ia mata ia wo malisi pitone ia alo inga afa pe umane pa lo ta e tele ia au ele mana o ia o sa o semi final ia no inga la ole a o sa o lo semi final ia taua e semi final ma hard Rams ia semi final pitone ma Old Boys Hard Old Boys University ia i le vai aso nei Lalan ele imola se ele imoa le vai atu ele imoa po le unga sai palo tana file fiafi ele ilola ele tangata e sawaina lau fali te leo me wa tono ma fia i fuana i tama i e mana i kalapu tinga ina koleni
Na. Ia te lo se le sona le mo na to mo lo ia I tonu. Na mata no mastasi o tamali ia I tonu uni nei. Ia. Na ia whamtala na ia ta alonga la tamai na whai I le lato malai. Ia na mai tawina I whai a onga o isi au. Ia. E tu tū mai le tū le kouma piusi lau whali. Na winga la. Ele na o tangata mata, ele na o tangata alo e au whiwhoin whai a onga o nisi au. Ia. Sa o le ia. Nau te loa maua la tau le sona. Na. Le ua maua taru sia ia maua. Ia mafsosani na ia fo ia el whawhi tau lo so onga whaifuanga I lau whali. Ia. Na ile aso na ufai ele ta alonga lea. Ele se ngalunga whai ngofia ngalunga lau whali. Sa o le ia. O le winga lau tala. O so stangata e sai ma le fifia lau whali. Me se lau whali ele ini TMO. Ele ini TV. Lau whali ia. Lau whali ia. Mana ia sau ele whataitai. Sa o le ia. Tu ia le wha ili. O ai whai lau tala. E te leilo, whapeo le te leilo atu le mena tupu I ole le knock on. Am tua e leilo a. Sa o le ia. E fi na umeli si au knock on. E whameli si au ele e. E wele leilo me la whai. Ua laki nei teimi le wei TMO, le TV, wei tāfua, so sorry no whari. Na. E mene si mea tau nei lau matamata, o nei lau whari, lau te le pēna tā ue, lau te le iloa, umawaenga e tupu tono le malai. E o whai nei tāfua soani, e lau te le iloa tu wisi waenga lai whari e tonu. Mal I tātou. Ia, o lena whai e sau ninga le malo Sāmoa, le vai asoe. E tu whai longa mo le ato ule na moa pine au ro I sta longa I mawai ato Sāmoa. Ia u te loa o le lewa I ona loma nei mata u. Whamoi moi. Nei whamoi moi. O le paia inga le si whainga malo o mawai ato. Ia. Nga tau wha atu langa I nai atu pe tau ye ila tau whaia I nai pine au ro. Pata inga e se tau I pine au ro le peka. Ia. E se tau I pine au ro le Commonwealth. E sa, e se level po la sanga maulunga tele o limpeka. Mo. E mawala tau e pine auro si riva male apa mea. Ia le la fato atu whare mi nei nisi po le lua whe lua tolu e na amata mai ai. Ia me se lava le au si isi. Tele ia ni au si isi I le na pine auro e le o le olimpeka. A ia tau vanga mawa e na isi au si isi. Pawao malu. Io. Nei o maua ia tau ia nei tamata alo matina ta alo. Ia, mana ia. Na tase e mai le mani fu ta va ai I le tala angol ta longa le soka I na finals. Ia me lau apa tu ai le ta mata mai le tasiva fitus full. Ia. Ia o tasiva no enge laninga shopping ta alunga ma West Germany. Te ro tanga tana mata le malai lon to na ivas full no fi. I tau tangana. Tau sangana. O tasiva fitus furu man malo Brazil. E wha tasi Italia. Whaile ta longa I Mexico City. Te ro tangata na matamata le ta longa le tono le stadium. Ia. Se lau mo le fitu wafe wha se lau. Ola. Tasiva fitu wha man malo ia se amani sifo ia Netherlands e lua le tasi. Fitus furu walu wafe tangata na matamata ai. Whaile ta longa I West Germany. Fitu walu malo Argentina e tolu le tasi ia Netherlands. Fitu tasi yafe tangata na malo I Argentina. Ana matamata I le stadium I tu tonu Argentina. Le valu lua malo Italia. Tolu tasi se amani sifo. Whaile ta longa Spain e ivas furu wafe tangata na il malai. Valu ono malo Argentina e lua ile tolu ile lua West Germany. Ia. Whaile ta longa I Mexico City. Se laus furu whaafe ma le ono se lau tangata na I tu tonu il malai. Ma vela le mawa e o nei tu inga stadium. Sole. Se laus furu whaafe ono se lau tangata na I tu tonu il malai. Tausanga e tasi iwa o manu malo si a mani sifo e tasi lea I Argentina whaile talonga Italia fitu tolu wafe tangata na il malai talonga soka iwa wha manu malo Brazil le tolu I le lua Italia whaile talonga I California e iwa sifuru whafe tangata na il malai o le iwa valu falani manu malo e tolu le ai Brazil whaile talonga I falani e valu sifuru wafe na il malai luafe ma le lua manu malo Brazil le lua I le ai si a mani ta longa na fai I Japan e ono iwa afe tangata na il malai lua afe male ono mano Italia e tasi mwhala ni fai lor kiki le neti ia na antula I mei ayo ta longa e tolu a lima I tolu ta longa fai si amani ono iwa afe tangata sa il malai lua afe sfulu na man malo Spain e tasi lea I Netherlands ta longa fai Afrika South Africa valu su fa tangata
afe tangata nel malai. Lua afe sifuru faa man malosi a mani e tasi lea i Argentina ta alonga fai Brazil fitu faa afe tangata. Sa il malai. Lua afe sifuru valu man malo falani. E faa ile lua Croatia ta alonga fai e Luzia i Moscow fitu valu afe tangata nel malai. Lua afe lua manu malo Argentina. E faa ile lua falani ta alonga fai e Qatar valu sifuru valu afe tangata nel malai. Ya, ma ta alonga lalva ya sonei. Ya, ole la ta alo iloa. Ya, le au malo si Spain, ma le au malo si Argentina. E te iloa la, ia le malai pito sili na tele tangata na matamata i ta alonga leo so qualifying. Yeah. Ole malai na Rio de Janeiro i Brazil. Ta usanga ta si iwa lima sifurun ta alo i Brazil ma Uruguay. Yeah. Manu malo Uruguay e lua i le tasi a Brazil. Te ole au fai o tangata na il malai. Se lau fitus furu toru afe. Ola. Valu se lau lima sifuru. Ola le mao ai kunga stadium. Se lau fitus furu toru afe. Valu se lau lima sifuru tangata na iai. A ole vai taulu ta siva lima sifuru. Fasolonga lau au e tele la tu champini le ipola langi soka. Tulang mo Brazil e lima. Si a mani e fa. Italia e fa. Argentina e fa tolu. A champini la i Argentina. Argentina. Fa i fo. Falani e lua, Uruguay e lua, Engelani e tasi, Spain e tasi. O fela le malai le la fele le final le tausanga nene, le songfua. Le America po Canada. E fai America. America e fai. Se isa ili atu la po fel malai e fai. Ya ai America la. Yo. Ole tu tolu male tu tuanga tu tolu. Falani mengelani. Ya ole ivalta ole sanei. Ole final. Le fitu tai ole son fua. Fai ta longa lea. Ale la se iva ia tu la le malai fai ta longa. Fai la i New York, New Jersey Stadium. Ole malai na fai ai. El ta longa. No po malai fo ie le. Yo. Fai le NFL. Yo. Le ta alo itama tuana. Vai tele tangata mata i te leo malai na. Ya mo. Malo, ya, ole tulanga liki ya ole ua fa mauni mai ole ua saini nei le sunga Jerome Luai. Ya mole au le Parramatta Eels le tausang fau. Te alo fai si alo le tunu tulanga le lo el temile nei. Ya mo ya wa le fai ona alo ese mai ai pe atu tuli le media, male fa sala. Ya tal si ele o afia yona la mona malon tangata malon ai ngai vai ngalo o el temile le tala no ai tangata. O te no la afia. Aula wala na o matamata fo ile tala le o sani piol na fai. Te mi ta alo e tele tala tangata isa ile media. Ile te fai tau e pe mai mawon tai. Ola wala na fai tangata ni tau wala fai tangata la tau tala. Au wala fai tau. Au volva vai fo ye. Ya wa te o se avena. Ya esa ole la ta alo pe ruai le tai kas tau zanga ni tau zanga le ta alo ios. Tau zanga tu ta alo lo le au le papunukin. Papunukin. Ai o lena matana fa e mo mai. O le tausanga fau e marikon kalatea na yalo ia pela o tamale o to o yo i Panthers o le ota McLeary. O la so mo mola no ve mal tausanga le taulana to e fa fau ai pe fa umi kon kalatea o le Panthers a vele ai. Ia la ia aula ma wina pela o Cleary. A uma ne ia no ve mal so mo moele i fa isfera ngale le mal Panthers. Ero no winga uma lo lua fe lo fitu. Ya la wo lo foi po fe alu e pe alu o i papuni kini ta alu mai. Ala e valo ia alu lai papuni kini e ono tongi Cleary le miliona lima se la wafe. Ele ise tax. Ile tausanga o luai la tongi le miliona lua se la wafe. Tu pe ustari ele ise tax. Ya o Cleary, ya o le tauna o Cleary market. Lo inga atu wai ele pele mali fo Cleary le Panthers il kon kala te fo e fo. E ale avea e le Chiefs e papuni kini. Ia pe avea se au te tonu au si ito. Si ila ingo tonu. A fai miliona le i le Panthers. Na avea le mano le tonu se la umantupu pe tonu se la wafe la na tax. Lo inga yo fo ne se skala pu pe miliona lu se la wafe. O le temi ne mo to ata ngata o tangata ni. Tangata. Mo to ata ngata. Ai te lo. O le temi ane nei o le alkon kala te ofo.
Wa fo ye umalo le olanga la kapi ele to e mon kon kala tfa pe umalo. Sa o le ya. Ele to e va ina miliona man sa i valu se la wa fe. Mo to te tele ai ala vea fo i tele fa le to. Ya. Alo. Al malai la le fa il talonga le a New York i New Jersey le fa le fa. E valus furu a fe lima se la utanga ta yo film na ile. Mo to tele I te rol te mine o la o pepa. Se uma tatu sa ilia le lopo pepa le final le se pepa ila lo me le afeta la Amerika. Ya o tu la ngana ye. Vai nei le manatu le fa tonu wa le pulo le soka le na sau. O la uva ile se fa tau sanga e o to e wo le pete wo no fu fa au. Yo le market i wa tele tu pe mo wa. Wala iti au le titil tu a tele au. Ya ba ila i tangata mata talu na mata madami sanga ele ai se malai ngau sa o le ia ole va inga na tau te loai ole soka le lalangi ya ele sta mai talonga ya mai fai fonda to fape o talonga numero tasia le lalang te lo tangata mata ya fuala le ono fana ya pete o sa o si au Pacifica to te fape luoni au male Oceania nga lua New Zealand ia masai lola au nga no mau ele ale leila o Sāmoa no mau se tatu avano o leva tele foi soka Sāmoa ele no plan mafuanga en fape o me te metau Sāmoa le tele o e ona ofisa e ile malai fa pito ko le ne soka la fa ta milu ya ai o le leila o soka Sāmoa to no al Pacific ya ele yo ala se au le World Cup na le au tamai tai la iti ya na lo le luas fu le tau sanga le fo ina ma nei la tu tong fai nei tau sa te lo a tau te o fai se likel se polo langi tamai tai te lo na pauna le au la va ve ona o sa mo le sok le polo lang le o mai tamai tai America sa le mai America le ta mo sa mo sa le ya tamai tai ya la tala na ta longa ya ma lo lava la tatu mafuta pe tau tolu le fiafi ya pole a oli nei ya le la vai foi na fa fia ta ya o ya sa tu por kala me ta pena mai na minuto iluma ya manuia lava le ta ya va ta lava tu ya fa ya mosa te le lava le mafuta mai ya manuia ne yaso Alan Salmona ya le sunga se Juliana sa ilele te le lava sunga sale ta ra manuia lava le ta o lango sa video mo tele fo ya o malai vainga ya po vainga ya o ya mai matafola o ni tafa o ni yaso ya mafo Eric ya Pepper Fitness ya malisunga ya na nisi na tatu tinu le mafuta mai ya malunga le tio fa longo ya lo fa longo mai tatu tinu le wa 2 minute ya te nei le tu la se follow
Vingo le fionga sa fotu la fai mai le tau le ale a band I na ua toi se fulu walu minuti na tale o le tu la se fulu maritasi ya tari fulu tasi ya ona tuna tuna proklame le ina I lau tina ya wal fa fonga mai tate watu no il proklame le ya le o fa fo ina matape na ina ya el timeta ya ana fa solo masavili na kasiano tara fulu tasi ya ona fa fonga le proklame na taua tele ya mo ainga mai se tina fa nau ya ai ole nei tai o ka se matango fia o se sulu le la ma ole tulanga fo ile na ole ai ile tau le aso atole nei ia e pei ona malo ia le vai tau ole am langi le nei aso ia se ia pa ia la vale fia na nei ia lo no winga ia fa fonga mai ona te tau fisili po le al tulanga ole ile tau nei ia ile so ia ole tuinatu ia o lo sulu matango fia la mai langi le nei aso ono winga ia ele te tau ona yeini alo fanga fu ilale mota tau en no fale ia pe ama na vatu le au fainga luenga ia ele ai mase me wata pena ina tu lo wale nei tai ao ia ai mai se lava tanga lava e te tau ona fai ia ole mana ia le lale tau lava ia mai fa forma mai tato musika pensa fa fianga se filoi ia ma te iro le leia ma le sunga tu fuero manga lu atu I tu ai nga pese e au nga e tau ai lau tanga lava ile waya ia mai se ole nei tulanga lo yele tau le matanga o fia o le sulu la ia lono winga tau ona matua ki lunga lau le tio pa fa pe o le tio na te fa longo mai ia ma fai lau tanga lava pe matua tu lunga le tatu o le TV le tatu YouTube ale Sāmoa Capital Radio ia na tango le tu le titi I lunga le leo ia te vai ai pe ia to of pe fai mai na o e na te le fale ai apa o le tatu le tio ia po le tatu YouTube o le Sāmoa Capital Radio I lau TV ia e pe ia to se fulu tangata na tono le fale ia I le leo wa le tatu le tio I fa fianga pesenga se filoi ai fai unga luenga ia fai unga luenga ia ai fa longo pe tatu musika pesenga ia le la tu ina tu pona fo e veki mu lo fale ia po le ala vala unga luenga po fafo fo ina e fai la unga luenga tonga la au ia lau tonga la au le teu ai lumo lo fale malo mota malo lawa ia po lo tonga la au aina le nai te I fafo te mine nei ia ona fai unga luenga pona e mo fo lau vao ia nei te mi ia ma futa mai tatu fa fianga pesenga sui filoi le tau tua fa o pea lau le tio fa longo le tasi ona tesi ma le tasi fa mo lungo ai mai se tatu ala ata o le Facebook ma le tatu YouTube o le website ia ma le tatu app ia o lo o ma le taimi nei tatu au nangana si fonga la mo Wellington pesenga mai le ftulima o so ai la ia o fitau le ma le mana ia sulo la ni tai au So I le lawa o fi
tuina nau matala le tunga mau Lau tiu te ia longo mai ia usao atu ai a pai ua o le lango na taua tuai ua o le alofa ua o la mona ua tina tango whaatasi pua puanga Elena o ita uanga sala e te sona moe a ele ala Ua le ai se tuina nau matala le tunga mau Lau tiu te ia longo mai ia usao atu ai a whai ua o le lango Nā taua tuai ua o le alofa Ua le ai se tuina nau matala le tunga mau Lau tiu te ia longo mai ia usao atu ai a whai ua o le lango Nā taua tuai ua o le alofa
Au talavau mai le fiongo alo au i Amerika Samoa. Ia malevi o le fiongo alo au. Ia ina ua toi ono minuti o na tale o le tūlai se fulma le tasi. Ia whataro vatu i Amerika Samoa. Nei teimi tātou paanga o lo mafuta mai ai. Ia maa lo lava le on sai maa lo ngā lulue nei teimi. Ia o le aso ia te utoina i Amerika Samoa. Ia whataro vatu le fatua po le sunga ia Italia sia opo le olo mafuta mai nai me Modesto i California i Amerika. Ma lo whaftai te le lava lo ninga le ua wauri o ia pesao a ia mese o le fatua ia tiulia tauli le ua toi o fo i oi ia i Seattle i Amerika i Washington ia olo mai mua mai ai ma mafuta mai ai ia i tātou poklami whatalo whatu i tātou paanga malawa ia olo i le malo tele o Amerika ia olo mai mua mata mai ai ia pe ona iai le whatua ia Italia ia mal whatua ia tiulia talo mai mua mai na i Amerika ia tātou paanga lo mafuta mai Samoa manuia lava le nei aso ia te uto umalawa lo ngā lue ma whaalongo loko mai ia i le tātou poklami nei teimi le tai whaafia fianga pesenga so i fifiloi tautua ale si whonga la mwe Wellington po le Sāmoa Capital Radio ia olo maua ilungo le tātou YouTube ia subscribe ia ai maise o le tātou Facebook ia tango i whaasoa ia tātou poklami tātou mafutai ia i le tātou tautua mara unanga mai le aso fua se ia pa ia le aso whareile o vai aso te tasi manuia whainga malanga o i lava le asa uni malanga le nei aso le ngata malanga atu i se tātou atunu i Samoa ia manuia lava whainga malanga o le a whianga iei o tau le nei aso po whea lava se atunu o le laulangi o lo e anga iai ma e tapena te malanga iai le nei aso ia whaamuni atu whainga malanga o le a whianga i ma o tau ia meisi rātou le a toe malanga mai fo i New Zealand ia rātou ia tele rātou ia malanga sa malanga i Samoa ia le tele toe malanga mai le to tele ia i le whaingo le neva yaso ia meisi rātou o lo o le sa malanga i whanutanga le kalesia pe ona ie le kalesia me tutisi ia ma le kalesia worship center ia stemi fo i toe taliu mai i le nava yaso mua ia manuia lava ia fuafuanga ma whanutanga o toi le ne yaso e meisi o le neva yaso ia i kalesia o lo whatanuina o lātou whanutanga i Samoa o leo wato e 5 minuto na tale o le tūlai fitu so le what's the see o la wa ia o leo wato e 5 minuto na tale o le tūlai sfumalatas mea le tātou to e 5 minuto tale tūlai sfumalatas si fonga la mwe Wellington mai alo le tātou pese lea ia ona tuina tūna le poklame o le ina ilau ati nāmata mai tai le sa tapenina Severino Casiano ia ma ana fa solo ia ma tātou mafuta i la foi pe ona whailo atu ia tūfua na lila o le tātou mafutanga o le awha awo atu pe nei se ia pa ia lava le tūlai tolu i le fiafia na nei ia lona winga o i nei porirua le tātou ofisa whaasararau o le atu ina atu ei tātou whaasararaunga se ia pa ia lava le tūlai tolu i le fiafia na nei le si ufonga la mwe Wellington whai maalu le ni tai au a wale whavesia ta pena fo ia wakuka o le auli whatalo vatu i le au kuka le matangi mai sasae no foi le polonga ia e o lo fatu ai mo la tu lo polonga pe nei o langa o fo ile polonga o le tonu o mo ia falongo funae i shofanonga o no fo ile polonga o le tonu o mo ia falongo Sofanoma Olo manongi Upuaina Itatanu Olo waina Elegalo Itaini uba Alfa Tashio e maicha Pelea Talimaya Ishawalo fata fia iloaina O elava Uatashila ufilifilina so chai tashi o falomo I manu tau shagi o mana tua loa alofa anga mo e la upani o faveao o so chai tashi o falomo I manu tau shagi o mana tua loa alofa anga mo e la upani olo manongi o puaina I tachanu olo
tashi o e maita lele ea tali maya isho walo fata fia iloaina o e lava ua tashi ila u filifilina amu ia o manu lele o lo pepe se ifunga o la au au itanei ele ngalo atu o e lo au amu ia o manu lele o lo pepe se ifunga o la au au itanei ele ngalo atu o e lo au o lo manongi o pua ina i te tonu o lo wainga ele ngalo i te mi uma au whaata si o e maita lele ea tali maya i soa lo whaata fia i loa ina o e lava ua tasi ila u filifilinga o lo manongi o pua ina i te tonu o lo wainga ele ngalo i te mi uma au whaata si o e maita lele ea tali maya i soa lo whaata fia i loa ina o e lava ua tasi ila u filifilinga
Fifi lava e toi whaatalo whātul nei vaenga o le tae au, ma lo lava le soifoi a tautua uma lava, o lo mwhawna mafuta mai pēr i le nei taimi o le tae au, le tautua maasani a le siufonga le laumua. O le taimi le nei o le po kalame pēr na maasani ai, o le ina i laua tina mata mai tai, taltanoa toi fo i pol kalame, a me se oni mata upo, e whaatatau i le i tō pao tina mata mai tai. Tai o nei ia le fo i ua ma whaatasi atu ma le uso ia ana whaasolo i whaawau tala noanga i nisi o vaenga tā ua lava pi lava o na sila fia whaamatala ai ia le sootanga le vao le matua po o matua fo i ma whana witi ia e me se fo i o le nofo ma le mawhtanga i tono le ainga ia i awala e pesosoani Pei lava na whaalia i le amatanga o le tātou pol kalamine whaatal noanga nei. E le whapeo o wala ia le uwhai atu e tāpena ai ma whaatonu ai whanau e mai se fu tūlanga whapea. An o nisi meto tia e whaopopo e meto tia ua lava masila fia iai ia o tātou tangata i le vāwhea loa i mal whanau. Ia ai o le a whaalau tele a tili tanoanga nei tai au ma le uso ia ana tālo whaana. Talo whamano toi fua le uso Sabelina, toi whaatalo whatu fo i le tato au whaafunga nei tai au, patalo whatu i wompa anga i au tina mata mai tai o lo o maua mai tato pol kalame nei tai au le asfareile, malo laval soi fua manuia. Malo whalon sai, ia o le fo iwa toi whaawau mai le tatal noanga nei tai au. Ta sine vaenga ta ua lava anai i be atato atawai nei le tele o me fo ie tutupu mai le vao mātua ma whanau. Ia na pe e toa mai lota ma whau e toi te pai tua i le tanoanga nei. Pe a mata lava i le atia enga o le ma whau le tamai titi mai lava i lona lai titi i le vāno no fuai ma mātua. Ia e se le tāu o le mta pule te talatala noa i lunga o tātou pokalame nei o le ina i laua tina mata mai ta. Io e moni le Sabelina ia e mai se lava o le isi lea vaenga o le olanga o tātou, nei tātou ia mātua o le ngaluenga o aso uma. E sidi atu le tele o taimile, o le si taimile e whaalu o le tauatina e ngama le tausinga o le whanawiti. E mai se lava nei tātou whanawiti a wae e whaatupuita fo i le tele o taimi. Ia mionga a lom whanau. Ai o le mana ia fo i le pokalame o mwhai on whaasoa atuai. Nisi o vaenga ua mawhai fo i ona maua mai i nisi o pokalame. Te tanoa fo i ma whi whaasoa ai fo i. O te lo fo i Sabelina o le matala, te tala lava ta leina i le tā pokalame le i asfareile. Po la lava se vaenga i fia whaasoa i oni pe fini fia whaafisili fo e mawhaiona ma o tele tali e winga i developmental po le mawhauwhau tamaititi ia awa mionga fo. Sa valinele na mau ngata mai tapol kalame le aso luas fulu o Februari luafel le tausanga nei. Sa toi tepa lavai i nisio vaengan tatata noa i sa tatata noa i le afianga o tamaiti pea pea tato fe pea le effective ia le ngi le hotele ma el matua ia on ental no i to ainga e le upu va peritani o le mirror e fata ita e ta maiti ia lo leo o tato foi matua e tato te fatulanga ina pe set le tonu mo tato fa now ia e a tato leo te tele ia o tato live ava ai mai ia tato fa now ia tato o la reaction pe a ita ia a whalili ila fo ita maiti ma fe ia o tato la o mai ita maiti li to ai ngā mionga na moni mana ia o nei e saon leia a pe o tato mātau fo ia e taimi tau te wa ai ni winga whaali o samaititi o na tato whapelo le so tamaititi le lontina e saon le Sabelina o ine te iwa tato whapea o le tele o vaenga e taltana noa Sabelina e la kulupu lewa i le session numera 5 vai aso nei ia mato vaenga le ia e o mai whela i le mele ta o le high le expectation i tamaiti
e lai whapea lātou. E te tau ia i lātou i o ta i tolu le 5 tausanga. E ala na mai whele kōseo, e whita wha mai, e whiala e tuai ona sauni tae hao. E le te ua moenga, e le iloa tuu le lunchbox pea tuu le aonga e le iloa ave le sink. E mau te whaamalo si ala o skills, toi whaamanata whil tato atu o tato pokalame ni tae au. O skills i e o learn skills, o to mai e te tauona tato o oina. E pe o le pela o le pepe ai tamawhai i lea o sa vali. Tato te le o te ngia tato whanau taimini tu sa pe whaatu sa tu sai whapena e whapena lau support i ta maiti po lau lango i so o se tu ai ngā to mai lava le tupu ai lātou awa a te milen tau sa vali tato whanau tato te pati pe tato o le coach pe o whaia pe se whaia o ngā lango e fia pe awai atu o sa vali whapena foi la lea mionga lea whape o le tato te manana o i ta maiti e learn pe o le whaatali po le weight, le sa tatano e le staimi. E le mwhaion tato expect le tamaititi lalo se fulu tau sanga e lo le meta o le whaatali. E le mwhaion tato o te ngia tamaiti whapea. Whaatali, e te le lo whaatali. O nei le o iloa la tau le e leile i atua e na o le brain stem lava po le o la to fai ailo e il taimina o leile i loa le meta o le whaatali pe o ta pa il ni tai asa velinai le toi whaamanatu ato no fo i pele na ini sina mi sina whaafonga ia o fia sina fia atiria ia vaenga ia e mana ia le o toi whaamanatu ia vaenga tāua ne ia i loa ai le afianga pe a le siwa e whaatupuita e tātou te mawhauwhau foi e ola teimi e usoi tai o lea onga e tātou te mawhauwhau wai loe lātou wai loe tamaiti wavion tā ele tulou wavion a sauni vaise e vai e le belau tātou matutua o fia tausanga o tātou whaia lea ngā luenga au tamaiti e te tau mawhaila vai e o le mo ai le wol e vai se vai e fisosoani e tama istipu fa pena ai e tau fala i diti mai la lota to expectations o le mana o au tala noanga anai masani ona e tango fai whaata ita inga ia o la vai e malau whanau mai le taimi e tele i whaial po kalame lea mai le taimi ua mai ai ona e whaial po kalame ma e o ina mai e fo ini sa o foi o to mai e lo o e vafianga ia i le vainga o seu whanau ia le te whai ama whai whaata ita inga ia wai pe o vaenga i pito sili atu ona langona i ele tangata oi a whai la wa wai loe ana ia ma taiso ia o tawela im whai no whai a Io e Savelina ia ele i whai ngō fie ele i whai ngō fie ia le whainga whai o whaata ita inga wai te alo malea skill po le to mai te alo whataitai. E le whaingo fie au le suinga lao, te vai whaila le suinga i tamaiti. A wana whaire pol kalame o le na whato a lua tau sanga o luani. Ia, ai wa lewa na hona whianga i le au matutua ma le sasa. Tai meo o tupu ai. E te vaila, ia nei te ilo Savelina i le esenga. E te vaila e pe e taimi ne e matua i confident, e matua e alu solo ia ne mata malai titi e mafala solo mafaufa e sa ili solo ia e confident i me alu ai ia ai ona le na faunga ai ia to mai ia le temi o tau si mai ona mali la o temi pela ona po e fesili e uma le temi o me ai le fesili mai fe mai la temi e fenga ringa e mam tai au ia ta wat Wala taimi umai. Ia, tali atu tuzole, tali mo fesili. Ia, whaila mo tala maali ana po whea mai lo tina. Whai atu olo fesili so olo tamu. Ia, ole malatua wa lawe tala ana. Ana whaapea la e tele i whaiel po kalame. Lope te whaapea. Whai fesili so. Whaila tala na whai ana po mato whale whai atu. Walaki a ole whea inga folio.
Ana whapea whea inga toi. Wa lewa na ta whai atu. Tawal po. Na tawale po ma whea tu oval fisiri so. Ia ai o taile li iwa ia. Awai e se whali wha atu puita sa velina ta mai titi ai fisiri so. Ai le lea la fisiri mai le taimi o laita te toa. Po laita te ne mōli mea mata. Al fisiri mai la lea le tate po le alulungan mōli mumu. E tate le fiata lia e o soleita. Ia o leisi fesili, o leisi manatu o somal tangata matua, e whapea. E leni mea anai te fesili ai, wai pe o tele ana o manatu o whaata i te fesili matama. E leni mea anai te fesili ai, fesili mai se mea o ngai a o elo, i la wā o ngā ma. Ai, o le fo i o te a o ngā tua, ia o mo whaanongo longo i tō mai, ia wa e whaasoa ai. Ma leisi mea, ia se i o lal tala i la o ngā Sāmoa ai. O le e se le vasenga le alua i aluani le se tatal no i aluan. O le te wa atu i lo popole vo i le ai te ua wa alua al fesiri. I ufa matala e aluani me i alwhaia o ngā le. Te ua wha matala o matu e me. Me on matu ai. I o ai, e lo fo i le tamaititi le tangata e na te trust. Yeah. Tangata e fia i o le tamaititi le tangata e fia ta alo mai ia. O tata noba le o le mta upu mua muana o le ta porkala mele asolto e wha malo singa o le play po o le ta alo e fia e tamaiti fia ta alonga o na o le tele o to mai mo le whanau e awa o mai ta alonga a wha pia voila o le waiting po le whaatali le te mana au e awa o mai le ta alonga e whaini ta alonga voile a pe o le pele e whiona whaidi pele ia ona oi nai awa o mai ta maiti le ia to mai e whiona whapea tasi whaatali oi waiting for your turn whaatali oi se whaile turn a mari ia nai waila ia oi nai awa o mai ai lima whaiona tato whapea whaatali e whangatai ana tali ele ta maiti ti wai le lon me ta o whaatali ai Savelina o le ta polkalame ne aso le tata noa i le isi tu ai ngata alo o le schematic play e se masu se fa Sāmoa le ta upulea o te lo le isi tu ai ngata alo lea e te le ina anoi pe fa atupuita i a tātou mātutua ai me se la le o le whaateta ingo e se umalai tu ai ngā schematic play e i tamaiti e fia lava pe se me masani le tongi o le polo i lalo skip i le stepu. O se mea foi lea e fiu le matua e whai atu. O te lo atu lo tongi i whawolo polo na. Ai tongi. E pese mea o lai tamo whai e testa le ma awa o le whai ngore o le mele tongi ia maua po le ale mea le mana o ia. Ia. O le o tāpa e ona o le sivaenga le te leina sasa il whanau e mafua ai ona tātou fiu e whais tamaiti e awale o soso i nunga na fua e le tamaiti ti Savelina e mawhai ona tā ofi e mawhai ona e whai atu e whai le tamaiti ti e pese urge fo ile pi e mana e tama whai lava e whai e ile mea lai testi lo na whai ai e te fiu e te whai e aru ese ma le no fua. O le isi tamaititi e fiu e whai eiva. Ai lava na la palapala e le ta vale. Ta vale mai le sipito. Ta vale le sipito. E a peo so puna. Ia o vaenga whapena e ia tele o su enga na whai e winga i schemas ia po o le o mea awa o mai tamaiti pe a whai ala tau ta alonga. Pe mai taua ni tamaiti mai taua foi la pepe ma tamaiti le inunga le wheel ne pushchair pram e tamaiti e fiule matua e tuilunga se toi foi le ala ta aloi ala ta ngale tamaiti ti tongi la lot foloa tongi e fiue o vainga fa pe e se fa tu puita moni ole se fa so atu le te atai le fa so ale si tangata fa le fa fonga mai le va pe mai o mai o tamaiti aso nei ia wo to inga langa vo nei wo le vona tu ai microchips i la to ma fo
Ia, mana foi isi whaasoa leo le, au mai. Ia, tola microchips o mo meo, ta mai masini foi ia tu itono le. O le masini computer, o masini whaatekonolosi. Ia, se foi le maua e le songa o le mawhau starta le whaasoa mai lunga tata noanga. Ai mone lei ana e tele lava ina tamata wina le ia tamaiti laiti sa o le leia a whai atu awa le whaia ia la foi pena le fia nei se kone toi whai fo ia ma whaatupuita ia le tangata matua e oia ina fasi moni lei ia me ta sili tio pe afa pe ita tangata matua ona e sa au le afa pela e tele o e se me lai tele o fie piti stress ai vai atu tamatiti lai whai anga ruenga lea e lea se si tali o le sasa lava ia oi e se lai to a inga schemas e le schema ta o le trajectory schema le e mawhaiona maua i pepe le e te lena len faso ai te lem tangofi tau ai solo mea ai pe tongi mea ai lalor folua mai le high chair a leo napi e leo soso i vai le leo no soso i vai o le transporting schema le te lena o e tamaiti fueli e umana wha aputuputu i lea ia toys ia e o fati iti e nunga o lato ta avale a e torso ave wha aputu le spito e fia e fai wha putunga e fe avea ai o le isi schema e ta o le enclosing schema e te le na o e tamaiti tutongo tingi pusa le o pe o foi fai se fort foi le ano no foi lalo pe fai cushions ai wha pupuna e tutonu pe la lafi ai ia o isi to ai ngā schemas na o le rotational schema ia o vaenga le fifia tamaiti o e whata avale pau e whata avale pe vili se tamaiti o le fio whai ato alai pa o al vili ngo le ipu e pe ta alo vede lungo twist e whata amilo i se mea ia o le enveloping schema ia o le vaenga le mawhifia o e pulolowi ia af on mātou whale savelina. Te wheleo tala ia luania e tatoso solo ia. Ia. Ua laki lao ua yeisina malamlama anga taimi nei. Ia. Ai on mele na tele na sasa ila whanau matutua ia soia. Whatoa au manei ana tata atu ia fo ia le afo i sitting room. Whatoa au man tata atu avai atu o e ono noa i le sino foa no le sino foa ai pulolo ai le na watelen fa ye luani taimine e toso solo mato e na le fa i mapulo ai pe fa i tawela sana tusi ale mela le ai o le we va ai winga fa ali ai o lo tamala ititi ale we mala malama ile to inga ile to inga tangata le ia e tu sai mau ia fo ia o onga ma me to tia fo ia wa ea o oina moni le savelina e ta te nofo a mota ma fau ai e ta te nofo fo i mota mai taua e tala ia la ia la tamatua e fai mai ia au fa mai ele i fa pena ele e na sasa ma ua ia so ia ia fa mala vai ia ile porca la mema ma vaenga fo i wa mawhai ona o ina nei taimi. I rita mai tisa velina e fia e whaalaina ia ta avale. Ia pe whaalaina ni poloka. O le si tu aina schema na ta o le connecting schema. E ita mai ti whaalaina e fiula tu whale ta pena toys. E sa wa whaalaina solo ia poloka. Ia o isi tu aina schemas o le orientation schema le fia e fia lava e whawhao ia ni objects ia pe alu fo ia e la au ai whaau e lau le ulu ai whaau ai pi whaau lau le ulu o vaenga o mai esa vilina o ta au ina ni whapea o le vaenga tonu ale e telen whaatupuita ia tata ia moi ma le vaenga fo i le mai ave toys na e te ua pae sono le whale ia
ia awai sa o lea tina e fiu tapena whale a lae e te leina tora tu ota vai ta avale. Tu le vai ta mai mea lai ti fui. E be ano vai atu, o leo ngā lau vaenga ia, o leo wa e a oa uina, a leo e wa ai ai winga wha ali o le tamaititi. Pe o le moa uia tā ua o le pokalame nei, be ma nei i ununga li ai li i maua tamaiti. Pe e whana nau mai tamaiti a lau wai loani nei meto tia. E tali atu ai i winga wha alia ia, po lea fo le me tauna whai i tamaiti pe a whapea o winga ia le la awa aia ia o la fo le tali e tauna whai pe a whapea o winga ia le tamaiti ti le la whaali ia le taimi nei a taunta te fo i mai to e wha lau tele leo le vaenga le na tano ana ai si tasi pese ia e whawae ia le tapu kalame nei tae au whaftai. Sāmoa, o lo tu si o se tinale le si lo na tau I penina o le ngalo le tama o ia o le ulu o le aina o si au lango sua e tau lau ai se mafutanga
O lo e whaafong mai pē le tautua si whonga lau mua le tātop kalame lo whanga solo o le ina ilawa tinama ta mai ta noa tua ma anai vaenga ia e au ngā fo i mo o nei me tutia whaupopo i ni vaenga o lo o tausi ai ma wa ai ia mātua na ia lātou whanau mai se lava nei po kalame o lo o whapeona awa iei ana ia i sosoani i mātua i o lo o anga ia tu ia lātou lo whaia le pol kalame o na e whamatala ina ana i tamaiti ele ese ngā o tua inga ta alo i fifi ele tamaititi o tamaititi fifi a e lunga o tamaititi fifi puna i lunga o le no foa tamaititi e wha putu wha tasimo mea o wha alaina wha tasimo mea o mea ta alo ia maisi o le tele i o tua inga ta alo i e te wha ai eile i winga o wha ali o whanau tamaiti la iti ai o peon tamawa whau lea o lala le tali e mātua i tua i ngā o lala me whaile matua pēr whapewa atol tamaititi lea i whiwhia e tongi le polo ia tu e fiu whatu awa le tongi le polo i te ua tae se ti o atu ia e tu e whai fo po tamaititi fo ia e lunga po lea fo i se whesili a le matua o lea pe mwhai fo ina whesili le ia mātua le tamaititi po lala mea le nā e lunga le fiu e to soma i lalo a ea i le mea I oe malo whaftaisa velina ia ole o te loa le tofu umala valtata o whafonga mane tali ia whesili. Ai o tamaiti, o te amese lava tamaiti lalo ta i walu tau sanga. E te whiu e whesili atu i tamaiti, e ile tamaiti tia e wawe alo na mawhau e te whesili atu ai o lale mea e leiona e ha e nungo la au, fia te ha e nungo la au. E ile tamaiti tia e wawe ona tari mai ia pe mea se taimi o mawhau tu te paitua le process time lai tau process lau whisiri le whai atu e ila tamaiti la iti lava e matuale mwhai a ona tari mai ele i o lai ala tau le tali a ele o mawhai ona whau le whai upu pe su ele upu e whamatala mai ai i ala na mea lai whai ona o le ese o le malo si anga o le whai ai. Ia, mantua sa velino tātou. Matutua a tātou e whaise mea o le tātou iloa le whai ama le iloa le. E alan tātou e tālau la pisina ia. Mamal whanua. e tātou te iloa la mamafuanga. A o tamaiti. E le mawhai e tamaiti la iti ona tali mai. Ia o le si matua e te iau whapea. E filo e whaatali le tali te iau whapea. I o lala mea lei ona e ngol on la au pe ele lo la mea nai fai. Ia, na. Ai o le tawa i o le vaenga lea e whaamalamala maatili ai foi. O le tali foi la savelina e FCL po le ala le tatou tali atu i vaenga whaapea. O te lo o tatou a e whaapongai ai le tu a inga tali atu. Ona o tatou e ngā lulue scaffold e ngā lulue anga i le whanau e whaafetaui ia tatou teo e whaafetaui mana o ngā ma le mawhauwhau le tamaititi. E te nana savelina e ia so mantua e le whaapea lewa o sau whaaso atu whaapea wa se lau pasene la uia parenting lea e te lea aso matua ta te whaanongoina lava lo taita. E ila aso i le whale. Asau nei ia luani whapesau e tu sai ti e whaalu solo ta awa le whaata amilo le laulau ai le ta tino fondo whai tanga luenga. E ia so ta te whaanongoina la walo ta toa. O na lai ta te tamawhai
ignore e whaongaila le to mai o le ignoring, selective hearing, e mea tate whaanongoina e tate taon ta whaanongo ai, e fwele mea tate whaanongoina lai tate tango ignore. La tate loa lai tate lano mea mata. Eila so whapea wata pisia le lava le moe, o talu atu lea toi saulo toi whailana mena e veli e wawe na oso le ita. E ono tate ea o ta whai atu. Alo e whai lau ta awalena e si mea. Alo I lalo wai fo ngā whale lua. Alo I lalo e whai lau ta awalena ona le whai lau nganuenga. Ai whainga tai ona e whainga tai ona o whai atu. Tu ul mea na o tinga talinga. Ona le o ta malama I le whaanga luea ina o le whai ahi o tamititi. Tu so o le tali atu nā tātou e awhape o tinga te le lo ulu I le mea le whai il tamititi. E tāua lo waru ese mai. Lo waru ese mai mani mea le whai ringa luenga tamititi lea. Ta whaonga ia luani e whai mawhata I ta inga nei tae o e whai ngofio na malama. Malisi mea wala I leo no man wani le whai ati a ia whata I ta inga. E pe o se whaamatalanga I whai ngofia I ona momoli atu le whaamalmanga le e te saunoa I ana. Wai pe o le mele na e te wawa e te lea ta maiti tau te wawa I whapena e pela ho ta wei ta wa o ta wa o nga sawa pe o le tele na o le tau te va ai fo ina ista mai te ese ia e al te me la fa ia tu alle sona ese alla langi la te va tu la mata solo ta mai ti wa pe por me tu ati nga ta ningon ta mai ti il fa ia o nga le tu ale ia e te tau fo ia nga fo I mo le fa ia o nga e lo ai fo I winga va ia o ta mai ti le fa ali ai tono e ola so Io isa only I tamaitia le sa tata noile I le whaingofio na nofo I lalo o tātou matutua matatou a pe o tamaitia te whiu e whai atu e tamaititi e pu'u ale taimi e mawhai I tamaitia le leia e mwhai na nofo I lalo whaalongolongo umi le tala lai whai a le toa tele o tamaiti la I te peila o tamaiti leila o wasenga savelina ia e le leia la I le tele o activities e tuu iai e whaanga ioi o lato mawhau ai a whapea nei e umi antala noa whai a o ngā ai le whai se tala tamaititi matua le langona e tamaititi isi tatou tala ai mana ia la no mai tauina fo ila sa ila wasenga savelina vai atu le tele o tau oti ngā pepa ia na whai malau student ia whamatamata le atanan whamatamata o le atol palm san o le sal palema ia wa fo ila e tatele ona e sa o le lei o e ana pena o le pe tasi pe lua minute le te tau tala vatu ia wa mata ana whasanga I whapulta mai titi Pia ia o pota va ai atu ai winga whaani atu mai titi e le fiel me le vai atu ia na ole mana ia la wangalulue ai la ia la wasenga man malisi wasenga le iluani mai atu le wa matona ai mai tu ia kuisi ia amu ia foi tatou I nei atu no savelina le wai foi nei o onga te mana tua so ia tatou I tatou foi a onga sai Sāmoa ma onga lava ia onga tulanga lua ma ia e fe lua I foi a onga ma le vase umi ia pole la au umia fo ile e no foi tua e au atu I luma I te whaalongo no foi lalo e a mata mai ale valu tae a ona e foi a onga I tamaiti I mei se ala le awal pisa ma no foi lalo pe upuana e loe te mi o tatou a onga ia e tatele tioi I nganuenga nei foi a onga ona ele ia ini ia a onga mania to mai o ina fo I whatatau ia mionga whanau savelina o tatano ni ia mionga ia e lea onga I lau whanau na mau fo inisio li poti mai le pulea onga vai aso nei e tamaiti I wasenga lima e leno no fo tono wasenga a whea tui vai a onga e pi e lau wawale mai ai matua I
E struggle lava lea o nga e tau ngā lulue anga i a mionga tamaitia. Ia wale nga fatia fo e whai a onga i a mionga. Tu so tamaitia i a souma e le no nofo tonu poto a onga. Ia o lailai wa whai ona alua i le isi tamaita e o le mātou maenga le kili vainat pokalame. O lai alu e mawhai ona tala no ma whaasoa fo inisi o tau mai i whai a onga. Ia, mana ia. E me se e le whai ngofi e fo i pia whaalongo atu ai pi e la fo me se upu ma mawhai i whai a onga e le pe le tadia ngofi e. Ai wa mawhau ala i tina o tamaiti ia. Masani la mono wa ai e te vai ia tau ia ona i tangata Maori sa velina e. Ia. Tuana i lea onga, e pau ai o upu e te whaanonga whawhine. I nei tina ia. E lafo i tamaiti. Ia. I mantua i nei tangata i e pe e mapua i si upu i e upu sa e lim whai on tātou talai. Ona mai wala whaasoa marpo lea onga whai atu. E mirror e tau le upu le watu. Po le ale toma whai o tātou i lea onga e fofo whaafitau li ona i whanau ia. Ai ona o le behavior po le mionga le olo o va ai e pe lava mafuta i le fale e paula le sosoani mfai ona fai e mātou i le aonga taimi nei o le sosoani fai aonga o le ale me i lau lava ia tino o le ale me fai pe whanonga te le eita o le whaatonu tonu ina o le eita tu sa pauna le awala i mawhai ona awa tamaiti matua hawhiu Ia. Ole e whainga tā o la whesili la ia oi ana wale te whaia le polka la melea tu sau whele ma fua mai e na saule tamai te tilea ma le winga le ua le ma whai e ona tu ui te tono le potoa o ngai e mai se tamai ti tēnā lava o te tonu lava ainga sa melina wa pe o loto i whale le e pue uma mai e tamaitia mionga o le vaenga na e leona i loe tamaiti whai umai si tu ainga a mionga o upu e le ngata le ainga a whapela e le mawhai ona whaapale i tō tamaititi i lona tina wa le pe e whai lava le tuunga whaloa a whawhine te tina ia malato whanau e whewhewe e o mailo la le haonga e o mailo so ona whai lo tamaiti e te leo mātou cases e o mai pe tam whai whasi tamaiti le haonga tu so o le su e so lātou se me whele e whaalu i ai le ita ma whaalu i ai le te leo amionga i e awa o mai le whale o le ala mātou te nganulu e malamatanga luenga wa haonga pa ani vaenga mwhaiona mātou sosoani ai e a o le pe o le pāpui le na e le mawhaiona mātou sosoani e ngata i le aonga e le mwhaiona whaalawa i te le atu i tua ia na ofa fo ilale awa noi nei mātua ia pe fia o mai e o mai join mai le polkalame ai le fia o mai talo fai e le fai ngofi o le whawhitau li ala i to tonu i le tama isa si o manga i le ainga a le ua a vatu i to tonu le a onga ia le ua a vea nei ma whawhitau li a o tau e tau fufo ia ona o le i le leina a whawhifue mai nei vaenga ia mai le amatanga po le to tonu le ainga e ito mai o mawhaiona whaasoa in amata veaso ne on tatanoa in whai a onga e mawhaiona ona lena mai tau a ita tamaiti ia le vaenga i le au tamaiti ia e wa aia whai a onga e o atu whai ai o la me te whapena i tu so la e le oia i la tau le isi tu ainga tō mai e mawhaiona wha onga le validation len tatanoa i se vai taimi e a tili ai la ona pe se mai a fo ile toso atu mai e pela le to mai na le olo fanga solina o I nei whaia onga fa onga le validation pe e oi fa tai awa ele o work le me le fai taimi nei o le o la ita mai maftangi se le atu fa toi o la me tfa penai fai so pe toi te pe se o tengia wa le mafai ona fai va senga o no fa la lave o toia ia
te alo whai nei whai aonga o lala o whataitai. E o e whapehi tame titi o nā lo ato lea whai, Savelina, that's so tricky. Te alo e meetsle. E meetsle energy o tame titi lea e langona ta o le emotion coaching. Mali o le validation na o le kurupu vai astalu ai Savelina e whataitai. Le kurupu lea mātou tenga lua i mātua. E la se tasi o runga ali i na amata mai awale o session 5. Na amata mai le polkalame. E o mai a le vai astalu ai o laifai mai. E le I work. E le I mase strategy wa work. Atu i o lai whataitai le validation pea. Ai o mai vai aso nei. O le peo le vai aso mua nei wa watu. E le I taitai o na amata ato I tōru suru minu te amata vasenga. Pe wa wawe mai te lele wahenga ia. Ai o atu fo I pe wa lights up fo linga wa le se stress na o mai vai aso uma nei. Ai o atu tala mua fe mai. It was very powerful. Ole. Pe o upulen whaonga mai. O ka se powerful o le metotia le na o whaonga I le vai aso le na o I last week. I on whamatala no leo lato whanau o la whanau fe mai. O le mene le alina pe se mai ai toso takafole o le feito tamaiti. Ai pe whawhito ai e lātou I Ilona fo ita. Le elu atu whai atu. O ova te lo whaali I o whiwa whai atu e o te ngia. A ina o atu whai mai na aina tango le tamaiti matua tongi le uno. O le misa. O atau whai whatangi siloa. Fe me lola o le taimi tonu a lea e o e whataitai. O maua le taimi e wha. Ia, o lo whataitai fe me na atu a whai atu. This is very tricky. I see you're feeling so sad. To so le whtau wifo matala. Fe mai e pewa te I le tali mai a tamaiti. Fe mai whafua se I ana umatai a tamaiti matua. Alo fe mai ala ua. What happened? O le whatu, o le ane whatu. O le fesi. Wala tali tamai titei me ai mawhai atu. Tuso lo whatu, o le ane whatu. O le wha mai, what happened? Le whai mātua. Wha mai lola ua li lopulata. Li lopulata stadi. O le lopulata sitali. Wha mai, ia, whaawau lava leo na whai le validation Savelina ma whai atu iai. Mala o te mate mala malama whaingatai a pe a tongi nei le sile e mai a mata mai lai na whataitai ma whataitai pia mai le aso lulu o vai aso talwai e o mai le aso lulu vai aso nei wa pela mai wa whaingo fie ia lato bedtimes taimi e o i tamiti momoe whaingo fie lato drop off times taimi e o i momoli tamiti a onga a ona mori maulu na wa whai mai e matua I pese magic. Ai atu loi ai a mata lo le mato session vai aso nei whai atu I matua uma. Ti whasanga I lau panga nai te lo so. Whaasoa I se mea na matua I e mawhatia I lau parenting le vai aso nei. Whaasoa se mea na matua I e tricky lau parenting. Au te mana o I lau panga e tango o e validate le tātana e whaasona. Ne vai no lo whailo te whaalongo atu. Ua tangi le lis whawhine ai whato a whaalongo le o ia ai validate atu e sis. Ia o lai mai a lai validate atu wape. Oh, Savelina, that sounds really tricky. And you must have felt very frustrated I le taimi. Ne vai lea e whai mai lātou. Ona I le māsani I lātou I le validate. E o vai lai lātou taito o lua. Ia, e tati wha mai e o ato I masi problem whapea. Walo nei aso tinga alo tau lunga ruenga. E whaasanga me tamalo whapea. E tu ia nanga ruenga. E tu sai, e le o I to le tama whai fofolo ta whawhita auli. Ai pe o se isi me to tia ta ua la wana Savelina a manatua ma tama whai wha maasani. E tatau I au whafonga. E te lo foi, e te le la foi se suinga he te tonu. Me se tau singo na I anu whana. Yeah.
Ia, mana ia. Wai pe ole pukalami ole te tili vaina, tau te tili vaina ile. Ngangana wha Peritania, ai Elis taimi lela e tāpena ana. Wai meni nei, whate te inga wha Sāmoa fo ilai upu pia wha pe i tata wai tele fo i ona isi mātua. Ai mai se fo ila nei grandparents po nei mātua o mātua ta mai ti mantua. I ele taimi o le vatu ta mai ti tu ui nei mātua o mātua. I tupulo leo ni winga wha peo ta mai ti. I ailo fo i nei mātua o mātua lea e a fo i. Po ani nei upu se i whaata i ta i fo i. Pea whisanga i mawhanau nei e watu e tau se lato. Moni le ia o te lo o isi upu whaingo fie e mawhaiona pea whapela wa tangi mai tamai titi. Sau mai lea o ngai whapea na ai e tasi la o lunch. Whapera swata i ta inga tu lau fai tasi. Whanoa noa lau ai e tasi la o lunch o te le ai neas. I e mwhaiona tali atu whapea. O isi taimi Savelina tu sala whapea lini au tala e whaia. E meta o sympathetic noises. E mwhain whapea. O te wai atu ai whanoa noa lava. Na ai e mwhaiona e tango e toi o le trick. E mwhaiona e tango e toi li piti le tala tamai titi lai whai mai. Ai I se leo e matua I maalu lava. Tua ngau e ale leo. E mwhaiona sa tamai tua na ai e tasi lau lunch. Ia, e mwhaiona e toi tali atu. I'm sorry na ai e tasi lau lunch. No, nana e fia ai lea o ngai nawa ai e tasi lau lunch. Ai pe ole trick nada te wha o ngai na ia Savelina ole e wai fiu e su e upu. E toi li pi. Ape watai tasi lo olo le lea apena e mwhea pia. Watai tasi lo olo le. E matu ai e matu ai e whaia lava se leo fo ile te iloa e se la le tali me le tamai titi pe e whaia atu whapena ma le tali mai pe e whape atu. E au e ilai. Ia, sa o le leo. O to inga O to inga talina. Eila se meo oe mafoi. O ta eilo ulu Na. Po le hasela ngona o le tamai titi pe ata whaia atu. Le tele o iloa wa le se tala na lafo atu fo i. Na le lafo atu i le tamai titi ai. Ai po le halala ngona tono o se tamai titi ne o eilai. O ta eilo ulu. Na vaila ia e alua le nā taimi. Na vaila ia alua nā taimi e le sau I lanu mea mata tamai titi na. E mea se taimi o nofo pia mo na langona na I le mwhaiona o na whaasoe. Peo tātou matutua. A ta sau ne o ta whai atu ia o e Savelina e na whapea o fiu e su e lau. O fiu su e lau telefoni. E mawhaiona e whapea mai. Whata wala o telefoni di su e so. Wapea, ai pe te whapea mai foi. Talo whai. Wa mawala. O le validation. Le mana ia. Le, e tā hua i o waenga i an. O nei whata i ta inga i mwhana whai e tātou. E whamamai fo i le, langona, to sa o le langona mawhatia o le. Ta mai titi e pol tangata matua fo i le e tap e solo mai a o e alela e toi whaasanga atu, toi whai atu i eilista. Moni Savelina, e pie le natural I le taimi mua te whataitai. E mātua e le mātua course. E pie tali e pia whai atu ia wai tele noises whaperitani e mwhaiona e whaia. Aure nunga li ala lena tele mai, na tele whai tionga last week for mai. E le whaingo fie, le whaingo nā mea e pie le natural, e pie fiu e whataitai. Ai o mai matua I peintanga ta fuina e o le whaingo no. O leo. Matua tele to inga leo ma whaina. E pe e mali e a tātou Sāmoa. Savelina ai e sele magical. Mana ia, malo tonu fo ia. O le tapo kalame fo nā mo nea so le o malfi whanangolongo e nei whataita inga i e te au mai. Ia e a tonu mo ulawa ia tonu mo I lātou mwhen whaafonga mai ia tonu maosina paenga tā ua mo ia lava ia ai whaitalia lava le tangata ai le vaenga o siana o lai o nei alo ai pe o nei vaenga I o lo whaasoa atu ia po ai lava ia o ngā ia whaftai
hei e sel tā ua le mawhtanga lea ia pe a whaingo fio na pa ia le matua ia ta maiti. Ia o lea ua toi 2 minute tu la sful malua ana whaftai tele lava mo le polkalame mal whaasoa i le nei tai au. Sau fu isi taimi o iluma i lea masina ia toi whaawau le o le tanuanga nem ta upo. Malo whaftai Savelina ia whaftai whi lau whaafunga whaamangalo mai fo i peo i se upo le longo maali e lau whaafunga o nisi lava vaenga mwhaiona Fisosoani fo ia wa al tau singa o alum whanau whaupopo i le tele o tau mai wai a te outou ane ngā teile o fisosoani fo i nei o tunu ue sa le sasa. Talo falawal fa poponga o talafou mai le si ufofonga le lau mua mo le ni vaenga o le awa uli. Ua faali ese li poti mai le matanga luenga o haonga
Ua sili atu le toa tele o tamaitia onga ia awa onga mawalulunga o lo o whaingaluenga maa o onga. Ile inga tailea o le toa tele o ila tau ea o onga mawhaingaluenga e pito silio na pasi mawalunga maka na ilo ila tau ele o whaingaluenga. O le lipoti wa whaingoa ina o le working while studying na whailo mai aile mawalunga o le numero tamaitia onga sa whaingaluenga i maa sina au tu moa o onga ile lua whelua lua ma e wina whaititia muli ane aina tu mau pele mawalunga o le fwai numera ile lua whelua wha. Ile tausanga lua whelua lua sa ile vao le 5 ma le 9% o tamaitia onga sa whaingaluenga a o whaawaua onga ile a kuata. O le fwai numera na si itia mai le fase fuluono ile 5% sa whaamawina i tausanga wa mawai peitai o le lua whelua wha na toi paula ititia ile fwai numera ile vao le 5 lua ile 5% ai sa tu mau pele mau alunga pe a whaatusa i tausanga a ole i o ile lua whelua lua. E masani ona fautua ina tangata ni usila e siaki pe mawhai ona lato maua se tau e sili ona le lei pe pa ufoi ma i se isi kamupani e le tise o aila kamupani o lo o manu malo ma o ai o lo whaia ina i le tau vanga mo tangata whaatau. Ua whaali ei wha maunga al Electricity Authority e whaapea o le Genesis Energy na sili ona to o tele tangata whaatau na o ese mai ai mai i le au nanga i le tau sanga e o mai a yuni mai tusa ma le tolus fululima afe ma le se fulu lima le au whainga o tangata whaatau na whaititi ai. Na o ese mai fo i le iwa afe ma le 5 iwa o tangata whaatau mai le nova, whapele tolu afe tolu se lau lua iwa mai le mana wa, ma le mercury e lua afe fitu se lau ma le ono, le au whainga o tangata na o ese mai peitai, na maua ele contact tangata fo e lua se fulu afe 5 se lau fitu, maua ele electric kiwi tangata fo e sfulu tasi afe 5 se lau iwa se fulu, ma le meridian e se fulu afe lua se lau valu. A fua i leo whai a toa o tangata fōna a wai i kamupani i le tise o le meridian na sili o na toa tele ma mawai le sili a marisela wafe o tangata whaatau fō i le tausanga e o mai a yuni peitai na lusi fo i e lea kamupani le iwa sfulu tolu wafe iwa se lau se fulu iwa o ana tangata whaatau e tusa ai mali poti. O le atatala ina ni awala te tele se lua mono fo afi i le tui saute o kilani ini naiva i aso o lumana i nei ma o le atoi a mata o na pueno fo afi i jury ma pairatata mo le taimi mua i le silia ma le 5 tausanga. E tu saima le whaasolonga fo o taimi a le ofiso fela wa inga au kilani o lo o whaali ai o le ulua i malanga ano fo afi mo pasese o le apu e ina i nei no foanga fo ua fuafua e tu ua puke koe i le te o le ono i le tae ao le aso sa aso lua au kuso. O no fuanga mo no fuafi e lua o le atatalaina i le masina fou. Ma ole no fuanga lona tolu i ngā koroa ua wha moe e tatalaina i le luafe lua fitu ina watu wailo na fausia ina o na o se whaafita auli wha le tula fono na tula i mai i le amatanga o le apolo keti. O le awhianga i le vaenga wha upu whai ala national, ma se lui tau tele e tau mawhai e wha atali tonu masuia ma whau o tangata lau tele, ina ia si itia le tau sanga yanga wa ai tangata matutua mo le pensione, o no le toa tele o tangata pālota o lo o te te e ili amanatu, e tu sai masu e suenga la tamai ale le tio New Zealand. O lo o langolango ina i le toa tele le fuafuanga le national e wha amalosia i le whainga o Kiwi Saver, mo tangata uma peitai, na matua wha aititia lea langolango, ina ua tu ufa atasia lea fuafuanga ma le siitia o le tausanga e mawai le penisione. Na toi whaolaola e Nicola Willis o le National Whinaunga e winga i le penisione i le tala whatatau o le tupe o le tausanga nei. Ina ua ia whaailoa mai valo anga mo le tamau a inga e whaapea o le asi itia le tupe e whaalu i penisione i le silia ma le tolu se fulu piliona tala i le tausanga. E o atu i le lua afe tolu se fulu, e 5% na langolangoina le whaatu mau ina pea o le tausanga penisione i le ono 5, tolu 5 le 3% na manatu e tatau ona si itia i le ono fitu, ai o le isi ono 10% sa le mautonu. Ua whailo mai e le taitai o se vaenga whaapitoa e suesueina soli ngā tula fono i kalai estete. O nisi o tangata o le ulua i taimile ua whaatino i naile ngā oi i whale o loa, ua o lātou tua ia le tangata o le soifuanga o le mafua anga lea o a lātou soli tula fono. Peitai, o le toa tele o i lātou ua mōlia, o tangata ua lewa o na whaia nei tu a i ngā soli ngā tula fono, ma o loo wheanga i manisi molianga e tele. E tu sa male lua te si male ono piliona tā lātou pena ngau ale retail New Zealand, o na o soli ngā tula fono i whale o loa.
E pea ma le toʻalua se lau fitulua tangata na molia e le retail crime i kalai estete, ona o le silia ma le afe se lau o soli ngātu la fono, e feso o tae malinga oi i fale o loa. Na ta ua sa atini Melissa Shaw, ua la totu i nātu le tolu se lau o poloa inga, e whaasai tangata mai le ulu fale atu i fale o loa, manofoanga na maua o ngā oi ai, na ta ua e whaapea. O le ngā oi i supermarketi ua avea ma whaafita au li ua si itia i aso ta itasi, ma o a ano manufasi, o lo o tele na ngā oia, na sau noa Shaw, o nisi a ngā oi a ano manufasi e whawhangai o la tau a inga, peita ai o nisi, e toi whaatau watu e maua mai ai le tupe. O le awa uliana na fina whaamaonia mai ai ele minista mo le puipuinga o le atunu o mai whaamai ma mea o la whaalafua Andrew Hoggard. Ua whaamaonia le maua o se manu o le Brown School i le matawhanga i pitoni Wellingtone i le bird flu po o le whaamai e maua i manu whelelei ma moa. Na valo ia inina yaso taluai leo o mai o le bird flu i le atunu o ona o le tūlanga pei ona iai au se tālia. E silia ma le se fulu ni mata upu ua mawai le vairusi mata utia o le H5N1 i tutonu au se tālia, talu ono o iai le whaamai i le masina taluai. Na mawani manu whelelei ua a fia i le whaamai i tutonu au se tālia i sisifo masaute, whaapea ma New South Wales. Ma ua whaalia fo i le ono maua i Queensland i le whaai ungo le vai aso. Na sauno le minista Andrew Hoggard i lungo le checkpoints i le aso ananafi, e tele awala e whelelei mai ai manu lele mai au se tālia i New Zealand. E ono mawhai fo i ono o mai le whaamai o le fulu o manu whelelei, e ala i manu e whelelei mai le tu o ana tātika. Na whasila sila le matanga luenga o le whaasao i le masina nei, o le aamata o na whai atu i pui o nisi o manu whelelei, e pito sili o na lamatia mai le siama o le H5N1, ina ia pui ai ia mea ola. Ua whaailoa mai e le komisio whainga pālota e whaapea o le tausanga nei, o le a whaamua le lafo i nātua whaamatalanga mō whainga pālota i e-maili mō le toa tele o tangata pālota na ilo o le lafo atu i pusa meli e peona masani ai. Na saunoa le komisi o le a lafo atu lau Easy Vote Card ma le lisi o sui tau wā mō lo i tū mālo whaapālota i lau e-maili. E na oi lātou e le o iaini e-maili i whaamaumaunga o le a otometi le lafo i nātu o pepa i pusa meli. Ua whaitio ina e le Digital Equity Coalition ma le whala potopotonga whaatekonolosi mo Maori le hapori matihiko nei suinga i lunga o le initaneti. Ma ua lātou ua ia le komisio whainga pālota ona o suinga whaalilo lilo o ia awala mo le whainga pālota a ele i o ile a sofito Novema. Na saunoa le so upo le ofisa sili o whainga pālota Carl Kwasno o le whaititio au nanga ale New Zealand Post o se tasile o mafua anga ua whai ai nei suinga na whailoa le komisio whainga pālota. A whai ua mai o na resitala lo ingoa i le lisi o tangata pālota a o le i o ile a sofa o ke topa ma o lo o iai lau e-maili i ala tofa a maumaunga o le ala fo atu lau Easy Vote Card ma le lisi o suitau valo i tu malo wha pālota i lau e-maili a e le la foina atu i lau pusa meli o tausanga o mawai na o fie tutonu o lea fifi le lisi o suitau vāmano foanga e whai ai pālota e le wha amalo siale iai o le Easy Vote Card pe ai alo e whai lau pālota peitai ua whaailoa mai e le komisi e fesoso ani tele lea pepa i tangata whainga luenga e wawe ai le sa ilinga o lo ingoa mau wha amaumaunga i le lisi o tangata pālota i le aso le whainga pālota. Na tā ua i le komisi e silia ma le tolu te simaleono miliona tangata ua umona resitala o le a maua la tau tusi i le masino au kuso e wha amao ni aio la tau wha amau maunga. Ua fautua ina e David Sāmoa le Act, le ono whaasa ina o telefoni mo i lātou e lalo i fo le ta i se fulu ono tau sanga le matutua. I sana saunoanga na whai e se ainga ma le au whai pisinisi i le pō na pō. Na saunoa Sāmoa, ua maua lunga le numero tamaiti ma talavou e maua i le nofo popole, wha apea talavou pule le ola, talu ona amata whaonga aina telefoni popoto. Ua mai ona tapu le sapala ina ato tapaa ma ava malosi i talavou la iti. Mai te tau fo i ona whaingofi ona tau file whaonganga e talavou o telefoni, pei ona saunoa Sāmoa. E manatu Sāmoa, e le taitai au ngā le fuafuanga o loo iai nei, e whaasa ai talavou la iti mai lunga o le social media po o upenga office o tainga. E le ngatai lea, e le o manino po o a umavaenga o upenga office o tainga, e au fia i lalo le whaamalu ua whaingoa ina o le social media.
Whaataitainga na ia whesilingia pe au fia li YouTube, WhatsApp, Discord, Reddit, ma upenga ta whailangi o taalonga I lalo le sao le social media. Sau no si mua, e mawhai le palemene o na tapu le whaatawina ato telefoni I talavou e lalo o le taisefulu ono tausanga. Ua fuafua tangata mau anu lunga o le soifua malolo ina New Zealand e whai aso esu enga il mata upu e whaatatau I le teini titi fitu tausanga le ana maliu ini na itu la talo na te aitua ma le whale mai. O le urunga ali ima le la tama fitu tausanga ya Might ino nofo Queenstown mana malanga mai Chile o le vai aso taluai na wa ai ai le mai o la tama. Na ulua isa ili fesosoani le urunga ali I le ED I le whale mai whaitu maloi Lakes sa wa ai ai se fo mai ma toe te ai la vai tua pe tai o nina itu la munmuliane na wa ai ai le tinga ai no mai te le fale ma toe na nati atua I le fale mai mose fesosoani peita ai na maliwai I sina taimi mulimuli talo na taunu le fale mai ua whaato ese le Health New Zealand I le ainga o le ua maliu ma ua fuafua le matanga luenga I whaia se su enga o mai to se teini titi e fia I taimi uma mai le aini o na mai tu mau pe o na ta ua o na mātua ua amatalia se sa ilinga se leni I lunga o se Give a Little Page e fesosoani ai I le ainga a wale whai malanga atu I Chile. Olo o si itia pea le tau o le sua u ma le penisini, ai ua le whaatua ina I tangata lau tele le malo I a la tau fuafuanga e fesosoani ai I le tau o le sua u. Na whaailoa I polls po so esu enga le leiti o New Zealand, olo o mafuli le langolango a le toa tele, e la tau te whaatua ina se whainga malo e taita ina I le Labour, la tau te whaatau taia ma whaatonu tonu fo lau le tau o le penisini ma le sua u, e fesosoani ai I tangata New Zealand. Na oso whaia Iran wa atitele e lua la usua u le po le asolua ina ua mai au na whaailoa le tapuni o le wainu o le Strait of Hormuz. Ua wala au New Zealand I le ame pasa Iran Riza Nazar Aha ina ia tu ina mai se whaamatalanga e winga I le amata upu. E wi ua whaaleo ngā ina I le Presidente o America Donald Trump bili mo le puipuinga peitai ua whaatupu tele ina o so whainga a le United States inina I aso ua tuanai. E wi ina whautua ina ele AA tangata e utu whaatumua lato ta avale pe apa u le penisini peitai. Olo o valo ia e se tasi o lau whaito whao mata upu tau I le malo si anga mo New Zealand, David Keat, e ono whaau wau pea le popole o tangata New Zealand I le taungatau le suau ma le penisini I pamo penisini. Na tutongi se tangata whaatau ta avale le luas fulfa afe ta la mo se Toyota RAV4 peitai na whaato ai loa ua whaaseseina le mita o kilomita po le oromita ina ua avele ta avale e whaia siaki po le service I le silia ma le tasi le tausanga mulimuliane ta loa na whaatau. O le taimi tonu na service ai le ta avale na ilo ai e leo whainga luenga inisinia e leo nga tusa le whaitaunga o kilomita o le ta avale ma whaamaumaunga o siaki na whaia mua I le ta avale o kilomita o le avale e se lau 50 ma le tolus fultasi kilomita. I le taimi na whaatau atu ai le ta avale I se whaatau tui, I se whai pisinisi I tauranga, I a Sachintaka Nakasin, o ia fo'i o le whaatono le kamupani a le Sachis Holdings Limited, le ai whaatau taia pisinisi I lalo le Carporian Beitai, ina ua toi whaatau atu e Nakasin le ta avale le tangata fo I le tolu masina mulimuliane, sa whaalia I lunga o le oromita, le se lau se fului waafe lua se lau wha se fulufa o kilomita ua whaonga. O lona winga ua whaititia le silia ma le tolus fuluafe, na longo ina le au whainga luenga na whaia le service mo le ta avale o lato ma salosalonga I le Registrar of Motor Vehicle Traders, awala atu I le waka kotahi. Mulimuliane whaia se suesuenga le MB, ma whaamaoni aina whaasesea kilomita o le ta avale, a o le I whaatawina atu. E lua molianga na moli ai le ali ila lo le tula fono o le Motor Vehicle Sales Act luafe ma le tolu, ilona whaasesea le au kilomita o le ta avale, e au noa mase mafua angatala whea ngai. Ua toi whaatau mai e Nakasin le ta avale I le tau lava lea na ia whaatau ina atu ai e luas fulfa a wheta la. Mana tula ai lumo le whaamasinonga whaitu malo e tauranga, mo le lawina o lona whaasalanga, na polo aina e nate tutongina le a wheta la, e whai matau I moa a fianga o le na whaatau ina le ta avale, ma whaasalaina fo ila na kamupani I le 5 a wheta la. Na pasia le maoto sui o le konekiresi I le asolulu, se pili e whaamautua I le taimi mo le daylight saving e avea ma taimi tu maui Amerika, o I lato na langolangoina le asuinga e au fiai ma le fale pae na lato fina we whaapea, o le amawai le tele o le malamalama I le ao,
ma le tele o taimi whainga luenga mo tangata i Amerika. Na pāsia le pili i pālota e tolu se lau ma le valu na lango i le se lau se fulufitu na te tee. O le daylight saving time, o le taimi lea i le vao le autumn ma le spring, e whaupopoi le itu la e tasi i luma o le wati i le tele o vaenga i le United Tete e mawhaiona filifili nisi se tete e le awai i le swinga pe a whai e pāsia e a lātou fono whaitu la fono mai mana o mia fo i le pāsia e le senate o lea pili a o le isainia ma avea matu la fono. Na sauno o le suiusu fono o le konike resi kas pili rakis mai Florida ua sauni tangata Amerika e whaamuta le fesuia inga i le wati lea e sui whaanua i le tausanga ma mafua i le tele o whaalave lave ai mai se ole atu ina i lea wanoi a inga e umi ai o na tawhawhao i whafo i afi ma fisosoani ai fo i pisi nisi i totonu o nuu. Peita ai olo o whaiti o ina i nisi tangata lea fuafuanga o na ole atu ai o na malamlama i le tau malulu ma ono tutupu ai nisi whaalavelave lunga o le ala tele ai mai se le tau malulu mo tamaiti ma tangata matutua e whaatali pasi i vave ao. Tala fauia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Fatala fatu le whapopongo telefon mai Sāmoa, se mai ele whafonga. O lo wha awau lava su e ngau fale mō alo ma whāna wale atunu, e wha opopo atu de ngā ruenga lima tama i tai malu le malo, e se whatara noanga le sui kom sinom tanga ruenga o leo, le ia taua Samuel wa whamasanga, o lo mana o mia tanga ruenga se fwai numero e a wheanga e atu i lunga, pe tai o le temi nei e se lia ma le valu se laud fai taua o wha i o lo o iai. E to ono se fun male fitu le isi vasenga lo na lima le ua uru fale nei, e sa ili ei se isi numera fa o popo, e mawhai e o na tali na mana onga le ngā ruenga i le pui nga le atinu a toa. O le pokalame le mtanga ruenga o wha ato anga mwhai ngā whaiva, wa whai ngoina o le sa ili to wha, au wha atasi, ma whai wha ato anga o le asosi, wa whai ngoina o le oli e fi nau, i le afio anga o sa le sa tele i whane a lili, o se porkalame ta wa onga, e te talai mea whai ngā ruenga ma whaaria manino ai whaafi tā uli, o loo ngā whatauli maina e whai whaatu anga lea tunu, ai o se ala fuofuine ngā rurue whaatasi ai, malimtanga ruenga ni awala e whafo ai. O le vaenga whaufotua la au te tōna ngafa ma le whaatino ina le porkalame, mai Sāmoa ni mawina i le tele o whaafi tā uli, e a fua mai i swinga o le tau, wha mai ma iniseti, o le taunga tau o loa le au whai whaatuanga, tele mei tua o loa e whaaleanga ina whaatuanga, a toai ma le lava le tomai male malama, ma wai loa e fwoi le tele la voisi whaafi tauli, o lo whaavatu ia ele ngā lulu e whaatase o le asosi whai whaatuanga, i sale sa tele whalea lili. O lo iei whaamoe whaasolo atu ia o onga, e nisi o sosi ala au whai whaatuanga ese ile atu no, e au fie male mo tele sa la whai. Au iei perentanga luenga o leo i ana whaalawi loa te te ea tui whala au whaasaina. Wa whaalawi loa ai whaalawi tele, nisi o vaenga e auna sile tuto iai mātua, e mātai tui na ainia a whianga ua iai alo ma whanau, po o ni swinga te tonu a inga, po o se isi fo isui o le ainga i winga i le masan iai. O nisi a o onga whaalawi loa le mtanga luenga, wa whaalau tele nisi o i tuolo anga i eia lātou su e suenga, e ni swinga fau ma tele vave i te tono se ainga, e na o se to atasi pe to lua o foile to tolu e whai ngā ruenga, ai leo ni ngā ruenga te tele te tongi, e ma whai eo ne fausia pe whaata wina ni vaenga taunga tā, mai o nisi o vaenga o tua lalo ele mtanga ruenga o leo i mātua, e na i whaatalitala noa me whasiringia ai maisei whanau, le tele o ni tupe maue vaia, ai maisei le swinga o leo langa, o whailo fo ia o onga mtanga ruenga o leo, le toa tele o tupulanga televou wa a fia, mai sori ngā tula fono o le tang fio whala au whaasaina, pa o le whata wina mo ne tupe maua. O whanau naunga ma le aunga au tupe na whae loa le sui kom sino mtanga ruenga o leo o ia porkalame, ina ia maua se Sāmoa file mu, ma saunga le mu. O le verso neu whamana tuai le whai ngā pa anga Sāmoa ma le atunu o wharani,
le ua ato nei le 52 tausanga, ma le tausanga tanuai na whaatuwina i loa aloa ia i Sāmoa na ofisa au tū, e whaamutu wai lo lātou ampasa i Sāmoa. O le saunoanga le fionga le tamaita i sui pāremia, le fionga munipola ana rosa ale morio, na saunoa e whaalawi loa i lea whaamoe nisio ati na e lo fisoa swani ele malo farani, e pine ai lo laso tanga ma le whainga pa anga vāvāna lata. Pe ona saunoa le fionga le sui pāremia, o mai e fisoa swani ele malo ia pani nisio i tū tau le soi fua malo loina, o i tū tau le sio manga ma tuinga ma ale ale o le tau, o ta iala mo ati na e Sāmoa, whaalawi loa mata penanga, mo le afio le atinu i ni mala whaale natura ma isi. O lo iei foi le fisoa swani le malo farani, e le pui he leo o ngā sami ma ngā tei whale o lo tātu o tinu man Pasifika, pe i foi o na tari malo ai Sāmoa, e se au malanga mai farani le amatanga o le tausanga, e whaamautu nisi o vanga o pui ngolo tātu sio manga. O se whaamoe na whaatasi mieli to tele o sui o le kāpeneta, ma ve ai le fionga ia mo le polana rosa ale moria o le sui o lo tātu o tinu, e momori atu le whaaftai le malo farani, e lana tautua maana fesoa soani, e le whaawa wina pea, o na fesoa soani mai a Sāmoa, e le tele o tu tauile ati nae ai maise le soi fua malo loina, molo tātou o tinu. O talafawia, anga leile tua le ria soi fua fuanga la whianga iai masi o tātou o tinu, wha soi fuia. O le nau whaafonga le tātou atanu i le whaapoponga muli o tātou telefau o le nei uli pei o na tāpeneina te meta ia ana whaasolo i matala mai Sāmoa i lon toi whaasala wina e le sunga ia tā sesa le msa. Mo le o tūlai mele tātou taimi lua se fulma le 2 minute te e nei le tūlai se fulma le lua toi whaafiloi mi toi whaatala whātu le pa ia maulunga le tātou atanu ma le au whaafonga le nei taimi o le tātou poklame ma le tautua whaau pea ale si ufonga lau mua Wellingtone lunga lau le tio whaalongolongo le tasi o na tesi ma le tasi whaamo. E whapele mai moanga i lungo o tātou wala ata, whatalofa mwhawhelo i atu i la tōlo mafuta mai ai, ma mai mua mai, ia i lungo o lau TV, na o lo ki i ai le Facebook, ia e alo i lau tari ngā sua, ni teimi o le uli, ia mai se lungo o tātou Facebook, o lo e whalongolongo mai ai, ma e mai mua mai ai, ia whawhelo i whatalofa atu, ni teimi o le tai au, mātango fia le suno le la, i le lau mo nei Wellingtone, ia mai se nei polirua i le vai atu i whafo, ia i le mātango fia o le susulu o le la le nei aso, mai lava le tae ona leila ia lea ua mai lava le nei taimi ia o loo va ia pele sulu matango fia o le la ia ia le manatu ia fo inisi o le tātou atunu o loo whaau pea ngā luenga i le i malo o loo mai lava tanu mai ana leila ia manatua ia tau ana iesi taimi e te whai eisi na u vai malu ia o se tari ngā sua foi i rawa foi le whaapopoina o le malosi ia to e whaapopoina le malosi ma whaapopo le malosi ia pe a inu sina vai po sina iputi ia meise o sina tau maftanga o le uli ia ona toe wha o ile o ngā luenga o le yaso ia ai o ila tōlo o nau pēr wha atau wha mai a ngā luenga ia manatua ia e hei fo le teime te nau e ngā luenga ia wahalu tele lau mawhau whau le tau wha uma ina o nā oka e tau mwhai wha uma ia ai ngalo ia te oi lau soi fua saonga le mū le melea nōna wha amanatu pēr saonga le mū o wale whianga i whiau ma ngā luenga nei teime o lea uli ia po tonu foi o lau ta avale nai te whai ngā luenga ai ma e whelua in nei teime ia whaamanatu tu pēr saonga le mū lunga le wala. Ia au lea ua tātou o mai le taimi o whaafianga o pēr pisenga sui filoi. Ia wala wa fo i le taito o luaina. Ia o le paia mo le malo le tātou tunu i lātou o lo whianga i tau maftanga ma malo longa o tari ngā sua nei vaenga o le aso le si whanga o le lau mua ia i Wellingtone. Malo lava le on sai mai pa malo fo i le au kuka a wala tāpena ina o le whanga tau mafa o nei mtua tau si tono ainga ia ma whaalata ane ala fuala au pe amai ala tani ngā sua o lea uli. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o lea uli si ufofonga o le laumua.
Manu malo se pepa tala o loa mo au whaatau le back and same po o le New World. Pe utu fua fo i lau taa vale le pamu o le pipi. O wha manu yanga nei, pe a e manu malo mai se se i le teaching cell i aso whare le taitasi. A lafo sau top up tolu sifuru tala pe sili atu e maua lo wava no le sei. E wha pena fo i pe a lafo sau se eleni e tolu se lau tala ni usila pe sili atu i Sāmoa i le mai casual teaching cell le wha anga i le ClickX. E lima wha ilonga ta i se lau tala shopping vouchers, ma le lima petrol vouchers sa i se lautala o le asa ina ia sofarei le taitasi. E iai ngā ole nei whaapitoa. Sekia Digisel. O le whasilanga nei wa taunu mai le tātou fisa ina ua lua se fuluiva minuti o te nei leitu lai se fulmale lua. Le whasianga nei a inga fast i Wellingtone. Whaamole le pa ia ma le malu o si o tātou a inga e toe whaamala tuatu le tātou whonatanga wha le masina mo iulai. I le aso tona i nei, le aso se fulmale walu iulai i le Johnsonville Community Hall Trust Room. Le numera tolu o Frank Moore Avenue i Johnsonville. E amata ia i le se fulmale tasi e o atu le lua i le awauli ia le tātou whonatanga. O le ato e whaamautu ai fo i le tausala asi o tātou ainga i le aso valu au kuso i le St. Anne Hall i Newtown. Whaamole mole, whaamlatu atu, tūlanga masani o tātou whonatanga. Ma le whaalo al tele, whaaftai, o lo sainia, e le teita i whono, ma le laulau, a le ainga fast i Wellingtone. Ia, pau nā le whaasiranga leo a taunu mai tātou fisa, o lea ua awha tonu lava li tūlai sifuru male lua, ia tātou woa i whaafia fianga, ia au fianga i le atunu, ia i tau maftanga le nei vaenga o le aso, ai meise i lātou o lo whaau peanga luenga. Ia, mālor ngā lulue, mālo fo i le tāri sua le nei taimi o le auli le tātou atunu, malo fo ile fewa i lungo le wala ia mai se la to le wanga ia tu i taulanga fa tau ia wa ia fa tau e pe on masani ai ia ta pena fo ia wa ia le fa ungol va yaso ia po i la to lo i tongi pili o i la to lo i fa ta fa nau ia i nei vai taimi po le nei vai yaso ia wa le to ia ongal va yaso fo ia tau tu na sa ongal mu o nei fa nau i taimi na yo e fa ta fa ia i mata a matafanga ia o sami o vaita ele ia mamata anga o paka fo inai ave fa tafawai ia tautua na pi fa fo ringa faingo fie ia ia lava ia tulanga e pe e a fai nai ia soifua ma nai fa nau ia mamanu ai ia i teimi tafawai. And I'm full of
sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Pivingo la fiango Sāmoa mai la foi pese tau ua tamoreia. Ia fa pe le te fa fonga mai o te su mai le fiango Sāmoa. Ia vai la mena le si fonga la mo. Ia pese na o lo fa toi mo Sāmoa. Malama fe la va sta fa langi. Ia lo e mai mo mai a o ia te su mai le fiango Sāmoa ia tu lo fo i le fiango ta ua. Ia no le vi o le fiango Sāmoa. Tasi le pese tuai. Ia na Sāmoa na tangata fo ile le nu o Sāmoa le o lo fatu le pese le au la fo la to fo ie fo ile e fai atu tonu le fioanga ia pe ta usisi fo ile au no fitane ma au mau polo ia le o ta mo to pese na tangata o le fioanga Sāmoa ia e o lo fatu le ta to pese le o le vanga le fo no mata lo tu le lam tu fu
ia le fua na mai nei ana fa solo tatu tala o le uli ia le fa upuina ia o sili atu le pasi o tupulanga tala ia pola au tala vou fa nga luenga ma onga ia nei lo ila to fo ia tala vou ile le na le onga ia e pe ona ta uitatu tala fo le nei uli ia le ua fa ali e se report mo le tanga luenga wa onga ia o sili atu le to tele ia o tala vou ia e pasi ma walulunga la to suenga ia tala vou ia le e fainga luenga ma onga nei lo tala vou vo ia le na le onga i le fainga luenga o ila le ta umai ai o nei fa nau ia o lo fainga luenga ma onga ia o lo ia ila tole to inga pe ona tala no atem tu fuenila o lo ia ila tole le folele le manatu a lo fai nei o la to matua ele ngata la o le fiso soani o le fiso soani fainga luenga ai a o foi la le taimi o ia onga ia e matua tu a tol se lau pasene ia i mea onga ia ma onga loa onga le la fu ma ia le report le pe ona mai ele vainga le fainga o le working a while starting ia pe ona matu tato telefone ana le uli ia o le lipotina ia mai le susu engale na ia le ona fai loai ia le maua lungo le numera ia o nei tamaiti a onga e fainga luenga ma onga ia e pasi ia la tu suenga ma mau lunga le pasi ta ua tele vainga fapea lono minga a fapea o le te o ele tupulanga talavou o ele tama ma le teine talavou ia o le te au fia ai ma e iai le vainga le o le fainga luenga ma onga anae ua sa pasi au suenga ia i le isi tolu tausanga fa tausanga taluai wa le amata mai le lua fe lua le suenga le ia lo nuinga la o era le i tonu le suenga le ia melea ia e fa maloa tia o le tama ma le teine talavou ia le sa e fainga luenga po la foi te fainga luenga le teimi nei ala e te fisosoani na yo matua e ala i lo walu e fainga luenga ma ia onga ia le wa mai le poti pe ona watu ana tatu telefou le uli ia sili atu le maululunga ma le pasi ma le maululunga o pasi i la te o lo fainga luenga ma onga nei lo o whanau fo i le ai na le onga e le fainga luenga wa ila le tau mo le meo le fainga luenga ma onga e iei fo i le manatu o le tamaititi e alofa i lona matua pe a le fainga luenga wa la walu atu tofo le luenga e le fainga ofie mo le meo le fainga luenga ai me se ara le taimi e usu e le tai au ia mea lea tama ma le tene talavou o lo utou whaalongolongo mai tātou proklame ma le au nanga nei au auri ia o te iloa o ele si tama ma le si teine o le nae te whainga luenga ma e fsosoani na iau mātua ia ma e tō anga e whai au mea onga ma e tō anga lea onga ia pe o suenga pe ona watu mana ia tere i tō inga suenga ia e lu ia ia nei whanau ma tupulanga talavou o lo o ia onga ia ma whainga luenga o leo wato e sifulu 2 minuti ona tā leo le tūrai tasi ona mai a leo le tātou au nanga ma le tautua i lunga le ala leo o le tasi o ono tesi ma le tasi whamo ia ai tariu tātou wha le ai tau wha pia fui la tariu tātou wha sala lau Sāmoa ia le ai o le la wha uat pe nei le tātou maftanga se i pa ia le tūrai tolu le fia na nei ua whetau i le lei ia ma le vaenga le ia le tau mātango fia le sulo le la ia wa fulele wa oso ya malo tafia fainga luenga umi ia ile ma nei o le tau ma le lale ia i matou nei Wellington e porirua ia i le nei taimi o le aso ia ai fa o ia malo longa matau maftanga nei taimi o le aso le tātou e tunu ia mai la tolo mai mo mai lungo tātou penga tfailangi ia fa o le mai moanga ia le la fa solo fa fia fianga o le pese lea la taina atu ia mo la to uma lava nai la fa mo la to pepe le uli ia le pese nei fa mo e pepe Atamu wasoso laile vao atamu wasoso laile vao atamu
fati mai la wole mati e ua la fati mai la wole mati ua faia iona titi wala fati mai la wole mati e ua la fati mai la wole mati ua faia iona titi we atamu so lai le ba we atamu so lai le ba atamu so lai le ba wala fati mai la wole mati wala fati mai la wole mati wa faia yola titi we atamu so lai le ba we atamu so lai le ba Ora, o le pese mai le toe ina o atamu, ia o le pese sa wha momoe ei pepe ana i lo mātua yaso la, ia na wha momoe fo i tātou o tātou la iti, tātou ia e whaalongolongo mai lunga le tio nei teimi mai mo mai, ia o pese ai ana si ei tātou e nei o tātou mātua, mai se nei o tātou tina, ia e lue a tātou fo lele, ia e tua lātou tātou i lungo o lātou vai, ia e lue a ma wha pau le koko, ia alu fo lele o la ta angulu ia tango atu si lo matua ia mai le pito ia solo ai ia vai fa ia na e solo am pala to ia mata to le fa pa unga kokola le fa ia lo matua le si fonga la mo bentone ia wa ia le manatu o le a mai alu ngole tato tasi ono tesi male tasi fa mo mele mo le toile fa afitaite le lava le tato watinu o ai lava o lo fa nga mai lungo le tato frequency le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia mo le atu fa malo le tato poklame ma le tautua fa afitaite le lava i lau so ni mai ia i lau fa soa mai lau fa talofa mai ia o lau tatalo no mo lia wa i le le aso o le ua i umale manu ai le tato tautua i lunga o le si fonga lau mua i le tasi ono tesi ma le tasi fa mo e fa malulua te foi a ua sala foi ia lau fa formai e ala le unanga ma le tautua lau fai ngā luenga ia pe ona manga lua tuai ma le sunga le liao ia tu fu fiso le aso fa manga so ma fa le tonu manuia fu fuanga manga luenga o toe le tatu o tunu e a le ala a fa watu le la tatu peselea ia e te mo e mai ai ma taualunga ai le tatu pokalame i lunga le ala leo ia ona matou mafuta le martatou atunu i lungo le Facebook ma le tatou YouTube se pa ia le tula tolu i le afia na nei ai manuia lava ia le fofango toe nei mutu tausi o lo fa longo mai le tio tatou toe felo i tai masani ia a mai alo tatou peselea ia matou mafuta lo le martatou atunu i lungo le Facebook ma le tatou YouTube se pa ia le tula tolu i le awa uli po le afia na nei ia e mo lunga le tatou ala leo patou fa soifua Sāmoa fa manuia tele lava le atua le tatou tunu pa soifua ia mo mai ia e taualunga ai le tatou pokalame i lunga le ala leo ia e fatalova atu le sunga le upepe Howard Swalka ia malo lava fa aftai tele lava le mafta mai manuia le asa Sāmoa fa soifua ia fa manuia le atua Awe lilo maya vai sauni folau Lulu au fulu
pa au ma fa au lio laula au fa asisi na sali lo mai a vale vai a sa falele taua o pa lauli o tama o leu a mea.
nisi ole ngai kausanga. Usila mai moa mala sila.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Wavivianga male sunga ya anise ko fale moe ina ua se fulu male 5 minute ua te e nei le tu dai tasi le tau tua fa ua pea le si fonga la moe Wellington ia mai ale tatou maftanga mafana fana ia male mafana fana le nei aso o fitau le lei male mafana fana le tatou maftanga Lona winga fatu ata apel tatou maftanga mafana fana i le tu lai tolu taimi New Zealand ia le lopo le fana taimi Sāmoa ia malo lava le onsa ngā luenga ia tautua nā pēr le saonga le mui lunga awala ia awal whenga iai whi au ngā luenga i le wha pēr na o New Zealand le vatu iai na le wha pēr na o aveta avale New Zealand le vatu e le tātou wha manatu ma le tātou taulongolongo le hai Sāmoa umalava i se o se tafala laulangi ia o lo wheo i ta avale ia tautua nā le saonga le mu ia i lunga awala ia e pe ona i fo i wheo inga i ngā luenga ma tiutio le yaso ia mai tau atu fo i le nafi ia pe ona tātou a mai fo i lungo o penga te whailangi ma tātou mata tātou ia e langona le alofa i si malo le malo lea sa whamanu alia whamanu alia i ona tiute le taimi na whataunu ai ma ona tiute ia ona o le whautauta ma le manga whangafa o nisi o aveta avale ia isi o tātou atunu ia talo whae ia whaaftaile atua o loo e uilava ina o lai ele fale mai si malo le malo ia e tātou te langona umalava ia le alofa ia ona o le manga whangafa i to inga aveta avale whaapea alu atua o lai whai tiute mai ia tiute ia nei malo le malo ile tau whaasoa ina o ta avale whewa o te ofo ia ia ino natu ia o naolo o whaasolo manuia pea si malo le malo i whale mai tele i matotua ia i tonga fitinga o lo whengai mai ia tautua nafo i matatou leo aveta avale ile ngata i leo si o tātua tunu ia me se fo iso se leo lava i ne leo New Zealand fo i la tau ia tautua nā wai le whaingofia fo i a la tau tiute ia i le tausia o le tūlafono e mese lava lunga le awala ia o whai atu lau tala wa o le fo isa u leo ia ua tao o fo i le tūlanga lea mo le meo le leo o le malolo ia ua tao o fo i to inga whainga tāwha apea ia e le whaingofia me lea ia tautua nā ia whaaloalongia fo ia le ngā luenga nei malo le malo ia wai le whaingofia ia ngā luenga a mese lava pea o le teime whetai ia i matangata sol tūlafono ia na me na o ne vave ina uto le fa ma vai ma le ngaluenga ia ona e le singa luenga tari ngofie ia e ma fo pe o le taimi e luluti mai aiti nga ma vai nga fo le o le fa o mio tangata sol tu la fon mena o fa ma vai se fo iva minuto te ne le tu la tas o le si fonga la mo Wellington ia matu fa fianga fo pese te tolu ina ia nga luenga matiu te fai o le yaso ia por na lava e usi lau mai mo i lumo lau TV ia mai mo mai ai lo au le tele le ia uli ia ile tautua le si fonga lau mo i Wellington fa mna tu tatu la pisi a mumu ia le tatu street there man Kevin ni polirua ia na ua vai atu na ua uma ona avesi la pisi ia na la vai le i saule loli ia e ui mai lesi tu wala le ia e piki si la pisi fa mna tu la te ua ngalo na tu le luma lau pin la pisi la mumu vai mele le tatu si fonga lau mua mal tatu o fainga luenga wa me ta ua ma tu te vai e luatu ai lunga tatu o nanga le taimi ia e vatu e tatu fa sal se fulu 1 minuto te ne le tu la tas Watu sunga fia malo i kena si whaasoa ia malo lava le on sai fuafuanga mga luenga le yaso Kawa mi ole sa o tiwa
pine whamau Lea ilo uanganga E mana tuai Le tamafutanga Ai sawia oyo le madame Olo uaro fai tu mau pe Ele fanga loina ina uanga Ai ole a seuro o si ova Pine whamau Lea ilo uanganga E mana tuai Tamafutanga Ai sawia oyo le mana mea Olo ualo fai tu mau pea Ele whanga loina ilo uanganga Ya, fai ane sau lue. Pese ale lue reu. Lua sulfa minute o tēnei le tūra tasi te whonga lau mua Wellington e whaafia fianga pesenga sui filoi. Yo.
Ni taimi ole uri wa te ale afo le tasi ya ma le pese na ma le 685
of Sāmoa se kia oe. Ia whai ane le se uso na tiro whai ngā ruenga po se utua whine na tiro whai ngā rua whakasi. Whai iai se kia oe nei auri. Pete whai fo iai se kia rau lantele na sauma oe. Ia ona tali mai leo leo tangata le na alua tumua le lantele na whai mai ate oe. Ia awal whai se oe le mani. Luisa, ele isa ulanto le auri. Ia o lanto o to ngā pese vave whapea. Ia o ngā le tangata fu ile le o lai whata mo ia iso lo e lau mo meo ki riva meri a inga i lungo le enga malungo le. Ia tamo mo iso lo ki riva meri o le mana ile la. Ia po nafu ia vacuum lau fale. O ina vacuum lan fale. Ia whapaleni ia o to ngā pese vave whapea. Ia e alo le vacuum te vai ele ia e vai tu ia la pai me la pesi le spito. To 2 minutos tale lua. To sunga Roberti Mailata mafuta mai Brisbane i Australia Queensland.
Talvatu le fatua turieta uli leo lo mafuta mai ya Amerika ya taimine yo tamuftanga le fiafi ya sawa wa le au fika tu ya msalo po wala tai le valu le po wa le la tale lua nei ya wo pe ya tamo ya Amerika ya po le fitu foi esa ya le na afa longo nei si le tala no wo pe ya o tamo le vano ya Amerika. Malo va te tele lava le mafta mai ya fa wa ya tau maftanga le fiafi va fianga mai le sunga ya aswa Felice Mikaele e mana tua le lofa le ngol pese le If I
Talvatu se avila mi tole fo ma futa mai nai Melbourne Australia ya malo lava ma futa mai tamu ya loftele atu ya mo e malainga. To es fulu minuto na tale ole tula lua tale luan fa fonga le to fa salawino tatu telefon tala mai Sāmoa ya tatu weva eva to lava ya fa fianga ona fa manatu le fiafi ya se pa ile tula tolu ona mai ele ole tatu tua ya mai Wellington ni sila si fonga la moa I Wellington. Ya ata mai mau fia pe atene me afai ata mai ba e siva mai lue o mai lu o li ma siva mai lue o mai ta ata mai ata mai ata mai Siva mai, pusi lau panga mai tango ta ata mai, ata mai, ata mai, ata mai, ata mai. Ia na e tāua le mauolo fia I le aso ma le aso. Ia pe ia o na talanoa atu tele o taimi tātou pokalame. E tau mwhai e wha oi se aso ia mauolo fia I aso malava. Aso malava mai lava le aso ngafua e tau le sa. Wa a iei se aso le vai aso e pōle leila te fia. Ia ele ngata e se alau whalongona. E te whalongo tuai le o ato alo fia e le o ato fo ilo malosi. Wai e o tau fo yen mele fa no taimi uma ele fa pera o le na wola mo mele o langa fa no
Ia ai ole tāu ole vaenga le ia taua ona ye steimi te fia ai. Steimi ole aso, steimi te ata ai e maua isa ata. Wa mo ai le fa siringa malo si ate oe. Ia ma pe to yolo mai mo se lo tino tu lo wale uli. Ma le ne fiafi. Ia inisio tunu. Wa po le aso ia e te lo fia. O lai te fa no po lai te ita. Ia te fa longo tu ai lo tino ile a tol malo si. Wa langa la fo ye. O wa fo ye no lai va nga na walu te reiru mafau. Ia ma e whanua i lava. Ia ma e ia tua i lava. Ma i lale tā uan mo fia. Ia e pe ia upuri pese. Ia ata mai. Ma e siva mai. Ia ai a whapeo rai. Ia nea la apo ale aso e whanua. Tau whai se mea e te fia ai. Ia pe wai ai tangata fwele nofo ate awa ata. Mana ia fo ia whainga nawa enga. Vaenga se fuang ai no fa o vai atua la po ne ala tale ane o le tale fitu tale valo na te fa no tau fai te ata ioi afa mai o tua ai malo fa na para me ata ina fai le inu ina fuala ai ta ua le ola fia o tato ioi ia e ta ua no le ola fia afa pe te fa no le aso atoa ia te fa longa tu ani niva lo uru ele atolo malos ia le mele ia na fa manatu pe oi ia ma ole mole tasina ai kia mo tangata vo le fiu e tam fai fa fia ia e le fia ia a ole ta ua na ai pe ia no fai atu to afa pe ole na fa no mai a mi sa to inga me vo le wasa putu mai me fai ia inga vili mai Sāmoa i le mea fai Sāmoa le maliu ia nei New Zealand vili mai a inga le New Zealand isi vaenga New Zealand ia e fai mai sao ngā tupe o mo meo whalave lave mo ele i lopo le mele a fai ia pau ala fai ngā fai to inga tonga fiti e fai tamana na olo mo i inia ai tāna le pese rea o le ata mai mai sio te fai atu te ata le pese lea te iau a fole le to si paka a to lo tino matua to se lau pasene lo marosi io ora ai kia na ole fai a po ne ana so no fa no mai la vale tai au ia pese me fole le tino fia a mi se ape usa ui ma fa sa i mo tangata le ma ia o te tau mawhai ia o mawar fia ia wa istanga ta wele a whano no tanga fila ia tāpese fo ie whaatupu manatu e fia ia ila tau o lato loto tasi fo ina aikia se tofu al tangata manana aikia fo ilea ia whai fia ilo na loto ia o aula ia tele avaenga tele na u whapea la apoa ne au whano noa ia te ia se whana ula ata ali lupo ele ro se fa na upo ele te ata ia na fsiri mele ta mai te wai no fa ya malo Sāmoa malo lava le mafta mai se o tatou mau ala fia male ma vainga fa pe na o soifuanga ia o le ale me la fa tupu mai ia te oi pe fa pe o yo stangata te masani mo me o le ola fia pe ya no fa yatu i tai me o tele o tai me o tātou poklame tele ne fa soa tu e fa inga luenga wa istanga te fa no pe ava ia tu le me se me ai lunga lau ioi fa mo le o tala ina tātou le fo pisi mo tātou le o me na e tanga ta fa pena e po e lo le aso vo le va ia tu o le se me ai lunga lau ta moiti ia te vai te vai tu ai le fo le fa no ona ole la ngona le matua le talo fai se fa na ula le fu se me ai le aso mole ole ai kia sa ol fingol mena na vai tu to le falao ala ilunga po se le sala to se fai pe yan fai atu ole mea o fo ia le tu ilunga le lau mo le aso fa tai le tu le na fo ma to nga te talo manga lue ona te talo ai le nga lue ia wa le se me mo wa wa se si na mai le li na lo te talo ele sa me fa ia i le se me mo le halvo tamaro ta si ele tus fa ia to ta se minuto na tale o le tu la lua la ta to pese le mai le le la oso esa
Ia. Ona watu leo tātou telefon tala mai Sāmoa. Ia, ma tātou eva tu ela vai tātou musika pesipesenga. Ai ia tā uolo fia. Tā uolo maua oe fia le nei aso masa umor toi fuanga. Talo falawal fa poponga o talafou mai le si ufofonga le lau mua mule ni vaenga o le awa uli. Ua faani ese li poti mai le matanga luenga wa onga. Ua sili atu le toa tele o tamaiti a onga ia awa onga maua lulunga o lo o whainga luenga maa o onga. Ile ngā tailea o le toa tele o ila tau ea o onga ma whainga luenga e pito sili o na pasi maua lunga maka na ilo ila tau ele o whainga luenga. O le li poti wa whaingoa ina o le working while studying na whailo mai ai le maua lunga o le numero tamaiti a onga sa whainga luenga i maa sina au tu moa o onga ile lua whelua lua ma e ui na whaititia muli ane aina tu mau pele maua lunga
maunga o lea foi numera i le lua felua fā. I le tausanga i lua felua lua, sa i le vao le 5 ma le 10% o tamaitia onga, sa whainga ruenga a o whaawaua onga i lea kuata. O lea foi numera na si itia mai le fase fuluono i le 5% sa whaamauina i tausanga wa mawai peitai. O le lua felua fā, na toi paula i titia i le foi numera i le vao le 5 lua i le 5% ai sa tu mau pele mau alunga pe a whaatusa i tausanga a ole i o i le lua felua lua. E masani ona fautua ina tangata ni usila e siaki pe mawhai ona lato maua se tau e sili ona le lei pe pa ufoi mai se isi kamupani e le tise o aila kamupani o lo o manu malo ma o ai o lo whaia ina i le tau vanga mo tangata whaatau. Ua whaali ei whaamaumaunga al Electricity Authority e whaapea o le Genesis Energy na sili ona to o tele tangata whaatau na o ese mai ai mai i le au nanga i le tau sanga e o mai a yuni mai tusa ma le tolus fulu 5 afe ma le se fulu 5 le au whainga o tangata whaatau na whaai titi ai. Na o ese mai fo i le iwa afe ma le 5 iwa o tangata whaatau mai le nova, whapele tolu afe tolu se lau lua iwa mai le mana wa, ma le mercury e lua afe fitu se lau ma le ono, le au whainga o tangata na o ese mai peitai, na maua ele contact tangata fo e lua se fulu afe 5 se lau fitu, maua ele electric kiwi tangata fo e sfulu tasi afe 5 se lau iwa se fulu, ma le meridian e se fulu afe lua se lau valu. A fua i leo whai a toa tangata fōna a wai i kamupani i le tise o le meridian na sili o na toa tele ma mawai le sili a marisela wafe o tangata whaatau fō i le tausanga e o mai a yuni peitai na lusi fo i e lea kamupani le iwa sfulu tolu wafe iwa se lau se fulu iwa o ana tangata whaatau e tusa ai mali poti. O le atatala ina ni awala te tele se lua mono fo afi i le tui saute o Kilani ini naiva i aso lumana i nei ma o le atoi a mata o na pueno fo afi i jury ma pairatata mo le taimi mua i le silia ma le 5 tausanga. E tu saima le whaasolonga fo taimi ale ofiso fel awa inga au Kilani o lo o whaalia ai o le ulua i malanga ano fo afi mo pasese o le apu e ina i nei no foanga fo ua fuafua tu ua puke koe i le te o le ono i le tae ao le aso sa aso lua au kuso. O no fuanga mo no fuafi e lua o le atatala ina i le masina fou. Ma ole no fuanga lona tolu i ngā koroa ua wha moe e tatala ina i le luafi lua fitu ina watu wailo na fausia ina o na o se whaafita au li wha le tula fono na tula i mai i le amatanga o lea polo keti. O le awhianga i le vaenga wha upufai le National, ma se lui tau tele e tau mawhai e wha atali tonu masuia ma whauwhau o tangata lau tele, ina ia si itia le tau sanga yanga wa ai tangata matutua mo le pensione, o no le toa tele o tangata pālota o lo o te te e ili amanatu, e tu sai masu e su e ngalata mai ale le tio New Zealand. O lo o langolango ina i le toa tele le fuafuanga le National e wha amalosia i le whainga o Kiwi Saver, mo tangata uma peitai, na matua wha ai titia lea langolango, ina ua tu ufa atasia lea fuafuanga ma le siitia o le tausanga e mawai le penisione. Na toi whaaulaola e Nicola Willis o le National le whinaunga e winga i le penisione i le tala whatatau o le tupe o le tausanga nei. Ina ua ia whaailoa mai walo anga mo le tamau a inga e whaapea o le asi itia le tupe e whaalu i penisione i le silia ma le 30 piliona tala i le tausanga e o atu i le lua afe 30. E 5% na langolangoina le whaatumauina pea o le tausanga penisione i le 5.5% na manatu e tataona si itia i le 7. Ai o le isi 7% sa le mautonu. Ua whailo mai e le taitai o se vaenga whaapitoa e suesueina soli ngā tula fono i kalai estete. O nisi o tangata o le ulua i taimile ua whaatino i naile ngā oi i whale o loa, ua o lato tu ua ia le tangata o le soifuanga o le mafua anga leo a lato soli tula fono. Peitai, o le toa tele o i lato ua mōlia, o tangata ua lewa o na whaia nei tu ua ai ngā soli ngā tula fono, ma o lo o wheanga i manisi molianga e tele. E tu sama le lua te si maliono piliona tā la tupena ngau ale retail New Zealand, o na o soli ngā tula fono i whale o loa. E pea ma le toa lua se lau fitu lua tangata na mōlia e le retail crime i kalai estete, o na ole silia ma le afe se lau o soli ngā tula fono, e feso o tae ma le ngā oi i whale o loa. Na tā ua e sa atini Melissa Shaw,
Uola totu ina atu le tolu se lau o poloa inga, e whaasai tangata mai le ulu fale atu i fale o loa, manofoanga na maua o ngā o iai, na tā ua e whaapea. O le ngaoi i supermarketi ua avea ma whaafita au li ua si itia i aso ta itasi, ma o a ano manufasi, o lo o tele na ngā o ia, na sau noa shoa, o nisi e ngā o ia ano manufasi e whawhangai o la tau a inga, peita ai o nisi, e toi whaatau watu e maua mai ai le tupe. O le awa uliana na fina whaamaonia mai ai ele minista mo le puipuinga o le atunu o mai whaamai ma mea o la whaalafua Andrew Hoggard. Ua whaamaonia le maua o se manu o le Brown School i le matawhanga i pitone Wellingtone i le bird flu po o le whaamai e mawai manu whelelei ma moa. Na walo ia ini na yaso taluai leo o mai o le bird flu i le atunu o na o le tūlanga pei o na iai au se tālia. E silia mali se fulu ni mata upu ua mawai le vairusi mata utia o le H5N1 i tutonu au se tālia, talu ono o iai le whaamai i le masina taluai. Na mawani manu whelelei ua a fia i le whaamai i tutonu au se tālia i sisifo masaute, whaapea ma New South Wales. Ma ua whaalia fo i le ono maua i Queenslandi i le whaai ungo le vai aso. Na sauno le minista Andrew Hoggard i lungo le checkpoints i le aso ananafi, e tele awala e whelelei mai ai manu lele mai au se tālia i New Zealand. E ono mawhai fo i ono o mai le whaamai o le fulu o manu whelelei, e ala i manu e whelelei mai le tu o ana tātika. Na whasilasila le matanga luenga o le whaasao i le masina nei, o le aamata o na whai atu i pui o nisi o manu whelelei, e pito sili o na lamatia mai le siama o le H5N1, ina ia pui ai ia mea ola. Ua whaailoa mai e le komisio whainga pālota e whaapea o le tausanga nei, o le a whaamua le lafo ina ato whaamatalanga mō whainga pālota i e-maili mō le toa tele o tangata pālota na ilo o le lafo atu i pusa meli e peona masani ai. Na saunoa le komisi o le a lafo atu lau Easy Vote Card ma le lisi o sui tau wā mō lo i tū mālo whaapālota i lau e-maili e na oi la tau e le o iaini e-maili i whaamaumaunga o le a otometi le lafo ina atu o pepa i pusa meli. Ua whaitio ina e le Digital Equity Coalition ma le whala potopotonga wha teknolosi mo Maori le hapori matihiko na isuinga i lunga o le initaneti. Ma ua lato ua ia le komisio whainga pālota o na o suinga wha alilo lilo o ia awala mo le whainga pālota a ele i o ile a sofitu o Novema. Na sauno le so upo le ofisa sili o whainga pālota Carl Kwasno o le whaititio au nanga a le New Zealand Post o se tasile o mafua anga ua whai ai nei suinga na whailoa le komisio whainga pālota. A whai ua mai o na resitala lo ingoa i le lisi o tangata pālota a o le i o ile a sofa o ke topa ma o lo o iai lau e-maili i ala tofa a maumaunga o le ala fo atu lau Easy Vote Card ma le lisi o suitau valo i tu malo wha pālota i lau e-maili a e le la foina atu i lau pusameli o tausanga o mawai na o fie tutonu o lea fifi le lisi o sui tau vama no fuanga e whai ai pālota. E le wha amalosia le iai o le Easy Vote Card pe ai alo e whai lau pālota peitai ua whai loma i le komisi e fesoso ani tele lea pepa i tangata whainga luenga e wawe ai le sa ilinga o lo ingoa mau wha amaumaunga i le lisi o tangata pālota i le aso le whainga pālota. Na tā ua le komisi e silia ma le 3 miliona tangata ua umona resitala o le a maua la tau tusi i le masino au kuso e wha amao ni ai o la tau wha amau maunga. Ua whautua ina e David Sāmoa le Act, le ono whaasa ina o telefoni mo i lātou e lalo i fo le tai se fulu ono tau sanga le matutua. I sana saunoanga na whai e se ainga ma le au whai pisinisi i le pō ana pō. Na saunoa Sāmoa, ua maua lunga le numero tamaiti ma talavou e maua i le nofo popole, whaapea talavou pule le ola, talu ona amata whaonga aina telefoni popoto. Ua mai ona tapu le sapalaina to tapaa ma ava malosi i talavou laiti. Mai te tau fo i ona whaingofi ona tau o file whaonganga e talavou o telefoni, pei ona saunoa Sāmoa. E manatu Sāmoa, e le taitai au ngā le fuafuanga o loo iai nei, e whaasa ai talavou la iti mai lunga o le social media po o upenga office o ta inga. E le ngatai lea, e le o manino po o a umavaenga o upenga office o ta inga, e au fia i lalo le whaamalu ua whaingoa ina o le social media. Whaataita inga na ia fesilingia pe au fia li YouTube, WhatsApp, Discord, Reddit, ma upenga ta whailangi o ta alonga i lalo le sao le social media. Saunoa Sāmoa, e mawhai e le palemene o na tapu le whaatawina ato telefoni i talavou e i lalo o le taise fulu ono tausanga.
Ua fuafua tangata mau anulunga o le soifua maloloi na New Zealand e whai aso esu enga il mata upo e whaatatau i le teinei titi fitu tausanga le ana maliu ini na i tu la talo na te aitua ma le fale mai. O le urunga li ima le la tama fitu tausanga ya Might ino nofo i Queenstown mana malanga mai Chile. O le vai aso taluai na wa ai le mai o la tama. Na ulua isa ili fesosoani le urunga li i le ED i le fale mai whaitu maloi Lakes sa wa ai se fo mai ma toe te ai lava i tua peitai. O nina i tu la munmuliane na wa ai le tinga ai no mai te le fale. Ma toe na nati atua i le fale mai mo se fesosoani peitai na maliwai i sina taimi mulimuli talo na tau nuu i le fale mai. Ua whaato ese le Health New Zealand i le ainga o le ua maliu ma ua fuafua le matanga luenga i whaia se suenga o mai to se teinei titi e fia i taimi uma mai le aini o na maitua mau pe o na tā ua e o na mātua. Ua amatalia se sa ilinga se leni i lunga o se Give a Little Page e fesosoani ai i le ainga a wale whai malanga atu i Chile. O loo si itia pea le tau o le suau u ma le penisini, ai ua le whaatuatua ina e tangata lau tele le mālo i a la tau fuafuanga e fesosoani ai i le tau o le suau na whailoa i polls po so esu enga le leiti o New Zealand o loo mafuli le langolango a le toa tele e la tau te whaatuatua ina se whainga mālo e taita ina i le Labour, la tau te whaatautaia ma whaatonu tonu folau le tau o le penisini ma le suau e fesosoani ai i tangata New Zealand. Na oso whaia i Iran wa atitele e lua la usua u le pole a solua ina ua mai au na whaailoa le tapuni o le wainu o le Strait of Hormuz. Ua wala au New Zealand i le ame pasa Iran Riza Nazar Aha ina ia tu ina mai se whaamatalanga e winga i le amata upu. E ui ua whaaleo ngā ina i le Presidente o America Donald Trump pili mo le puipuinga peitai ua whaatupu tele ina o so whainga a le United States inina i aso ua tuanai. E ui ina whautua ina i le AA tangata e utu whaatu mua lato ta avale pe apa u le penisini peitai. O lo ovalo ia e se tasi o leo whaito whao mata upu tau i le malo si anga mo New Zealand David Keat e ono whaau wau pea le popole o tangata New Zealand i le tangata o le suau ma le penisini i pamo penisini. Na tutongi se tangata whaatau ta avale le luas fulfa awheta la mo se Toyota RAV4 peitai na whaato ai loa ua whaaseseina le mita o kilomita po le oromita ina ua avele ta avale e whaia siaki po le service i le silia ma le tasi le tausanga mulimuliane ta loa na whaatau. O le taimi tonu na service ai le ta avale na i loa ai e leo whainga luenga inisinia e leo nga tusa le whaitaunga o kilomita o le ta avale ma whaamaumaunga o siaki na whaia mua i le ta avale o kilomita o le ta avale e se lau 50 ma le 3 kilomita i le taimi na whaatau atu ai le ta avale i se whaatau tui i se whai pisinisi i tauranga i a Sachintaka na Kasin o ia fo o le whaatono o le kamupani a le Sachis Holdings Limited le ai whaatau taia pisinisi i lalo le Carporian peitai ina ua toi whaatau atu na Kasin le ta avale i le tangata fo i le tolu masina mulimuliane sa whaalia i lunga o le oromita le se lau se fulu i waafe lua se lau wha se fulu wha o kilomita ua whaonga. O lona winga ua whaititia le silia ma le tolus fuluafe na longo ina ile ufainga luenga na whaia le service mo le taavale o lato ma salosalonga i le Registrar of Motor Vehicle Traders a wala atu i le waka kotahi. Mulimuliane whaia se suenga le MB ma whaamaoni aina whaasiseina kilomita o le taavale a o le ifa atawina atu. E lua molianga na molia i le ali ila lo le tula fono o le Motor Vehicle Sales Act luafe ma le tolu i lona whaasiseina le o kilomita o le taavale e au noa mase mafua anga tala whea ngai. Ua toi whaatau mai e na Kasin le taavale i le tau lava lea na ia whaatau ina atu ai e luas fulfa a wheta la. Mana tula ai lumo le whaamasinonga whaitu malo e tauranga mo le lawina o lona whaasalanga. Na polo ai ina e nate tutongi ina le a wheta la e whai matau i moa a whianga o le na whaatau ina le taavale ma whaasalaina fo ilana kamupani i le 5 a wheta la. Na pasia le maoto sui o le konekiresi i le asolulu, se pili e whaamautua i le taimi mo le daylight saving e avea ma taimi tu mau i Amerika o i lato na langolangoina le asuinga e au fiai ma le fale pae na lato fina we whaapea o le amawa i le tele o le malamalama i le ao ma le tele o taimi whainga luenga mo tangata i Amerika. Na pasia le pili i paalota e tolu se lau ma le walu na langolango i le se lau se fulufitu na te o le daylight saving time o le taimi lea i le vao le autumn ma le spring
e whaupopo i le itula e tasi i luma o le wati i le tele o vaenga i le United States e mawhaiona filifili nisi se tete e le awai i le asuinga pe a whai e pasia e a lātou fono whaitula fono mai mana o mia fo i le pasia e le senate o le apili a o le isainia ma avea matula fono na sauno o le suiusu fono o le Koniki Kaspili Rockies mai Florida ua sauni tangata Amerika e whaamuta le fesuia inga i le wati lea e sui whaanua i le tausanga ma mafua i le tele o whaalawelawe ai mai se o le atu ina i le awanoa i a inga e umi ai o na tawhawhao i whafo i afi ma fisosoani ai fo i pisi nisi i to tonu o nuu peita ai olo o whaiti au ina i nisi tangata lea fuafuanga o na ole atu ai o na malamlama i le tau malulu ma ono tutupu ai nisi whaalawelawe i lunga o le ala tele ai mai se le tau malulu mo ta maiti matangata matutua e whaatali pasi i wawe ao. Tala fauia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Valuiva musue i tala ua maua mai nei e utalinga. Ua mali usurveta kurene sa tau tua le swafa o le tua e ala mai nea i le musika. E te leni anganga na li liu mani au a inga sa faa fawina la tau i le tala inga. Me tau a melele sa tau iwi ma le au nane. Me taua melele, sa tawiwi ma le au nane. Yata o le wawe au au pisa pisa o mai manu ilunga o funga o la au. Sa au na fo ilunga mo ma fau fau pe moni o la umiti fai mai o e sa e tau wala au. Tonu ai lo roto la upu na e tau ina mai i la ta ua taratala no angai o tara. Misi o ye o va e pui pui pe a fo le malanga. Misi o Yehova e pui pui be a ho i le malanga. Mai le ali a lo e sulunga titi per la male sua foleli. Maloto a o o Sāmoa na e lave ina mai e tele o nisi o kanga le loa. Aluia o le uso no famaya i le langi vi i ale atua i lona sua fama mana totasi. Suliveta le wopele e le ngalo o e Suliveta le wopele e le ngalo o e le nei bese. Famutanga luenga ale uso a lo o whapea na lue tau tua e pesevi inga le tua. Se tau tua sa whaia ma le wha mauni awa o le nau ta inga o mea uma o le langi le tawi. Saunia e Yehova o le nuu i le langi mo lana whanau e sawatu i le ola e wha ababau.
E no no fo whaatasi ma Yesu I le anu tu mau. E no no fo whaatasi ma Yesu I le anu tu mau. Suli veta le wopele e le ngalo o e ile nei pese. Suli veta le wopele e le ngalo o e ile nei pese. Suli veta le wopele e le ngalo o e ile nei pese. Suli veta le wopele e le ngalo o e ile nei pese. E vao noa ea ma le pese mai le sunga ia misi luki sua ea e manatua ai le atoa manu o le tala lei ia le sunga ia suliveta kurene ua fai ilangi le folaunga ia tasi fo ilea tamari i lau i loa ia i pese ia e uilava ina ua leva ia mafai ilangi le folaunga ia le sunga suliveta kurene ai o le taimia ta iana pese mana fatunga oka e pei ala e soifua mai. Tai pei whai au le tele uisi tamari i ma tate wa tunu ua leva na whai langi le whaulaunga e pei ona iei le penino tia whau. Ia e ato e tā rato pese am toi whalongolongo i pei ala e soifua mai ia nei toa manu o i le ngata i musika ia e whapea le tala lei ia pei ona iei le sunga ia Sulveta Kurene ia e mana tua pea lea wauna le tua ia iana whātunga maana pese, a mai se lava pese whale anganga. Ole male, ia le tele ina whai mo meo wha evangelia, ia o pese whaitanga a isi au talavou, ia maisi au lotu, ia i teimeo sauninga. Ia e manatua ia le sunga ia Sulveta Kurene, ina ua lua se fulona minuta te enile i tūlai lua. O le na ua maea le toi whasalawina o tātou telefou, o le neia fiafi ma le neia oli, ia e pei ona tapeneina e le tamaita ia ana wha solo toi mo le whauponga i le tūlai valu le tai awa tai au le tai au las freile ia tātou tala mai Sāmoa ma telefou mai le sikfonga lau moe Wellington ia ole nei taimi o le uli po le afiafi fo inisio atunu ia o le tūlai tolu e mai ai le tātou unanga ma le tautua ia a le sikfonga lau mua mo le nei aso ilungo o tātou penga tawhailangi le melea e mo le toa i le whaaftai te le lava le pa ia mo le malu le tātou atinu i la tūro o lo mai mo mai lungo le tātou Facebook ia e maise o le tātou YouTube ia o lo o tau mai mo lo tau sile mai ai ia i le tau whamai e nātou le tātou poklame mo le tau tua o le nei aso ia maise o le nei fiafi ia e manatu ia o le taha le tolu e tele na manawa i ngā luenga i tonu lava i o New Zealand e pei o le tolu e tele na manawa i ngā luenga le sifi au ia e ta pena tu ai ma le sifi o le fiafi ia e iei fole manatu na ua ta pena i lato e ngā lulue le fiafi ma i lato e ngā lulue le poana nei ia i le tula si fumatasi ia uha ngā luenga o le fiafi ma le poana nei ia natu fo i o na ua lava le malo longa ia o tau nae whainga luenga po ma whainga luenga o le fiafi ia ai mo i lato ia o lo whalangolo mai tono whainga luenga i manawa le tolu ia manatua e tāle tolu fato a mai le longo po le sailini le whainga luenga ia tau mai ai ua manawa uma le au whainga luenga i tono company ma ngā luenga o lo tau ngā lue ai ai le whape manawa le afa le lua le la afa le lua ia le ua lua sifuru valu minute ia te ainei le tu lai lua ia afa le lua ia ona e le whapera le afa le lua manawa i ngā luenga le ai o le tāle tolu taimini usila ia ona tātou whaalongo loa le mai o le lo o le alama le longo ia ua manawa le sifi au ai a mata ai le sifi po ia i le fiafia nei po le poana nei o le tūra sifumatasi maasani ona a mata ai le sifi o le vave au le amata le sifultasi e tau le fitu le tai au o le sifi o le fiafi ia le ai a mata tu le tolu ia se ipa ia le sifultasi le poana nei e sa wa avai langa sa whainga luenga fo le mele lo le sifi au o whainga luenga fo le sifi o le fiafi o whainga luenga fo le sifi o le po sifi o le au sifi le tau le au ioi ia o le na ia e malo alfa malo singa luenga matiu te le yaso
Fea lava se vai panoa la langi alo whaalongolongo mai mafuta mai ai ia po Samoa, Amerika Samoa, Hawaii, New Zealand, Australia, Amerika, ia masose atu nua le lalolangi Kanata, ia e masani ona mai mua mai nisi o tātou paanga o Alaska, ia whaatalofa atu nei taimi. Ia, o lea ua la afale lua, taimi New Zealand, ia la watu whaafiafianga le vai foe, ia ai toi whaatalofa ma toi whaafelo ia tu le tātou atu nuu. Ia, whatalofa atu le whatua ia sao e wha, ma ia whatalofa sao. Ia, mahalofa, tai tele lava le mafta mai, wila i Sāmoa ia lomtua. Ia, whaftai tele lava le mai mo mai. O iso le, ia, mahalo, nai mana ia. Ia, ole sae ngā o whainga mea, ole mo whaima mau i Sāmoa, whaina i pisinisi laiti. Ia, wale atina ina o a inga i Sāmoa. Ia, pia whapea ua mautu, ia inga i nei atu no. Ia ai malo lava ole alau marketi na fai sao sao ia loftele atu ia manuia ia le ia le mo Samoa ia mo le tau mfainga fo ia inga ia fafte tele lava le mafte mai manatu na manuia mai na tu ia o le ua afale tu lai lua le si fonga la mo Wellington fa fianga ni taimi o le u tar tolu ona tatu manava le ia mafama ina le tautua ale si fonga la mo Wellington ia po le Sāmoa Capital Radio malofa after tele lava ia le mafuta mai ia fatalo fo ile sunga asiale talo asiale ia leva ile to fe lai ia manisi fa na o mafuta mai na ia fasto uta o isole ia na malo lava after tele lava fasto uta le mafuta mai le matangi mai sae ho no fo le tau afia Ile
tali ai ona mo mo e ala tule i talo sana ia so ma ole ni yola Puanga ole olanga ile fai tau me umawa lefti of fiesta umatu mo watu e pei ole la e osobato oto atu a opea e alesa olotonga e mapuia i whainga ta ole polonga o ile langilo talu umoni ta te pepe se ai ma oli oli e matu ale ana ole i uga ole ne yolanga ilele fa atua male tangata e pa lama lama ile pupula mai o apionga ta te taia iona o moonga e ala tulea i talo sana ia soruma ole ni yolanga Pia pia nga ole ni lalo langi pai mai e i ukumala ile ne papi ae fai mai foki ole poto o na pea uma o ai ale matani so ia ete so na nau nau de la lona mau na tuina nau a fai e uno taona le asonia olo o famasino nga le fafianga ma le pesa le matangi mai sa e o nofo tau afiafi o fitau le malneo tau afiafi ro ma nofo nofo tu tata ofisa ma singa tu fue e ma tau tu atu le to ti ata tu ta ape to luas fu tolo minuto na tale o le tu la tolu si fonga lo mo Wellington ya la fa o tu fa afiafi o pesa ya fa talo fa tu le sunga ya EWRL ia utili lopo i fa umia ia espera tu fa pena ia fa mania fo ile tua fa sta tele lava sa o lo ftena tu mo lu masiale ia masia uru fa nau ina i fasto fasto uta ia o pesirale le la ta masiva nga le e va ila fainga ala fasto uta ia le la ta tu pesere o vivinga le fianga fasto uta ia le fia alta male o le peptele tala ile le fa no pesere la tu no to luas fu minuto on tale o le tula tolu ia pesele o lo fatwa i mo sao ia malisunga siale masiala fa nau ia mala fasto uta o malava o lo fa longo i mai fasto ia po so se vaenga lava langi o lo e fa longo mai a oil fasto uta pe ia ona fa ya tona lela e fo le nulen ta tona lela la to pe sale i mo ia o pesela le e tai na tu mo na tanga ta fasto uta ele tau dia i noftane ma Paulo el pesele Ai ai
Te apongi sa le po Fia malolo Tala noi se uo A ololo Tua tau fono Whaingata se moe Uana o oe Ta alingo lingo O e manatu Sāmoa taloi o lea ua toe se 10 minuti na tale o le tula e tolu ia ai o le te vai te tau le le ia le pesele sauni mai ia mare tatu taimi ia le mele ia ave le taimi mo le toi le fa fa tai tele lava le tatu o tenu ia e tu sai o le tatu maftanga mai lava le tai ona le lai lungo penga te failangi se ia o mai le taimi wa la fa mai na le tatu tau tua ile toi le tatu no le tula tolu taimi ni sila fa fa tai tele lava i lau fa so mai ia e le ngata ilea o lau talatala no mai fa ali foi o lau finangalo i lungo o tatu penga te failangi e pe ona le Facebook ma le YouTube ia mesi o lau fa talofa ma lau fa malo mai le tele o taimi e mesi o le nei aso mai lava le tai ona le la ia wa malai ai le tatu tautua ma o le ua fa unai ma le manu ai le tatu unanga le nei aso fa tai tele ai i la tolo o talo pea mo le nei unanga ma le tautua ia ali si fonga lau mo Wellington po le Sāmoa Capital Radio ma le fa inga luenga ia ele mana o tau sanga lea e manu ai ma manu ia faiva alo filimo le fa inga luenga ia wale tau tuaina lo tau pa ia mo lo tau mamalu ia pangalea ia ele asalava se faiva ma se mau ma tau te asu atu vai malu puenga ma tau te fa malu atu Samoa ua sala se ngangana e ala le ma tau tua ma le unanga ma le sunga atu fuefiso mai le taona le la se ia pa ia mai le nei taimi
ia whamangalo so maa whale tonu. Ia manuia lava ia ngā ruenga o anga ia tuai nisi ngā ruenga le whiawhina ana nei. Mania fo i le anga i mai a inga i la tōla a manawa ngā ruenga le tolu. Ia meise na i mātua ma whanau o leo e whaatafa whao whanau. Ia i le nei aso mātango fia i te tono Wellingtone. Ia tautona pēle saonga le mū. Ia mō le whiawa e lunga awala e meise le pisi o le taimi manawa i ngā ruenga. Ia ma whiawa i ai fo i mātua ma whanau i whaatafa whao. Ia i le fiafi. Tātou to e whilo i tahal tai masani. I le itu la fito e ala le tautua le si fonga le lau mua. Ia ai mai lava le nei tautua ma le unanga. Ia mai le sunga tufu fiso. Ia ma lau whaatau waa. Tasi mai yawa. Ia mātou te whaatau whawha so i fua Sāmoa. Whaamanuia tele lava le atua le nei fiafi. A mai se langa ia tu le fiafi ana nei to e whilo i tahal. Ia ai wha so i fua ia. Whaamanuia le atua.